O te whatalo whātu le tunu ule nei tai au fau wha mālo fo lau. O le si ufonga le lau mua nei la amataria fo ila na tautua i le asong fua u tātou lia. O le asa sifuru tasi ala masina o mati tau sanga e lua afe lua sifuru male wha tā alofa lava. E alo mai ala tātou sanu ngā lotu o le ataita ia le sunga i le whawhingainga Pastor Henry unga po mai le kālesia so fitu o le toia fio mai i porirua. Ia usi mai ala whafonga. Folo fatu ma fatalo fatu i sio tato atono uile nei tai au mata mo fie pastai ile ngale lei male alofa i silio lo tato tua ua momoli mai ailo o to soifua manuia ma sio mato ne yola ia ua foi tiu te mawhaiva le a se mai ai ile nei
mai aso me se foi le nei tai au fatalofa atu i le aufaigaluega totofi a le atua i fatafaitaulaga i fia o Sāmoa fatalofa atu fo'i na i o tatou tamā ma tinā matutua ia mai se fo'i so se tasi o lo'o mafai ona mafuta mai i tafa'aefia o le lalolagi ma māua ai ia lenei fa'asalalauga ae o maia se'i o tatou tapo'i atu i lo tatou atua o te pese ia Iova i lo'u nei o langa o te fai pesega i lo'u atua a o uola e malie lo'u mafaufau iā te ia o te fiafia lava a'u ia Iova se'i o tatou tatalo o se va'avega lava lo matou alafa'i mai i lenei asofou o le malosi fa'afouina o se fa'amanuiaga sili lea mo so o se tagata soifua matou te fa'amanu ma vivi'i atu i lauafio o le punā vai o le ola ae le'i feagai matiu te amata o lenei aso atoa ai ma galuega masani o a'oa'oga le fanau matou te afe atu e momoli lapalapa o mālō iā te oe lo matou matai i lenei asofou mafuta mai a o matou sauni e fa'asoa ia ua fioga i lenei taeao amene i'inga o le atua ua saunia ia fa'aogāina i le taeao nei ia le tusi failotu a le kalesia spitu o le toe afio mai fa'aigoaina o le leoleo taeao ia ua fo'i tapua'iga i lenei vaiaso o le autū o le masina o mati o lo'o fa'autūina ai i le leoleo o le taeao agaga pa'ia i le feagaiga tuai agaga pa'ia i le feagaiga tuai a o le autū o le taeao lenei ua fa'autūina
i se autu e whapea lona whaitauina. Ngao se ia fio mai le nganga paia. Ngao se ia fio mai le nganga paia. E maua ia le mau autu i le tusi a le perfecta o Isaia. Isaia mata upe tolu se fulu ma le lua. Fai upe se fulu ma le wha, ma le fai upe se fulu ma le lima. Whaafonga maia i a fionga paia alo tātou walii. Awa e tu ufua maota e lafoa ina le a ai sa ta'alili ai tangata. O fele ma le olo e fai ma ana e whaavavau. O le mea e fia i ai a sini o le vau. O le mea e tataa ai le lafu. Se ia le lingi ifo i lunga i a te i tātou le anganga mai lunga. Ma ia avea ma whanua lafu le mu le vau lafua. E tā ua foi le whanua lafu le mu o le vau matua. Whaamanuia mai le tua i ana fionga paia. O le tusi le perfecta o Isaia e le o se tusi e tau whaamatalaina. Ai o se tasi le nei o tusi a le tusi paia. E whaatusaina e nisi o se tusi paia laititi. O lona mafuanga. Ona o le tusi o Isaia e ono se fulu ma le ono mata upu o le tusi atoa. O le nei ono se fulu ma le ono mata upu. O loo vai ina ini vaenga se lua. O mata upu e tolu se fulu ma le iwa mua. O loo mamafa ai tusinga le perfecta. I whaamasinonga e whaasanga i le o langa to ilalo mo le ifo i tupua o tangata Yuta ma tangata Israelu. O le to ilalo ai o Israelu ma Yuta i le angasala. Fai mai le tala ua afia tuai ma isi ma lo tua oi manuu e la lata ane ya Israelu. O le afia tuai fo i lea balilalo langi atoa i le angasala. Ma ua matua i mo o mia ai le o mai o le whaamasinonga a le tua. Awa o le mea moni lava. E le mawhai o na wha waupea le soifua ma o la tangata ngasala e whaavavau. Ai i le vaenga lo na lua o le tuso Isaia. Na tā upu e lua se fulu ma le fitu o loo totoe e a toa i le ono se fulu ma le ono ma tā upu o le tusi. O loo ta oto ai fe au o le whaamoe mo le nuu o le atua. E pei fo i o tusi e lua se fulu ma le fitu o le whenga inga fau. I le tusi pa ia atoa. I tala e whaatatau ia Yesu malo na fio mai lo tātou lalolangi. A le vaenga mule mule le tusi o Isaia fai mai o loo valo ia i le o mai o le Mesia. Na te tau aveina le sa tauro ma le pale tui mo anga sala ale lalolangi. A mai le tato matua i le tai au nei. A wai tu ufua maota e lafoa ina le a ai sa ta'alili ai tangata. O fele ma le olo e fai ma ana e whaavavau. O le mea fia iai a sini o le vau. O le mea e tataa ai le lafu. E ia li lingi ifo i lunga i atu i tātou. Na nganga mai lunga. Ma ia avea ma whanua lafu le mu, le vau lafua. E tā ua foi le whanua lafu le mu. O le vau matua. O se vaenga upu nei a Isaia. Tā whātaunu uina i le taimi. O le whaafouga. Lea sa tupu i le taimi o Esekia. Ai o lona atoanga. Lea sa whātaunu uina i le aso le Pentekoso. Taimi lea sa vavalo ai foi le profeta o Yoelu. E whātatau a ile lilingi na mai o le anganga paia. O le tūtā ua e fia whaamawhaina mo i tātou i le tae o nei Sāmoa. E tā ua le whaavanoa o lo finangalo ma lo uloto. E a fio ai le anganga paia. Awa o le autule na o le nei tae au.
ngao se ia fio mai le nganga paia lona winga e matua i tāua ma tāua tele ia le whaavanoa lo finangalo mo tātou loto ai a fio ai le nganga paia ai sea e le mawhai o nā fio atu le nganga paia o le atua i lo loto e a whai o lo nofo ai le ti apolo o nofo i fo isi mea e sili mai o lo whaasili ia te oe maau i le nei vai teimi a whai tato te mai tauina nisi o mau o lo i le tuspa ia e pei o mau nei e feso mata upe 5 whai upe 18 e mai whaamtalanga tusi o e feso aua fo'i nei o nā o tau i le waina o le mea e ula vale ai a ia whaatobuina o tau i le anganga paia ngā lue ngai whāro na whai upe 18 ua mawai atu la tau tatalo o na luluina lea o le mea ua whaapoto i la tau ua tu tumu fo'i i la tau uma i le anganga paia ma ua tau tala atu i le afionga a le atua ma le whaamalosi ma lue ngai lua aluna whai upe wha ua whaatutubuina fo'i la tau uma i le anganga paia ua afuai o na tau tala i ngangana SF pei o na foa ina mai e le ngangana ia te i la tau tasi le vae ngai tā ua ia te au ia mau e tolu sa u whaitauina mo i tātou i le tai au nei e feso e 5 whai upe 18 ngalue ngai whai upe 18 ma le ngalue ngai lua a olona whai upe wha tasi le vae ngai leina tutusa ai ia mau nei i lau whaitau wha moe fo'i e wha pēnā fo'i lo wha whonga mai e wha tatau i le nganga paia o loo iai upu nei o le tumu wha tumu ina tumu i oe Sāmoa ma le tātou au fia i le tai au nei e le mawhai o nā fio le nganga paia o le atua i se loto o loo whaatumuina e mo mia le whaangao e mo mia le whaavanoa e mo mia le iai o se avanoa ina ia fio ai le nganga paia tele taimi e whaatumuina i o tātou loto i mea o le neila rolan ma mea ese e pupu iai o tātou mafofau ai o le lui mo o e mau i le tai au nei ina ia whaavanoa lo finangalo mo tātou loto ai a fio ai le nganga paia o le atua ai sile o tau le au pele i le taunu unga o lo whaatusa i isaia le tangata e a fio ai ma whaatumuina i le nganga paia pai upe 15 o le isaia mata upe 12 pai mai e a vea ma whanua lafu le mou le vao lafua e ta ua fo'i le whanua lafu le mou o le vao matua ioi le whanua lafu le mou o le alo na ta ua le fo'i e toi whaamamafa mai e isaia e a vea ma vao matua pe a whai tātou te sā ili mo tātou sue i le tā ua o nei upu mafionga le atua o i nei e ave ai lafu manu e whawhanga ai o i nei o lo i ai le manuia le vao matua mai o se va ai ngā mata ngō fie i le ata lea ua wha emo mai e isaia mo o e mau i le tai au nei e le ngata e ola lau siusi le vao ai e wha manuia ina i fo i maisi mea na whaia e le atua e pei o manu ma mea ola i taimi o le tuspa ia Sāmoa le atu no upele a o ina fiole nga paia o le atua i lo finangalo ma lo loto e le ngata e te manuia i lava oe i le lua va ma le atua i aso faiso e tupu lau usi e pei o le vao lafu le mu e pei o le vao matua ai o le tala fia mo nisi
i tua atu o le li'o o lo'o iai lava oia e mawhai foi ona manuia ai o tātou ainga. E manuia ai o tātou o. E manuia ai to tonu o le fale whai ngā luenga. Lea o le a e usu ai i le leitai au. E manuia ai le a onga lea o le a ngai atu ai alo mawhanau. A wale a o tauina o le mawhauwhau i le poto salalau. Ai manuia ai fo i le ekalesia o loo e tautua ma e ngalue ai. Pe a whai e whaava noa lo finangalo mo tātou loto. E a fio ai le nganga paia o le atua. O le lui mo o e mau le neitai au ma le amatanga o le neiva yaso. Whaava noa lo loto. E a fio ai le nganga paia o le atua. Te o tātou te talo. E moni ma wha maoni upu o le whaisalamo. O awa fionga lava le atua o le sulu lea i o mātou vai. Ma le malama i o mātou wala. Whawhitai le tā ua o le tuspaia. E a vea ma taiala i tae au taitasi. Ai lei a mataina ti ute ma whaiva e le ngata i lungo le nei. Ala leo whaasalalau. Ia e whapea i fo i tutonu o mātou ainga. Tutonu o whale whai ngā luenga. Ma so se mea mātou te a ngai ai le atua. Ua a vea lava ua fionga. O se taiala manino lea mo i mātou. Whawhitai tu singa le au perfecta i taimi o le tuspaia. O lo momoli mai ai le sona tā ua. E a o ina ai tangata kerisiano uma. I le whaata ua ina. O le whaavano ina. O lātou fina ngalo mo mātou loto. Ai a fio ai le nganga pa ia o la ua fio. E taito lua mātou i le nei whai ngā malanga. I le nei vai aso. Mātou te talo whaapitoa i le nei tai au. Manatua ai. Nei o mātou ta mā matina mātutua. O loo tā kuai maota malawa. O loo tu ina atu mana onga o ainga. Mana onga o le atu nuu. Mana onga e kālesia. I luma o la ua fio i le au ato ma le po. Whaamanuia ia te i lātou. Malo lātou whaiva alo whilima. Mātou talo foi ma manatua. Le au whaingaluenga tutofia le atua. Sunga i whaafengainga mo lātou whaletua. O loo whaafale le malu i le taua suina o le vai o le ola. E le ngata i to tonu o le nei atu nuu. Ia e whaapea fo i Sāmoa ma so se vaenga o le ralolangi. Mātou tu i nātu i lātou i luma o la ua fio. Taitai o le nei mālolo mātou au maua i le atua. Whaamanuia i o lātou tiute le nei aso. Paia ni whai unga tala whengai ma ni whai unga ni lei. E manuia ai tangata lau tele. Ai sili ai. Ono mātou vi ia ai oe le au noa. Whaamanuia ai le au ngā lulue ma le au mālolosi wa la usu i ngā luenga. O ailo lātou mālosi. A wale sa ilinga o manuia. O ainga. Ia e maise e kālesia ma si o mātou atunu. Whaamanuia nei o mātou whanau. O le awhengai ai ma awa onga le nei aso. Pui pui ma tausi la ua fio wha mole mole. Anga le lei so se tasi o lo mafuta mai lungo le ea. I le nei polo kalame le tua i o atuai o manuia. Pa manuia i le au whainga luenga o le si ufonga o le lau mua lo la tautua. Pai whaipea i le aso ma le aso i lunga o le nei a la leo whaasanga lau. Mafuta mai la ua fio i le amatanga o le nei aso. E ia. I uina ua po i le vi inga ia te oe le au noa. O le mātou te talo lea le atua, ua aua la atu ia Iesu Keriso, o le li i ma le whaola. Amen. Ua whaafonga le tunu u te tātou sānu ngā lotu o le tāu nei na taitaia le sunga le whawhingainga pasta henu i unga pō ma le kālesia so fitu o le tōwhio mai i Polilua. Ia, mori atu le whaftai tele ma le whamalo i lau sunga whaftai mo le tātou
Sa ni ngalotu tape nang fo fola le tu ni yaso. Ang le ya tu le tu le sunga e man wi tele fo fo ang le ya ang le fo tu man no falo. Fa ftai fo de kare sia mo tapo inga ta ftai tele. Sa mi le wolus fu tonu minute o te en fitu ya. Afa fitu le tato por clame. O le ata o le taiao. Inga le tua e mana fe pese le sounds of victory. Matango fie le alofa. E usimai al fa fonga. Matango fie le alofa. Fo mataya uma. Fo fetai le tama. Fai lolo na mana. Sua malie le alofa. Fo mataya uma. Lona ama fola. E lolo tona wa. Longo tangi talinga lona lo famo. O e mau. Taya matango fie wambanu malo. Yesu. Wawola. Bum bum bum. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Tofo ilona alofa. Fo mataya uma. Fa fo ina e moya. Tonu ayo wala. E mailona alofa. Fo mataya uma. E la tua lona vinga. Sililo mea uma. Longo tangi talinga lona lo famo. O e mau. Taya matango fie wa manu malo. Yesu. Wawola. Bum bum bum. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Uasio mi asiona. Arolo na lo fa. Oli oli ele ono. Ilona manuya. Levai puna leola. Puna ya yo maota. E malia ilo wanganga. Ulufa le fia fia. Longo tangi talinga lona lo famo. O e mau. Taya matango fie wa manu malo. Yesu. Wawola. Bum bum bum. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Bye bye, bye,
Ata o le taia, siu fofona o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. te fatalo fatulu ni tai fo le lo famalanga le le tu fa mutato tu fe lo ilungo pe e ma no so fua ya son fua le utato dia ya o le so futasi o masi na mati tau sanga e lua fe lua ful malfa o mai le tai au ya te oi o le swing o le tau le utato ya I tu so le ai le pongisa o va via le taimi ya mo o le o fuina le taimi o se wati ai fua le malama mal pongisa ya ala mai loi lunga ta pena o le afa le fitu tatu wanga nga ia tu lava ina tale taimi ala pongisa lava vave na pongisa ya tuina vave le taimi ya ala lava pongisa yo mele ya lo fatu por klame fa manuia tu ni ta ya fo le lo fa malanga le le tua ta lo fa lava sunga fa finga ngam fa tua yo nai matua tausi malo so yo o tatu matua tausi tonu fo le la vala tonu fo fale tane lima po le falva vea o leva na fela ya o la tau lava ia o lo tapo ia ngā lunga matute ngata idea ia o nai whanau ia o ngā tā lofa lava ma lolo na sai suinga nā so I fuanga o lo tato iai lui tauhina lava lau tau fo launga I mai o tino tā lo fai ia lofa te lea tu por kalame fa tā lofa te foi I nai tamā le wausu I ngā lunga maniso tapo ia inga le tu vai o tina tā pina ina foi nai whanau ia o ngā nei aso o le malo se le tunu mana I whanau la tau e malanga o e lunga o la tele ngā ruenga. Le maso se whaenga la langi mo mi whasa longa I ngore tātou Facebook, YouTube, mo le tātou app, Sāmoa Capital Radio, ia lofa tele atu por kalame ia epi malo epi manuia tai au. Talo whauti ia malutafa se kai ia manuia tai au Robert Peterson, whapinafo e whinga wiai, lofa atu ia sina, Male tina matua, ya Mr. Reverend Andrea, fatalo fatu po kalame, manuia tele sunga suli wa timu, so fale, ya manuia foi, lenga leota, a tai lava le mafuta mai, I le rei taimi o fasa launga, so se atunu o lalangi, so se vaenga o New Zealand, ya share atu tato Facebook pe fa ilo atu,
ia mo me fo inisia mafuta mai tatou porokalame le yaso. O le tatou wasiasi si whawhiwhianga mai a matafua whamtua ino la upaolo, mapu atu se la upaolo le yaso, tapena tulutalo le tau whamianga soifua. Talo falava, malo ni tatou uso toke lau malo soifua. Si fonga nei o lamua.
le tala o le tau mo le nei tai au pe ona whaare le ofisa le vai tau. Le aso nei ma tele ina paolo. O le aso atai au le valo ia e va ia le matau le la. O le aso lulu e ina i timu le aso lulu. O le astofi e ina i timu na matai na kilia ma va ia le matau le la stai muli muliane. O le aso whareile le aso nei e to ulu fo i timunga. Ka piti le soe paolo manua tu whanganui mtau naki ma tele ina langi le lei le tau le aso nei. O wairu rapa i le soe langi le lei le tau whapea Hawke's Bay ma taubo o maruproa i ina i timu nisi o taimi e wha i fo le mata le lai nisi o taimi. O le malulua le ealo iai le se fululua anga i lunga le se fululima e a mawhanwhana lo i lua se fulu anga i lunga lufulu fitu le iai i a Hawke's Bay lua se fulu ono lo iai maruproa. Nono winga le ala tātou te langona lava le mawhanwhana o le tau le nei fo i vai tau au kilani le soe langi le lei le tau. O le motu i saute le fōringa mai e timu le pito i lunga, o le motu i saute le ine le Soni, Picton, Motueka, Blenheim, manu unai na, langi le lei le tau kala estete whapea Queenstown, tanide ne wha manu le soma ina i timu. O ina wakago le ina i timu nisi o taimi, wha i fōre mata le lai nisi o taimi, o le malu ulua le ea le motu i saute, o lo i le lima wha solo i lunga le sifuru wha, o le ea mawhan whana o lo i sifuru fituanga i lunga lufuru wha, ona vava aile ia pia nei aso a leo terenga o le tunu nei aso tātou nei usila ma tele ina langi le lei le tau i motu i matu nei o le motu i saute ia ina i timu nisi vaenga o le motu i saute ia i foi a ia le mata le lai nisi vaenga o le motu i saute o a pia i whaititi lia le so tolus fulu fo le vela lufuru fitu le mafan whana o le angoto i fo le lai le so Wellington e to sfuru minute le valu i le pōna nei, po le fiafia nā nei, ua wawe ana ngoto la. O le a oso a ele la tai au, e tsu tonu minute te ere fitu de tai au a tai au. Fua le e malulu i Wellington e manu utua oilo i le lima anga i lunga sifulu i Wellington e manu utua oilea, e a mawhanwhana o i lufu tasi anga i atu i lunga lus sifulu ma le wha. Tala o le tai mo le au wha ngota nei aso Wellington e sua le tai leono i le tai au nei, pe le tai, te au sifurulua e lawa uli to e sua le tai le afoleono i le fiafi. O polilua sua le tai te au sutasi i le tai au nei, pe le tai te au le lima i le fiafi, to e sua le tai to e sifuru varu minute i le sifurulua le pōna nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le silefia le atono. Ia minuia fuafuanga o le nei aso wa sa auni atu e to tele, ia wafi au mga luenga pio le masani ai. O le whanau whamilianga wa soifua mo oena soifua le nei aso whatara whatu le polkalame, manuia tele lo wa soifua. I meri level na whaelo atu waso whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tusi whai taulo o maua i le Iohannes ufitu whau pes furuwalu. Whitalenga o tātua li, whapei ona e awina mai au i le lalolangi. E whapea fo i ona au awina atu o i la tau i le lalolangi. Whitalenga i e su na whailo na au so. Ia mo oina i soifua ni aso, mafua angana o lo soifua. Tau atu le tala o le lei o le malo le atua istangata. Whapei ona e awina atu au i lalolangi o whapea foi, ona au awina atu o i la tau i le lalolangi. Manuia tere o tau asoifua, ia o le Iohannes ufitu whau pasifuru walu na pese mana pese le tia maafa manuia i o tau aswhanau.
tala falava se mele whafonga o tala mena tupula langi ne ia so tātua dia. Ia le aso se furu malatasi o mati. O le sol tau sanga tasi valulu o wha o le mtanga ruenga Amerika e ta o le United States Department of War na lato ngausia pe na lato fatuina ia le vaenga ta o le Bureau of Indian Affairs. I le tausanga tasi valulu o wha o le sol tausanga tasi valu wha lima. Ia na whai ai se misa wha aloto i whale ai te tonu ane usila. O le tangata tā ua le sua whai a hone heke kawiti ia maisi tangata Maori. Na lato whaaleanga ina i lalo le fua po le tanga vai po le pou le tanga vai o peritania le whaatuni usila. E mafua mai au le fia le Treaty of Waitangi. Ia matele lava vesi na alia e na taimi. O le aso nei tausanga e tasi valu o se awha ia na to ulu e male aisa e se lau kilomita le malo se le wha se lau kilomita i le itula a le mawhiwhia lau le aisa na to ulu aisa furuiva futu ia i to tono Amerika o le ala na whaingoina le wha lea ta o le Great White Hurricane na mafua lea ia o no le mawhiwhia te le aisa e wha se lau mon tupu tangata Amerika na fie lato soifua i aso nei tausanga tasi valu. O le sol tausanga e tasi iwa ono ia o le tangata e suafa ia Cheno Suharto na avea ia pena ia maua le tofinga po le pawa tono le malo o Indonesia.
O le so tu sanga tasi iwa fitu ia na whae ai li Sir il tangata leo Paul McCartney na tuu iai Queen Elisabetta le lua. O le aso nei tu sanga tasi iwa o ia o Commander Benjamin Franklin Tilly na ia valaulia ia tui manua el Sara na tisainia le fiangenga ia po le pepa tau le deed of cession ia po le pepa lea whamaunia ai o i lalo Amerika le vaingo manua ia natali ane tui manua ia Benjamin Franklin Tilly le isauni o ia whaia le whai unga ia o tatu talana tui maua le whapoponga le tai masani whaftai. Fonga mātunga whia le sunga ia so o whane moe ma le whawhiwhianga o le tai au lo tātou tofi o Sāmoa pe o na yiri pese na ua whaelo atu. Ma lo whawhitai le tai au fau, ma lo le uspo, ma lo le tau tāpino pena. Ia nisi tamiti a onga mamao a. Ia usua mātua ma mamoni atua i le a onga o no le mamao mea o ngai tāno whai le tamiti, ma lo le tau mawhai. Uma tātou whaasoa i fuafuanga le ma lo le uwhatatia mai. Pel fa ungo le masina fole ala le to I fatu pe le malo tongi no to pasese I foi le pe o train le o fu al termine pe on fata o tel fanga malo vai ya tato tata no ai le vanga na ya pe uma tatu tel fo le tai nei
Ta tonu sa te le level so son yo le vaenga nei matua le fa so ya pangale ya sui mal fa nga malo sui fo ela to me fai le lawa tatu wanga nga ya tu fo yai o le amtanga o le masina fo le si ye tongi maula lo le tongi amata yo te loe fa nga ta fo ye nei pisi ni si tau ave pe asi le tongi le yo te loe ye fo inisi vaenga o le swinga tono le sala waso le no fo le fa nga malo so fa tasi le ye dei taun fata unu tono le sala waso le tato wa vai al tele la swinga le wa ye la mal vaenga le o le ale to fia wa fu nei fa na we train ai Mauricio pasi pe ona yai ono minuto lo toyo no tale o le valu le uta pe na mai tatu tel fo ta lo le valu le fa fo le to fa ta lo fa tu le tunu sunga tapo it fa ono le mafuta me Australia sunga fa fo wina ya le pap to yo glani lo fa tu programme pa te tele le mafuta mai pa wo tu ala lo programme tango i fa so pe share tu tato Facebook i mo fo isi o tato tunu ya mo o lo fa mai tango fa so atu fa te tele lava ia le anga le foi ma le faso ina o tatu tua tal tato pese ta pena mai telefou le uto 5 minute o le talea o le valu si fonga ne lo mua si fonga le sunga ia ono ni usa le afeu nati o le voi pese Ile lua se fulu maletasi
O te whiwhia te whawhiloa i atu le pa i o le tātua tunu mana whawhonga e seisi whaopoponga le nei o tāle meolo te tupu i Sāmoa mo le amtanga o le nei vai aso. I le vai ina ma le whātulanga ina o le poloketo le tasi miliona tāla mo i tū malo e limas fuma le tasi le atunu. Wa se e ai le vaenga o whale atalua le vaenga o le miliona lo na lua. Pei o le whaatulanga ina se la wona se furuafe tāla. E whaamatu mua atu i tū malo ua maea ma ato atoa lato reporti e au su tusi mo le miliona mua. O le vaenga tupe le an whaamanino le fionga le minister. E mo le au whaingal wenga o le fono whaavai i tū malo. Ai meise o pili tutongi au fia i malisi. Ai i le whaatulanga ina e whale atalua o le lato vaenga o le se lawona se furuafe tāla. O le vai atu le se leni le se lawona se furuafe. E tutongi ma whaate ei pili a onga o whanau wali tū malo. O lo o ina i tutono le universite i pāpai ngana ma le universite al Pasifika i al fua. Ona o le vaiason te nei. Na whasala lawina i le whaangateina i o pili a onga o whanau. E le mai on tutongi o la tū pili a onga. O le whaamua le tū malo e whale atalua. Pe o na whae loa le sui te fono le whale atalua. Ia mua au sato le a Fiona Willi Torouli. Wa whaelo atu le komiti whaafoe o le miliona tāla al malo. O le whae unga le maasina le nei o le a whaamatua atua i loa le vaenga luna lua le miliona luna lua le tu malo. Le whaase lau lua sifuruafe tāla. O na toe whaola i leo le se lau ona sifuruafe tāla mua. Le na whaamoe moe mo le ofisa, ai ua whaamua alo mawhana wa o onga universite ale i tu malo. O se tasi neu i tu malo wa mai te wina, le ua le leim whaasoa sola na whaenga tupe miliona tāla alo na lua, wa amana iai alo mawhana wa o onga. Wa ripotia solo i lua o penga te whailangi, le tūlanga si iti o le fwoi numero whanau te la vau i le taulanga, o lo la lafi soro ai vaenga SS o le taulanga i aso saa, ma nisi o aso le vai aso. La tau te lama lama ina aita avale i lanto e anga i ane i sao ni ngā lotu i tae ao, e le malu malu le kalesia katoliko i muli vai. Ai meise fo i a sao i lanto e anga i atu e paka ma anga i sao vavali lunga le taringalu, o na anga i ane i leo whanau tala vau ia, ma o lato ngā o ia ta avale an mamanu le atunu. O se tūlanga o whae loe le au whaasa le lau, e te tau o na ave iei le wha mamafa le matanga luenga o leo leo. O na o le ta pena lo tātua tunu e tani malo i fono ta itai o malo le lorangi. Peitai, o le o lo tūla i maile tūlanga la matio a wala po ta vale i tātou le mamalo le atunu. Mai ono wha pena fo i leo sawhaia o ta vale o tangata mai fafo. O le whai unga fo i le vaiaso nei na ripotia mai ei se tasi o suyo leo whaasa le lau Sāmoa. Le oso whai ei fo e tala vau lava nei, o ni tangata saina sa sāwa vali, ma o lātou whaoa lātou mea tō tino saia i lātou. Ma e le o se whainga po se tūlanga le leile mō le te vile nei, a o a ngai mai pēr tangata tā whawhau mai mō mai whafo, e a sia lo tātou tunu i Sāmoa. O le a apa le mtanga ruenga o se fua maloloine tawala mai i le whaurulunga, po le whatun sili, ai ono Dr. Elekeke Roma, e talusanga ina le malo e tu sao ina mai se 5 miliona tāla, e whaatupe le oka ina mai sao, o whala au mawaila au mōle mautanga se ngasa iulu mato tua. O le temi nei, whae loe ai ono, e whaisi tele ngeso le awala leo lau whaongai na le temi nei me talusangai, mai e tele feu ia inga, o nisi fo i teimi, e tau toe whetu una i ei tālo sanga i le vāo vaenga le soi fua malo loina, ma le vaenga le tupe po le mof a le malo, ma po loka i lava le tūlanga o le oka ina mai o vaila au ma whala au, mo le tautua ina o le tātua tunu i le mōtanga senga sem tō tua, whapena fo i whale mai whae tu malo i le atunu. E whai asa slower process, ia o le sistemi e whaunge e tolu masin, a te man kua fo i la, ele pa ele na o, Australia man New Zealand la voice slow process drawing out that to supplies ni tong ta tot nu la complain mai se vaanga le amele tong yela to la kupili ya I have a process la to ya le kan faanga fa fengta mele la kan fail vaanga le mes speed up process la fa pe mai le fa pe la i le mofla kwai ya amal mof le fra mai ngia to pepa
ita o mai la so nga mai pepa e o pepa sto mai to pepa fa i un november a le o fa mena ko vainga o le vanga pepa o le maf ai o le po le pelo na fai loe ai ono wa yel fo fanga mtanga luenga o le asa ilia niso so nia ngai intia pe mo wen fainga pa anga e whaatawi na mai eia tātou vai la au ma whala au e na o company o lo lisi ina pe whaatanga e le whala poputonga o tsoi fo maloloi na laulangi o le temi nei e na o ni usila ma au satalia o lo awi na mai eia le sapalai o tātou vai la au ma whala au na whaaman malama le fionga le minista o le ofiso whainga pālota le fionga le whawalo Harry Schuster o le tula fono le ua pasi mo le restale e whaongai nei upenga ta whaelangi e pālota mai ei le mamalo le atunu o tangata Sāmoa lo au maui atunu i whafo e le whape o le tuina o le swafa i te tonu pe restale lunga o le upenga ta whaelangi o le anga vaa i le tuina sao lo le swafa i te tonu o le lola pālota le atunu na whaeloa le whawalo o le whaamautuina o le iai o le swafa o le tangata wa umana restale lunga o pengta whaelangi i to tonu le lola pālota le atunu o le malanga sa o mai Sāmoa e whaatino ai le vaenga o le pue ino le ata ma lolo mina tūlanga o tamata mai lima i lunga o whaamaumaunga a le ofiso whainga pālota o nanga vae lo leo se alo le atunu e au mau fafo ma whaatino mai lana pālota i lunga o upenga ta whaelangi. Ai o le whaamaumaunga lo i ei lunga o le lola pālota i le temire nei le atunu whai loe le whawalo o le asi tia sa o mai lava le lisi le suia ma tui na sa o te tonu o le whainga fōlea wa whaungai nei lupenga ta whaelangi. O tala ia mai Sāmoa mo le amtang o le neiva yaso whasoi foia. Talo falava o telefone e mai le si fongo le lo mua i Wellington e mo le nei aso ngofua se fulu ma le tasi le nei o mati lua hafe luas fulu ma le fa o le tala mua e valu la fa i ni vaenga o le atau la i ai swinga mo au nanga fa le se fua malo loina e pe ona fa i lo mai le fainga malo so fa tasi o tau lunga i ai la tau fuanga fa ta atitia e le tau ona fa tino i le tonu o le urua i se lau aso o talu o na tula i mai i le taita inga o le whainga malo. O le palemia ia Christopher Laxon ma le minister se fua malolo ina o Shane Retty sa o la ua whailoi na mai alo ia tūlanga i se whailo inga ma le autu stala i le whaiunga le vai aso. O vaenga e walu ua whaatulanga ina e le malo mo le whaia ia i o swinga te tele nei e awhia i le tongo fitinga o le mai o le kānesa lea ua fola mai o le iwas 10% o tangata e maua i le nei mai whainga tā o le alatou maua tongo fitinga i le tonu o le tolus fultasio aso talu le aso e whai ai le whai unga i le tau o na latou maua ia tongo fitinga. O lona lua o le whaia leo tui pui o tomoiti o le folfolanga le malo o le iwas 5% o tomoiti uma e le tau o na latou maua tui pui o wha mai i le taimi a toa ai le tai luas fulwhamasina lo lātou mātutua. O taimi e tāwhi ai mai i le tonu o vaenga hoi nei mo taimi e whaalawalau whaafuasei po o le ET ua whailo mai o le iwas 5% o mai uma e tāwhi ai i le ET e le tau o na le sili i le ono i tūla ai ua uma o na whaia i aini tonga fitinga ia matoe fo i le whale pe tau fia fo i se potu moni tonga fitinga whai umi. O leisi vaenga o le umi lea e whaatalitali ai mo se fo mai whaapitoa. O lea ua mana o le whainga malo ina ia awana i o atu i le whamasina le umi e whaatali ai ni ngase moni talanoanga whaapitoa ma se fo mai pe a mo o mia. O le taimi e whaatalitali ai moni tautonga whaapitoa ua fola mai e le malo o le iwas 5% o ngase e le de tau ona sili atu i le whamasina o whaatalitali pea moni ta o tonga whaapitoa e fia whaia. Whaalia mai e whapea o le a whaatonuina le mtanga luenga le soifua malaloina le te whatuora
ina ia ta itoru masina ma li poti atu i le malo e tusa o le tulanga o le whaatino ina o nei fuafuanga i vaenga au tu nei e pei ona ta ua e a mata ona wha maruina ia fuafuanga uma i le aso mua o iulai o lona winga o le urua i li poti e le tau ona maua i le whai unga o se tema. Whani mai fo i le minister se fua malaloina ia Shane Ratty o lo iai i se tūlanga pa le a whainga o tamaiti o New Zealand ua uma o na whaia la tau tui pui mai wha mai masani a fia hai. O le teimi nei, na o le 8% ua whai o la tau tui pui o se tūlanga maua lalo pe a whaatuse lea i isi atunuu e iai Peretania o Australia whaapea makanata. I whaalawe le whae unga o le vaia, so e to tasi le tangata na maliu i se whaalawe tau tā vale i le pitanu e ngō o Poroti i le itu malo Northland i le awaudia le Sā Ananafi. O le ripoti e leo na tā awai o le whaalawe na whetau ia i se tā vale ma se wilafi pe tusa o le afo le toru i le awauli i le awala tele nu mela se furu ma le 5. O le na maliu na umai lawalo na soifua i le mena tupu ai le whaalawe ma tāpuni ai ma le awala a o whaia ngā ruenga leo. I mātua au kilani na mali waile i stangate i se whaalawe i le Same i le pitonu o Omaha i le astonai mai ua whaanga solo ne i eisu esuenga i le whaalawe. Sa lipotia i leo lea whaalawe pe tūsa o le tūlai tōru i le ouli ma ta ua mai ai na mana o mia e le neita ngata se feso soani o na whaafi tāuli sa whenga i ai le Sami. Sa mawhai o na awinane o ia Utah e sui o le ngā ruenga la vea i le ngā te whale le Surf Life Saving New Zealand aiwitai na si linga tau mawhai ngai feso soani e la vea i na lonola. Le isi whaalawe i au kilani lava na mali waise li e 5 fuiwa tau sanga le matua i le pitonu o Masi i le po le asforaile. Whaali e leo o le neitangata na mawatu ua umaronola i le tonu o se whale o se ainga pe tusa o le afo le iwa i le po. Wha se furu tau sanga le matua o le isi e li isa iai i le whale le nei o tau fia nei ma whaia iai mōdianga i leo ona o le maliu o le nei tangata. I le motu i saute e tolu ni ainga sa wha malosia ona o ese mai o la tau whale ona o tūlanga lo matia i ni mu o le tunga wao wa afiai ni vaenga o le tu malo Waitaki. Whaelo mai e le tine mu sa mua i lipotia mai nei mu i le vailuanga o le po no po ma amata mai ai o na ngā lulue lau whai ngā luenga le tonga fitia o nei afi o le tonga vao o lo ave le whaamomua i le pui ngā whale o ainga i le vaenga o le motu i saute. Sa lipotia mai le tele o tangata na maua la vanoe sila aima mai mua ia so e lua le whaalinga tele o tū manganu a tō ma whaafiafianga a tu motu le Pasifika, le Pacific Festival au kilani i le whaai unga le vai aso. E le ngata ina sa whelanua i la ei ma oloa ma me tau 5 mai e tunu SS o le Pasifika sa whaatawai a e whapefo i le tele o tau mawha makuka SS sa ilonga ona fia marumia e le whaitau afe o tangata sa mori mawina le whaalinga tele i le Western Springs. E to tele tai o le tunu e au fia i le palemia ia Christopher Luxon ma whaipula le palemene e au fia i le tai o le leiba ia Chris Hipkins whapea foi ia sui o le latou vaenga wha whai o malo na awai ma whaangaina le a manoa e whailo ai monisi o tai o tangata Pasifika. Se fulma le tasi la whai o tunu SS o le Pasifika sa whai ai o la tau nuu i te tono le Western Springs mo aso e lua o le nei whaalinga tele. Ua filifilia le partia le Greens le tamaita i waipule au kilani tu tonu o Chloe Swarbrick e sui tu langa ia James Shore o stasio tai o lea vaenga wha o pufai o le tamaita i waipule le nei ia Chloe Swarbrick e luas furuiwa tau sanga o le soifua o se tasi o tai au pito talavou o filifilia le Greens mo le lato parti i lona tala wha asalopito. E pei ana sila fia o Januari le na wha mawai aishua mai le vea o ia ma stasi o tai e to lua o le Greens
ai o le atu mo pea o na ve o ia mo foi pule o le pati se ia o le fai ungo le no fo inga o lo fa nga solo nei o le isi tai tai o lo iai o le Greens na ngā lulu fa tasi mo sure o le te mata o Marama Davidson o lo no winga o le pati mo mo lea ua to lua ni te mai tai e avea mo na tai se feilo inga ma le utu stala i le tai au le sa whailo ai e Chloe Schwarbrick o le manu lauti o le pati o le Greens o se atunuu o Aotearoa o se atunuu e le tau na mawai e tangata se soi fuanga manuia e malu pui ailo na siu manga ma mana iai ma le whenga inga o le wai tangi. O le whai ngol vai aso sa whailo mo iai le maliu o stasi e tele o tausanga na ave ai ma foi pule le partia le Labour a New Zealand o ia lea o Jonathan Hunt sa ave ma foi pule mo le umi e tolus fulu mo le iwa tausanga o le tolus fulu o ia tausanga na ave ai o ia ma foi pule le tu malo New Lane i o Kilani e mai maliu nei o ia o valus fulu lima tausanga o lona soi fua sa vele nei lima min style te imi o le whainga malo le pārmia ia David Longi ma muliane ave mo fong talai i le taimi o le whainga malo Helen Clark ina o ia tu ua le parlemene le tausanga i luafe mo le lima sa filfilia o ia e ave ma komisina maurunga le malo New Zealand i le tonu o Peretania tele mo tausanga i tolu sa whae e fo ia te ie le tausanga i luafe mo le lima le whailunga tau loa o le sui po le member of the Order of New Zealand. I ta longa o lo o tūlanga le lei i le Black Caps a New Zealand i lona wha i le nei o aso o lona lua o ta longa whaitawina o le kirikiti wha ale wao malo i le wama Australia e pei ona wha ngā solo i nei i le Hagley Oval i Kalais Tete. Na amata na nafi o na toe te tā Australia tuli ai o New Zealand mai lana tāanga lona lua ma e malolo le ta longa i le fiafi ua fitus fulfitu ai o Australia ai whālana pē. Ai lua se lau fitu iwa ai le tau na la tau maua ina ia manu malo ai. O to tele ia le au tāpua ai o lo iai le langona mara manatu e le tau na malo New Zealand i lea tā longa whaitawina. Ua tolus fultasi tausanga e le i mawhai o na malo le au kirikiti New Zealand ia Australia i se talonga whaitawina e whaia i tonu o New Zealand. I whaipelenga whaalawao malo ua a vea lalo Sāmoa ia lupe soli ai la oli Joseph Parker ma si umpini o le panga mamafa a le WBO ina ua manu malo i le la fusuanga i Saudi Arabia ma le li mai saina o Zilei Zhang i le aso tonai. Sa whafta i e Parker o na whaia onga ma i la tau sa so swani ana tāpenanga mo lea tā alonga. I le kopi whaalawao malo o wha malo loe le uni le kopi a fiti i le whaia onga le lātou au le kopi te tō fitu o le lile o Ben Collins mai Engelani ona e whapea ua ia le au sia ia tūlanga sa le tauna o ia ile au le kopi a fiti i tau wānga whaalawao malo. Whaelo mai le te ifono le komiti whaafoi le uni le kopi a fiti o Peter Maisy ua sui tūlanga atu ia Ben Collins ia le li o sea Colini Sau o se tasi sa ilonga fo ilona sao a o ta alo i le aula kapita i do fitu o fiti i aso ua mawai. Ia o le whaiunga le nā o talafou. Mano whaftai te maura mano whawhonga i tātou fau le iwa i le taio nei, tala nā mai Sāmoa, tāpereina i le sunga tā Sesalem Sam, tātou tal fau, wea ui New Zealand nei, tāpereina le fionga na wano ati. Lawa, ia, mori atu le whaftai, man whamano le au i mai, ma futa mai, fia se vai ngalo langi o, e mau moi whasalunga si whonga lau mua toi o whalo whatu por kalame, whamenui atu le amatanga o le nei aso fau, le asong fua, tātou ilo ata le asong fua e, te iau whai vai vare si o na o le tele o tau mawhitanga mfuafuanga sa il whai unga le vai aso i al wha malosi o le polo kalame ia wha malosi mai tātou ngā lue whatasi la tātou wasi asi le pese mai le sunga ia asua o Felice Mikaele e ona i leo nisi o tātou wha silanga ma nisi o unanga fie wha lauloa
tau tua ni mo esi fonga la moa. O le whaasilanga tāua
E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mua, whaftai. Upo le tunu e au le tawola au le whangota, o le me le lei upolu e le lei fo'i mo Savai, o le me le lei e tunu i fafo e le lei fo'i mo Samoa. Le tautua e le tauto e whaailoaina e ala yuta ma whaamomoli mo Samoa ma so o se atunu, o le ngata i waalalo e whaapea fo'i ma waalele. Vave, tau ngofie ai sirisiri ai lona whaatua tuaina, whaaso tai mai loa le tātou company o le Javen Global Freight Limited, tala noa le tō whaasia le au moana to ala hafi pa esesia, telefoni o luatasi o tolufa, valu o tastasi, po le tuatusi i le kona o Tirangi Road, ma Kingsford Smith Street, Rongotai, Wellington. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whaasira silanga tā ua. O le alepa ia i le foe e mapu ane i le to'o. I lau whaasausaunga ma lau tāpua inga Sāmoa le atunu utofi ma le atunu o mamala. Tūlou na lava. A wāle a whiwhio le pa ia maulunga i tama ma ainga, o ainga fo i maulātou tama. Tū mua fo i mapule o i tū au mala taua ainga i le tai ma le wa au fōna tī. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu, o ainga o nofo ma ainga na tawha i whaa. Le pa ia i le whaleanga fulu, a wāle a whiwhio sua ma le vai whanua, fofo mai i tūlangi sa ole masale au mua ma le launiu na sae lua. Pa ia lewa ia ma mamalu a toa li o ai le masina. Ai tā lofa lava. A ole nei lava whaasala launga i whaasinu tonu lava i alo matama whanau ole nei nuu o tāpa au masale lolonga. O lo a fio maala ta i le lau mua Wellington ni usila nei. O wale susu o lupe whaalele ma taulanga soifua lo tātua fio anga. O lo whaafale le malu i so o se whata whai taulanga a wase manuia o lo tātua nuu maainga. Ai te nane lava fo i le fio tupu matamali o to uli ma fue sina le au whai tō whā ma whale upolu o tō whinga. O le pa ia lava lea wale fio tia malua manuwai o tino usi masua. Susu foi le male lenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala whai, le lolonga pule ma le whai toanga, le lolonga pule ma le whai toanga, e te lave i manino ma lave i aava. Le pa ia mawalunga o alo matama whanau o e na soifuane ma tutupu wae, e lo tātou nu pele o sa le lolonga, le pa ia o so upaolo ma so ufa malu malunga e malu wai le nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina whaau nu ua Israelu, ma whaau peo pea inu ese tūlou. Ai na lātou sisi lava no lātou wha malama, ma tatalo i le atua ina ia manuia Jerusalema na tutupu ma o la neai. O lea mātou te tatalo atuai ma o mātou wala watu, ma o mātou wha atangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nu. Ina ia se iau tau wāwhi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma wheiloai, ma whaafisa ngai. Ona ua loa loa fo yaso matausanga o tātou le wheiloai. Ai se ia fio maia se o tātou whāle, ma soa lau pule whaatasi, le tusi tālu sanga mai le li whaifi au, ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga, o le urua i la o le tala le lei. O lo o susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli, masau noa i malu. O lo o lala ta i ele tō whai le tuua, o lo o lala ta i fo i sā pāuli, ma le nofo whanau, le matua ma le angai o lau siva, ai tainane fo i le mamalu o le wharifia. O le upu moni lava o le whaapito manu i atasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atuai le ava ma le mingao, ma le whaaloalo i alo ma whanau, ta ma whanau o le nei nu o sāle longa, o au maui Wellington nei, le iau tausu mai matala au mai tātou wheloai, tātou mafuta ma whesila whai i le aso, ma o le a e sila fia i lava i le aso le au tūtonu, ma le wha moe moe o le talo mai o lo tātou nuu i Sāmoa. O le aso e whatau nuu e le wha moe moe o le asta o nai, aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha,
no fuanga whai ai, lima iwa Hyde Street, iwa inu mata. O le taimi o le se fulu tasi le tai au. O le si whaamtalanga i fia mālamala mātili ai, whaafso tai mai Reverend Asuasu ti otala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga i Wellington e nei. Mano whaafitai whaau pēr tātou whaasilasilanga i lawa tele mani whaalole wala ua toel pa ia mani mamalo le mawhtanga whaifi au so whaatasi i Wellington e Polilua mani Hunter Valley. O le a whaataunuina le tātou whonotanga i le asolua o tai au le asfululua mati i le ekalesia e whakasa i Puni Street, i Puni Toluwalu Mitchell Street i Low Hat. O le se fulu le tai au e whai el tātou whono ta tala fo i lawa noi so o swhawhiangainga e fia mafuta maiai mali whaala lava whaafitai sainia i le laulau a whono. Nisi nao tātou whaasirisilanga mo nei taimi e wafo il whawhonganga le tunou. Halo? E nei mata upu i o te fia te tala to leina tātou whaasoa inu. O le tala le o mai Sāmoa le o manwhela fo il palmene fuafuanga i le wai ai. O le ata tala le wanoa mo tātou i whafo. Tau te pālota le whainga pālota Sāmoa. A le whainga leo whailo mai e le minister ma le whatonu. O le komisina o whainga pālota. E le stala tātou lunga o penga o sota inga le la whailo mai. E te tau ana a fio le tangata i Sāmoa, pe te sui Sāmoa pe o te alufo. E puelo wata. Ia ma omi lau tamatama i lima polo lima tua. Whai mawha mau whailonga o e moni lea. Ea, le aso ua fia i le vaenga le wa levana e mo tātou mo o fia tala noa, a fia pālo tātou nei atunu u. I lo tātou tofi Sāmoa. O te lo fo i lata whaalongolongo. E le o se mea whai ngō fia le la fia ngai nei. Ia male ofisa o whai ngā pālo tailu tātou tunu u le whai ngā le mta upuri nei. A le ua wavala mai. Ea, le aso u whina ngalo. I tātou whaasoi vili ma le tolu vanu lima lu o whaatasi. Tātou talitana noa nei tai au. Na o whailo atu i le taimi wa sola. I fuafuanga le whainga malo le umai atu. Whaau wai ona whio i fuata maiti i free public transport. Ona na winga whio fo afi ma train. Pea. Ia o tamaiti fo i lalo lufu lima tausanga. E afalo na pāsese. E o lea lau o saunei. O le ata o fia la le masina. O le whaiunga le masina fau. Lona winga la o e whafonga mai. Le lope sa tau i le lau paketi sa so soni il fuafuanga le ale. Pai inga le o mai atu. Ia a lea lau ili suinga le la sau. Ia. Talo whai ia te oe ma tato uma. E mai se lava i la tō whaonga ina na fuafi ma pasi ia i awanoa tā ua iu a mai nei. E a matala i lea so mua me ili suinga lea. Te leo nei whanau Wellington e leu te ilo e whiawa i train. E mai se lava na fuafi. Ia o lea mau fua lava no e whiawa ia lela ili suinga. Wawe longo tua i mātua e na ia sauniunia ne iai le suinga lea whapaleni e ia paketi e se utou ainga. Whatalo whatu nei wo ia mafuta mai i Oregon i Amerika o nei lato wa sa le sunga ia wai auro peti faulalo a faulafo o lo whatu sunga wai auro a sunga fo ia Paulo ia Manuel Taiao a Saulo wape fo ia Bosco Cap Marutafa Sky Te Wini Veka Vais, alo whātua Paul Kalape, whaftai tele le mafuta mai. So ngā oka le mafuta mai mastone, manuia le tae oka. Manuia tele ma alo whātua Paul Kalape. Le tātou leina nao le o whātua lu walu lima lu o whātasi. Kwa in tātou tatana noa. O le fuafuanga le malo, e ia lato polo keti te tele, ia tāpe na pe o le whainga o lanu fuafi. O le whainga o awala. Le lai tele ia le suinga o le tau mwhai whaasao mai tupe, ma whaupoponi si tau i lunga o tātou ia i au nanga i se almano e au fiai le. Tu ufo ile si tupe i lunga o le tau le pensini, tu elu si tupe i lunga o le tonginga o le stana o lau ta avale, ia mai si awa inga ia wau mai nei se eleni e fisosoani, wha tupe ia la tau folfolanga ma mea ia o ngā mo tātou uma. Ia pangale, ia o le anu whaatasi e lunga ma le tau le soifuanga, pe ua wha le whetau ia inisi o a inga. Ma nei folfolanga faule na sau nei
le malo i le tātou ia vai fo mai ma fale mai. Pe fo ringa mai o le umi o taimi tau te iei tonu o le vaenga le ET po le emergency department al fale mai. A le ala ua iei fuafuanga e ono tatau ana le ono i tūlana lo i fono no inga. E tau na sui le ua unanga whafo mai. Ia tele i la toi whainga luenga. A wale mana onga o tātou. A wa e alu nele vaenga leo le soifua malo loina i fale mai i te whaatali. E te whaatali ai lava, e vatuale o nā la. La oti vatua ave tonu ale te whiu te nofo. O le se senga napi ave wha mua le vaenga lea i le ola. I le mai voile le la ua lata i le oti ma le mai. Ia. Pe ona i swinga na le ufa ilo mai pe foi na. O i tau tonga fo i umi whaatali i se tangata i son tau tonga me fa pena. Vidi mai te tonu valu lima lo whaatasi tātou tala noa. I le swinga fo i o le fuafuanga le mano Sāmoa le whainga pālota. Le la anga va ai tātou i nei. Ono whātou por kalame ia Victoria Simone le mafuta mai Sāmoa. Ia, duia tai au. So ngā se lina ngal vau whaftai tele le mafuta mai. Maduia tele. Pe le mawha toa. Alo lava le. Whai ne yaso. A tātou asiasi atu is whawhiwhianga mai le e teru sa ainga. Lau Sāmoa ea. Le te mile o toi luas futonu minuti ana tālo le iwa le tautua si whonga lamua. Samoa,
Ia, manuia fo ia o ngā nei whanau nei aso tamaiti. Mai tawina lava i le tele waso pēta whelua i le auala fo i le lele. Tō tele o nei tamaiti e sāwa wali fia i le tū ua wa onga male. Usu atu i le onga, ia o momo onga i o tātou anganga i mo tātou loto i a saonga le mūnu o tātou te nofo ai. Awane e ei mea tu tupu isi no langi e le saonga le mūru sāwa wali o tamaiti. O ia i le awala le mātou te whasalau o tuai tele o tamaiti e sāwa wali solo le tae au ma le fiafi. E nao la tau wa. Tā mo e mana i tamaiti fo ia tai. Fitu tai walu tau sanga i le awala. Ia wai saonga le mū ai lau te tele le vaenga fio i tamaiti. Ta whapea ia mana ia i o lewa inga. Ia vea pea i nei Wellington en poli lua o senu o fia fia tamaiti. Tālo sia o whapea nana isi tu o le tātou tunu nei. Ia tālo sia fo ia whapea nana isi a tunu o langi. Lo fatu ia Chris Charles, manuia nei aso, mafuta mai wai takri, whapea fo ia ola fuafua, manuia fo i tai ao. Tātou matua tausi uma lava i le ngalo o tau porkalame, ia ono tātou o ia whatano wha mai. E ile sa ili linga sa siringia, ile tele o nanga fo ia o GP po fo mai ia whale a inga. Tono ni usila. Tu sai e ono se lua se la lua fitu ia o nanga fa fo mai na fa ili sa ili linga ne. O ila tau lau tu Italia e wha o ngā, i la tau tau tua. Awa peo o ule ua ualu i au kilani o no fwai. Ia no, u su ea lo leo se au nanga wha fo mai e la talata ilo wainga, ele stala ilo wainga. Peo le winga tonu lana, o le fōringa mai, e peye e fili le vaenga lea tangata la tau te wha o ngā ina le la tau au nanga. Ma le lua se la lua fitu o au nanga nei sa fsiringia le fsili lea. Tu sai tasi le au nanga mai le tolu au nanga. A whape tolu au nanga, e tasi le au nanga la tau te e le popole la tau, e le ise la tau whiriwhiringa whai whapea. E fuala la tau whiriwhiringa le lano le tangata, ma isi a vaenga mo le talitonunga le tangata, ma tala anga o le olanga o le tangata, ma tupe maua le tangata. E la tau te tusia ma whaamawina tangata e whaangaina la tau tau tua, au noa ma se whiriwhiringa i se mafuanga. Au isi la uau nanga e lua, e whapea nāna le whainga. Tele lope isi se o tātou ua vili e le stalalo na inga se uau nanga whafo mai, a te ena pe le talia fo i pe umina whaatali, ai po hafo ina su enga sa whaia ia whato atalia. E mana i fwele tātou fisili fwele nālo nei tai au. Ia la tau tele uilo atu mei e tupu a mana, ia le tala noa ia iloa. E isa se o le tātou atunu una le stala i se uau nanga le o le general practice ia po o le GP sa ia se mafuanga na le talia i o e masio a inga pe le talia o na le stala i le au nang o ani mafuanga na au mai pe sa umi fo in fata tali ai o ma e le talia fe fena vili mai te fa so mai mana i fo ina i fa mtalanga ia tau te ilo ai me o lo tupu e le o ilo atu e lo po le si le fa fita au le fe ngai mo e masio a inga o lo fiu so es fo mai fa le ainga e le talia o e pe le talia fo ia vili mai tatou fa so ile o fa tolu valu lima lu o fa tasi e ile tala stasi o le ina malanga e lua sumon tupu on tausanga o tele o ilo ala pe e se me fa pe lungo telefoni ma ne fo e va fa ilo atu mo no tu Silvia ia aina alu tu ala ta avalele ile ise awala i Australia awala fo i no wa uta Australia ai te ila o kometi na piki le telefoni le ile le fa lave lave ma o kometi lona vili le telefoni nu mela lea na mawhaiena i loa o le taavale le o la vea le i tonu le na uia na i tonu le telefoni sorry na uia na i tonu le taavale te whabaluru atu na uia na i tonu le taavale ai pei e se vaenga o le telefoni na o kometi na piki le telefoni le whalave lave ma o kometi na vili le telefoni le numela mo se fsosani ia le lana mafuena watu ia fo mai o helicopter ma whaia ngā luenga fsosani le na whaasau ile ma ave le whale mai ma na ia fo ina i vaenga whapepe au tono le telefoni au i fo i o whaonga ina ma na i fo i lo tanga i whaasoa na i me ia e whaasau i se ola e wela le mana i o le tautua ma na i tele o le TVNZ, o le sifeseli o te fia vatu fo i le tunu. Pe iei nisi e fia el porcalamele o le la ta o fia TVNZ le toi fa. O TVNZ
le meto tino le malo ni usila ai fa lango fu en tupe maua i fa salongo fa pisinisi o le la tau fia le por kala fu le fiako mo le por kala mele le Sunday le mana i o la to su ngale sa ul por sa mana nei por kala me pangale o o te mi la fa muta fo tu se le va ya so le na fa sala o le news hub ya va yela wo lunga i tala TV and said ia le wo nanga news hub o company ai te wo le vaso nei ava to so le mea tasi le wo le vea to le TV and said ia na pe lima su le ono su nei tanga fa ngalo ngale la afia ia la to ngalo ngale su ngale ai tu sa wa fa se fu mo tupu tau sanga o nale o nanga le news ale fia ko le tato tu telefo taimi o te mata ine ia inga Pasifika mo Sāmoa na fa sa ina ini ala to fuafuanga na ngau ono le au kau poe fo ia la to te faia o nanga lelele ia ma afa ina ia so fuanga o so umane o tatu tangata tu langa tupe ta me to tino tangata ia pangale ia le mo to watu ole a tapunia ia tau tua mai mau ia le ole si fonga le mua le o to todo minuto na talo le iva ma lo le uspo ma luia nga lo amata tao ia na ifa fianga vai foi en tan le fianga la tele se mai stala po to no tu tama ma ta lofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia ma pa fonga mai pe i le si fonga o le lau mua i Wellington. Te patau lai tangata tu a fai te le fai te tai malava eu se fa la velave so se tanata Avata Valley Awale sono fiti vale Le forma umile nawano fo io talane Vai le iluma wale talano E moane fo io le attatulie le tomano Avata Valley Se yalu alu demu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si sulla fono alemano E le gacciai sano nei fa per foio Avatar Valley, oh, tell Roma. E a fai se tanata ile awala. Vai le night mighty ona. Mau le siaki sa o ile sela. Avatar Valley. Se yalu alemu O fautu anamo oile uso ia mautu Tau si tu la fona alemano E atai sano nei fa a per foio Avata Valley, se yalu alemu Te patau lai tanata tu A fai te le fai te taimi umalava E o se fa la velave
so o se tanata. Al fautuanga mai a Dave Baka, toi wha uau tātou pese o le ua maua tātou wa manoa e tanofo i le fionga la pepitele, ia mai au kilani. So i fomuriwa lau pepe le ni tai au fau tā alofa lava. Ia, whawhero ai atu na sunga tōku e nei taimi o le tai au, ia. A whiro ai atu fau i le pai o Sāmoa tono le lau mua, a mai se le tōtele le nā ua usu ngā luenga. Ia, nei mātua fau i o lo whengai ma le molino whanau ia o ngā. Ma no le whamana no si tūten whaiva a mato le newa yaso. Lo foi, tai foi mole. O nanga o lo whaia i le atunu, ia mes foi tātou whainga paanga, whawhtelo pepe, taunu atu tama. Ia, o se matau au whamai o lau o atu i Queenstown, e whai se malolonga. Ia, se tāpa whao ho ua, ia, alongo atu whamai e te whanatu whanongo i nai Wellington. Nena laina mamai nei tama tō lua iana o atu i tuale tō mai tōni. Ia, e o tūranga le nā, ai o lo leime auma, mai se i, me kone wata si se mālo le tātou au le lau mua. Tapa nai e tātou tūlmenu. Ia fo i e fōringa mai o marono mai fo i au o sifi i au te tālia. Ia whale tonu mai fo i ale Crusaders? Au ale Crusaders, ia. Ono winga la o tau le ua pito i runga le teimile nei po nae le i. Ate, matele o iloa po o ile pito i lunga le teimi nei. Ia lo ingala e mua mai na. Masani tau au, masani tau au. O tēnei se atu si akia e wele masani tau au na lunga na tūlanga na. Ai hawhai o nau tau lunga le teimi nei. Ia, tau si a e pumina tū mua werta tau au lunga na. Maloa. E atu nei la tama male o so o faisi umi wa ngala wo lo lo fata o atu i malanto. Mana ia a first one up for you man, ia foi fa ngol vai as. Ia la o fai atu ia a would be some me coach. Ia. Le tango fu ave na ona spare packs e to lo le lo a wole avatu pesina pe chesto ta se pato to wai. O kopi foi ia fi. Ia le mo famsa na ia to tele mato a wait foi poi ponga le na o ye. Ia le ala na raina watu ile ato ile lo I Wellington. Ia, le a faina fat manerna o e fa bon le fe a wa inga. O la kapieto e mo ko. Ia malo vai. Ia mo ia le fatu ia le no le fion foi le lisiol ta malo lava ia so mo lisi vai inga e te fie sa no ia. Ia o tulanga sa e tato le tato pokala me lava ia so. Ia o le fapen fatino tato se e pe yo masani ai o lo te fai atu lava tu foi se a mai dunga le tato dis ile e papengo fiai ia le lua tato entry sa famaniina ia ma o tato entry momua ia o tangata sa fataunan tapa online ma o le ingoan e aloi al tato account lea o melea simanua ia sa la folan tapa no mera fitu lua iva tasiono fitu lua iva tol wono lima fitu lua iva tol wono lima numera sa la folan tapa i rono ninga le ufa manuina melea ile lima sa la tala New Zealand leisa tato entry o tapa sa fatau mal faloloa ia o le numera sa la fo ia o le olua tasi lua o le sa faunga la fo top up o le olua tasi lua tasi fa fitu fa valu olua tasi lua tasi fa fitu fa valu a o le numera sa tau ia top up o le fitu ono tasi oto lua fitu ono tasi oto lua o tato entry la na mo sa famaniina ia o ise tato fa no tai di masela utolo ia o le tapap sa la fuitonga ia mavanuatu lea sa whaamaniaina lea atua iele lima tato whailonga lua tapap na la fuitonga matasi vanuatu lea atua lo ie malua mai Sāmoa ia ua fitu vai aso tato whapitoto fuero no winga to e masaro pe tolu tato se ie toi ia mo le tu pamalo ia la to lo whapeona tau whai mai lava le tato promotion ia o no winga le la I tātou tāria vone vai aso ia atou te o fiki se laki. Ia, sa ole le ia, ma lovo ia. E mai se whamanatu mo le au malanga I Sāmoa, le tautua le tātou tunu, le tātou kompani tonu ai o Sāmoa le pepe.
Ya, mo tātou lo malanga me lo mua o lava taimi te asiasi me tātou ofisa mangele whaisa sim card. Ya, o lo tala lava tātou ofisa. Ya, a whapete ue le musa wanoa. Ya, a isa o il tātou mlaiwa leli paleolo. Tātou nuu whainga malanga. Ya, o lo matala le tātou ofisa tātou whaloloa te kistauri nā. Ma whai o na whai eilau sim card. Ya, ma whai eilau tāpapa. Nei lava lau tarsanga e le tātou plan ono sputa lale nai ma whai ono mawele ono spulu kik. Mawai ia ma menu te ono spulu e whai ona e tawili mai ai New Zealand. Ia ai ono fuli lava lau wala au i numerity ti saun ma text. E te tonu lava Sāmoa. E voi sa paungar songa ato fuer. Te foi na seta toi Sāmoa. Ia o le plan lei lava na mo tātou ia saun i o i fontanga e kalesia. Ya me se foi a fala o ainga ya e ovalo ma vai aso tona ye outro foi sta le ala to plan la sa o le ya o tau le sa ma to fa ngai na foi o tu a me le ya e me se la le wa kava ai le teno va ngale pata pe le po fo le no fai ai tu ya le pata ya na o to e fai le se tanto po na e loto fa ina ia so ani foi ele coverage me se lava foi ele teleo nei pisi nisi foi tu ina ya li ai ia pe ona i fatari malo ia sa ta fa o tu foi ya o tele lava nai fa mai sa ta le coverage ya o le ko fa mo la verdad o ufficiale tu lango le so ani pisi nisi ina ia ola telefoni te mi o tu lisi ta fa ina ai lo pang fa solo fai vavau ia ai to telefone ia inga wa matona awora to mot malawa i tua mauta i tu langa to mau se mele ai ia te la tu langa na le fo utam fai ata to company fa so polo ta to coverage mare ai se si va nga yo na mai do telefoni lo pepe wa foi la tunu va la wat avon mole ia ole ta to numero man sani lava o ro ta sili maono to tolu fa o ta sili maono to tolu fa ya vai sa talo fa va te ngalo na la fo molo ai nge Sāmoa to swani fo ya to fatang fa tele to fo ma to no ne aso ya man mi pa ngaluanga tu pe o ne va yaso lo fa tu tama pe ata no watu man mi fo ne yaso aftai ya ya se fo ta to tel no nei tala talonga ya pe uma ta tu telefone nei ta ya e le fasilina no vatu ile il lesta le ino tangata ya o nanga ia fa so fo malolo ina fo mai fa le ainga ma o malvala austasio tina ne ta o sa fa pe fo men tupu la to ainga o kilani nei tau sanga o mai fiu ele stala e mana tu ale stala le ainga ile o nanga le tu sa o customers o tangata fa tau ia le te fa tau ia o nanga e mo me lo tupi e pagale o le mo sa ile linga le ye ni se o nanga lo te fa lau te e nai tangata lau te whiriwhiria tangata e wha o ngai le lato tau tua. E lai e men tupu fo i le luafsu tolu stasio ainga. Na fiu ele stala stasio company, e po stasio o nanga wha mai nai le a ailen no fo, e te e na lato. O na lai wala e wa ai tala anga o nisi o le ainga, pe i o lai tau mawhai o lato pepa le teimina na. E nai wana le talia, fiu e tau mawhai le talia, e nai wana sui le o nanga nao ia. O to inga vaenga la fa pe ele o inoa ya le foi la ye le pine fa mau o le si le vaenga pe ona mai le so inga town ele no fa mtalato o le u ala tal tal mi o tanto telefo a mai alo le vaenga muli o tato pesel nei ya mai ya Dave back on fa fonga lo le fa poponga o tato telefo ni ta Alberta Valley, sit young one memu. Tepatarai tanato tutu. Ya ai talo maleiva. Wa umaila na mala no tanto especial la fa fonga lo tanto telefo. Manuia le aso lo sunga DJ King Malu fa pe foi tasi le asi lo fa tu sunga masua. After tele mi semi ma futa mo yogilani. Manuia tele le tayao. E usi mai lol fa fonga i tātou tala mai Sāmoa.
O te whiwhia te whaawhiloa I atu le pai o le tātua tunu o mana whaafonga e seisi whaopoponga le nei o tāle mea lo tutupu I Sāmoa mo le amtanga o le nei vai aso. I le vai ina ma le whaatulanga ina o le polo keto le tasi miliona tāla mo I tu malo e limas fuma le tasi le atunu. Wa se e ai le vaenga o whale atalua le vaenga o le miliona lo na lua. Pei o le whaatulanga ina se la wonus furuafe tāla. E whaamatu mua atu I tu malo ua maea ma ato atoa lato reporti e ausu tusi mo le miliona mua o le vaenga tupe le an whaamanino le fionga le minister e mo le awhinga luenga le fono whaavai I tu malo ai meiseo pili tutongi au fia I malisi ai I le whaatulanga ina e whale atalua o le lato vaenga o le se lawona se furuafe tāla o le a vai atu le se leni le se lawona se furuafe e tutongi ma whaate ei pili a o ngā whana wali tu malo o lo o ina I te tono le Universite I Papai Ngala ma le Universite al Pasifika I al Fua ona o le vaiason te nei na whasala lawina I le whaangateina I o pili a o ngā whanau e le mai e on te tongi o la tu pili a o ngā. O le whaamua le tu malo e whale atalua pe o le whae loa le sui te fono le whale atalua ia mua au sato le afofio na wili tolo uli. Wa whaelo atu le komiti whaafoe o le miliona tāla al malo. O le whae ungo le maasina le nei o le a whaamatua tua I loa le vaenga luna lua le miliona luna lua le tu malo. Le whaase lau lua sifuruafe tāla. O na toe whaola I leo le se lau ona sifuruafe tāla mua. Le na whaamoe moe mo le ofisa ai ua whaamua alo mawhana wa o Onga Universite a le tu malo. O se tasi ne I tu malo wa mai te wina le ua le leim whaasoa sola na whaenga tupe miliona tāla alo na lua wa amana iai alo mawhana wa o Onga. Wa ripotia solo I lua o penga te whailangi le tūlanga si iti o le fwoi numero whanau talavau I le taulanga o lo la lafi soro ai vaenga SS o le taulanga I aso saa ma nisi o aso le vai aso. La tau te lama ina aita avale I lanto e anga I ane I sao ni ngā lotu I tae ao, e le malu le kalesia katoliko I muli vai. Ai meise fo I a sao I lanto e anga I atu e paka ma anga I sao vavali lunga le taringalu, o na anga I ane I leo whanau talavau ia, ma o lato ngā o ia ta avale an mamanu le atunu. O se tūlanga o whae loe le au whaasa le lau, e te tau o na ave iei le wha mamafa le matanga luenga o leo. O na o le tā pena lo tātua tunu e tani malo I fono ta itai o malo le lorangi. Peitai, o le o lo tūla I maile tūlanga la matio a wala po ta vale I tātou le mamalo le atunu. Mai ono wha pena fo I lo sfaia o ta vale o tangata mai fafo. O le whai unga fo I le vaiaso nei na ripotia mai e se tasi o sui o le whaasa le lau Sāmoa. Le oso whai e fo e talavou lava nei, o ni tangata saina sa sāwa vali, ma o lātou whaoa lātou mea tō tino saia I lātou. Ma e le o se whainga po se tūlanga le leile mō le te vile nei, a o a ngai mai pēr tangata tā whawhau mai mō mai whafo, e a sia lo tātou tunu I Sāmoa. O le a apa le mtanga ruengo le soifua malolo ine tawala mai I le whaurulunga, po le whaton sili, ai ono Dr. Elekeke Roma, e talusanga ina le malo e tu sao ina mai se 5 miliona tāla, e whaatupe le oka ina mai sao, o whala au mawaila au mō le mautanga sangasa iulu mato tua. O le temi nei, whae loe ai ono, e whaisi tele ngeso le awala leo lo whaongai na le temi nei me talusangai, mai e tele feu ia inga, o nisi fo I teimi, e tau toe whetu na I ei tālo sanga I le vāo vaenga le soifua malo loina, ma le vaenga le tupe po le mof a le malo, ma po loka I lava le tūlanga o le oka ina mai o vaila au ma whala au, mo le tautua ina o le tātua tunu I le mautanga singa sem tō tua, whapena fo I whane mai whai tu malo I le atunu. E whai as a slower process, ia o le sistemi e whaunge e tolu masin, a te man kua fo I la, ele pa ele na o, Australia man you see la voice load process drawing out that two supplies in it to that sort no la complain mai lisa vaanga le a electron yela to la kupili ya I have a process la to ya le kan faanga fa fenka mele le kan fail vaanga le mes speed up process la fa pe mai le fa pe la i le mof like white ya a mal mof le fa mai ngia to pepa
ita o mai la so nga mai pepa e o pepa sto mai to pepa fa i un november a le o fa mena ko vainga o le vanga pepa o le maf ai o le po le pe na fai loe ai ono wa yel fo fangal mtanga luenga o le asa ilia nisi of so soania ngai intia pe mo wen fainga pa anga e whaatawi na mai eia tātou vai la au mawhala au e na o company o lo lisi ina pe whaatanga e le whala poputonga o soi fo maloloi na laulangi o le temi nei e na o ni usila ma au satalia o lo awi na mai eia sa palai o tātou vai la au mawhala au na whaaman malama le fionga le minista o le ofiso whainga pālota, le fionga le whawalo Harry Schuster. O le tūla whono le ua pasi mo le restale le whaongai nei upenga ta whaelangi, e pālota mai ei le mamalo le atunu o tangata Sāmoa lo au mauia tunu e whafo. E le whape o le tuina o le swafa i te tonu pe restale lunga o le upenga ta whaelangi, o le anga vaai le tuina sao lo le swafa i te tonu o le lola pālota le atunu. Na whaeloa le whawalo, o le whaamautu ina o le iai o le swafa o le tangata wa umana restale lunga o pengta whaelangi i to tono le lola pālota le atunu. O le malanga sa o mai Sāmoa, e whaatino ai le vaianga o le pue ino le ata, ma lolo mina tūlanga o tamata mai lima, i lunga o whaamaumaunga a le ofiso whainga pālota, o nanga vae lo leo se alo le atunu, e au mau whafo, ma whaatino mai lana pālota i lunga o penga ta whaelangi. Ai o le whaamaumaunga lo i e lunga o le lola pālota i le temile nei le atunu, whai loe le whawalo, o le asi i tia sa o mai lava le lisi le suia, ma tui na sa o te tonu o le whainga fōlea wa whaongai nei lupenga ta whaelangi. O tala ia mai Sāmoa mo le amtanga o le neiva yaso, whasoi foia. Talo falava o telefone e mai le si fongo le lo mua i Wellington e mo le nei aso ngofua se fulu ma le tasi le nei o mati lua hafe luas fulu ma le fa o le tala mua. Ua whaadia mai le whaanau naunga le whaala poutonga e whea ngai maa ua onga mo le matata o ngā luenga faufale i te tono o New Zealand. E una ina ai tangata Pasifika i a wanoa moa awa onga wha aperentisi whailoa e le whaatonu o le pūlenga po le polu kalame whaale awa onga mo le mtātao ngā luenga faufale le Building and Construction Industry Training Organisation o le Leo Greg Durkin. E to tele na uatanga te Pasifika o loa awhia i ngā luenga leiba i le mtātao faufale i le tonu o New Zealand le teimi nei. Ai e matua toa ngāo lava mataule ai nisi i tūlanga maurulunga e mo o mia ai whaailonga o to mai maanga waa whaapitoa. Ta awai e le li whaatonu o lo tau mwhai malosi le lātou whaalapo tonga ina ia suia lea tūlanga. E awala lea i le whaamalosia ma le una ia o tangata atu motu e ulu whale i le tonu o a onga whaaparentisi ina ia to tele aini tangata Pasifika i tūlanga maurulunga ma tutongi le lei i ngā luenga faufale i tonu o le tino o. Whaalia fo i Greg Durkin, e le aini tangata Pasifika e whai ma whaata ita inga le lei po o ni role models mō lantou o lo ofia si tia tūlanga i ngā luenga i tonu o le nei matata o ngā luenga faufale. Sa ia ta ua o leo ngā, ma le ta ua o le pol kalame o awa o ngā wha aperentisi e le ngata ina mawai wha ailonga ma te tongi le lei mō lantou e hi umayai ae e whai ngofia ai foi o na whaia ni ala tau lava bisnisi i le lumanai i le tele o ngā luenga i le matata faufale. Ua whora e tai o le partia le act i a David Sāmoa e whapea o le amatanga o le masina fau o le atoe mawhai ai e tangata e whai o la tau fale o lo maututongi ai isi po o landlords o na whaonga i le fuafuaina o la tau la whonga tutongi ia tupe alu mai tului po le tupe mama e maua mai o lātou fale nei. O le whainga whaavaile nei e pe ona sila fia o stasile nei o vaenga o le toe whaatu langa ina o la whonga te tongi o tupe maua e pe ona polo misi ma mama whai ai whaato sina le pātile nei le act
ia fa pe fo I male fa inga malo so fa dasi a o luma na ia I le palo de tele le tau sanga te luai pe ona si le fio David Sāmoa o le min star lango leo le tupe o lo ia I le teimi nei na ia ta ua fa pe o le nei fa inga fa vai o le a manuia I le ngata I landlords ai fa pe ai fo I matangata ia o lo mautu tongi ai I a fale pe taila o le nei fofuanga o I longa na mamafa I ai sao noa ngā foi pule I tono o le pale mene te lea hoi pule lo fai tio ina na ato ta ua I le ai o se wha amonianga maua mai lea fuafuanga mo tangata ia o lo mautu tongi ai po lai rent I fale nei I le saunoanga le suiso upo le patia le Labour mo mata upu te tupe tamai tai fai pule ia Barbara Edmonds na ia ta ua ai o le polkalame na ia le whainga malo o le amanuia ai na o landlords ia matele ai ala tau tupe ai o le a tidi ai una whainga tā I tangata ia o lo maututongi o na maua ni o la tau ulua I fale motu e no nofo ai o le teimi o le whainga malo sa iei te luai nei le Labour na whaamuta ai o na tu sau noa landlords mai le whaonga ino tupe alu mai le tului e maua mai o la tau fale nei I le teimi e fuafua ai ma wha de tau a la tau la fonga e de tau o na tutongi o le swinga e pei o na whailo mai e David Sāmoa ma le whainga malo o le a amata o na wha amaru I la so mua o a perila e amata I le valus furu pasene e ma whai o na claim ai a ulia la so mua a perila le tausanga whaulu a fe lus furu lima o na si I leo lea whainga I le sel lau pasene e valu la whai ni vaenga o le a tau la I ai swinga mo au nanga wha le seifua malo loina e pei ona whailo mai le whainga malo so whaatasi ua tau alunga I aia la tau fuafuanga whaata atitia e le tau ona whaatino I le tonu o le urua I se lau aso talu ona tula I mai I le taita inga o le whainga malo. O le palemia ia Christopher Luxon ma le minister le seifua malo loina o Shane Reti sao la ua whailoi na mai alo ia tulanga I se whailo inga ma le autu stala I le whaiunga le vai aso. O vaenga e walu ua whaatulanga ina e le malo mo le whaia I ai o swinga te tele nei e awhi ai le tonga fitinga o le mai o le kānesa lea ua fola mai o le iwas 10% o tangata e maua I le nei mai whainga tā o le alatou maua tonga fitinga I le tono o le tolus fultasio aso talu le aso e whai ai le whai unga I le tau o na latou maua ia tonga fitinga o lona lua o le whaia leo tui pui o tau maiti o le folfolanga le malo o le iwas 5% o tamaiti uma e le tau na latou maua tui pui o wha mai I le taimi a toa ai le tai luas fulwha masina lo latou mātutua. O taimi e tāwhi ai mai le tonu o vaenga hoi nei mo taimi e whaalawalau whaafua sei po o le ET ua whailo mai o le iwas 5% o mai uma e tāwhi ai I le ET e le tau o na le sili I le ono I tula ai ua uma o na whaia I aini tonga fitinga ia matoe fo I le whale pe tau fia fo I se potu moni tonga fitinga whai umi. O leisi vaenga o le umi lea e whaatalitali ai mo se fo mai whaapitoa o lea ua mana o le whainga malo ina ia awana I o atu I le whaama sina le umi e whaatali ai ni ngase moni talanoanga whaapitoa ma se fo mai pe a mo mia. O le taimi e whaatalitali ai moni tautonga whaapitoa ua fola mai e le malo o le iwas 5% o ngase e le de tau ona sili atu I le whaama sina o whaatalitali pea moni tautonga whaapitoa e fia whaia. Whaalia mai e whapea o le a whaatonuina le mtanga ruenga le soifua malaloina le te whatuora ina ia taitoru masina ma li poti atu I le malo e tusa o le turanga o le whaatinoina o nei fuafuanga I vaenga au tu nei e pei ona ta ua e amata ona whaamaruina ia fuafuanga uma I le aso mua o Iulai o lona winga o le urua I li poti e le tau na maua I le whai unga o se tema. Whane mai fo ele minister se fo malaloina ia Shane Reti o lo iai I se tūlanga pa le a whainga o tamaiti o New Zealand ua uma na whaia la tau tui pui mai wha mai masani a fia ai. O le taimi nei, na o le valus 10% ua whai o la tau tui pui
o se tulanga mawalalo pe a whaatusa lea I isi atunu e iai Peretania o Australia whapea makanata. I whalawalawe I le whae unga o le vāia, so e to tasi le tangata na maliu I se whalawalawe tau tā vale I le pitanu e ngō o Poroti I le itu malo Northland I le awa udi le Sā Ananafi. O le ripoti e leo leo na tā wai o le whalawalawe na whetau I se tā vale ma se wilafi pe tusa o le afo le toru I le awauli I le awala tele nu mela se furuma le lima. O le na maliu na umai lawalo na soifua I le mena tupu ai le whalawalawe ma tāpuni ai ma le awala a o whaia ngā rue ngā leo leo. I mātua au kilani na mali wai le istangate se whalawelawe I le same I le pitonu o Omaha I le astonai mai ua whaangasolo ne I eisu esu enga I le whalawelawe. Sa lipotia I le leo lea whalawelawe pe tusa o le tulai tolu I le ouli ma ta ua mai ai na mana o mia e le neita ngata se feso soani o na whaafi tauli sa whenga I ai le sami. Sa mawhai o na awinane o ia Utah e sui o le ngā ruenga la vea I le ngā te whale le Surf Life Saving New Zealand aiwitai na si linga tau mawhai ngai viso soani e la vea I na lonola. Le isi whalawalawe I au kilani lava na mali waise li e limas fuiwa tau sanga le matua I le pitonu o Masi I le po le asforaile whali e leo leo o le neitangata na mawatu ua umaronola I le tonu o se whale o se ainga pe tusa o le afo le iwa I le pō. Wha se furu tau sanga le matua o le isi le isa iai I le whale le nei o tau fia nei ma whai iai mōdianga I leo leo o na ole maliu o le nei tangata. I le motu I saute e tolu ni ainga sa wha malosia o na o ese mai o la tau whale o na tūlanga lo matia I ni mu o le tonga wao wa afiai ni vaenga o le tu malo Waitaki. Whaelo mai e le tine mu sa mua I lipo tia mai nei mu I le vailuanga o le pō no pō ma amata mai ai o na ngā lulue lau whai ngā luenga le tonga fitia o nei afi o le tonga vao o lo ave le whaamo mua I le pui pui ngā whale o ainga I le avaenga o le motu I saute. Sa lipo te mai le to tele o tangata na maua la vanoe sila aima mai mua ia so e lua o le whaalinga tele o tū maanganu a tō ma whaafianga a tu motu o le Pasifika, le Pacific Festival au kilani I le whaai unga o le vai aso. E le ngata ina sa whelanua I la ei ma o loa ma me tau lima mai e tunu SS o le Pasifika sa whaatawai a e whapefo I le tele o tau mawha makuka SS sa I longa ona fia marumia e le whaitau afe o tangata sa mōli mawina lea whaalinga tele I le Western Springs. E to tele tai o le tunu e au fiai le palemia ia Christopher Larkson ma whaipula le palemene e au fiai le tai o le leiba ia Chris Hipkins whapea foi ia sui o le latou vaenga whaau whai o malo na awai ma whaangaina lea manoa e feilo ai monisi o tai o tangata Pasifika. Se fulma le tasi la whai o tunu SS o le Pasifika sa whai ai o la tau nuu I te tono le Western Springs mo aso e lua o le nei whaalinga tele. Ua filifilia le pātia le Greens le tamaita I pule au kilani tu te tonu o Chloe Swarbrick e sui tu langa ia James Shore o stasio tai o lea vaenga wha o pwhai o le tamaita I pule le nei ia Chloe Swarbrick e luas furuiwa tau sanga o le soifua o se tasi o tai au pito talavou o filifilia le Greens mo le latou pāti I lona tala whaasalopito. E pei ona sila fia o Januari le na whaamawai ai shua, mai le vea o ia mo stasi o tai e tolua o le Greens. Ai o la tu mo pea o na vea o ia mo hoi pule o lea pāti se ia o le whai ungo le no fua inga o loo wha ngā solo nei. O leisi tai o loo iai o le Greens, na ngā rulue whatasi mo shua, o le tamatai o Marama Davidson, o lona winga o le pāti mo mua lea, ua to'olua ni te māitai e avea maona tai. Se whailo inga mai lautu stala I le tai au le sa whailo ai e Chloe Swarbrick, o le manu lauti a le pāti o le Greens, o se atunuu o Aotearoa, o se atunuu e le tau na mawai e tangata se soifuanga manuia e malu pui ailo na siu manga, ma mana iai ma le whenga inga o le Waitangi.
O le whai ngol vai aso sa whai lo mo iai le maliu o stasi tele o tausanga na ave ai mo foi pule le partia le Labour a New Zealand. O ia lea o Jonathan Hunt sa ave mo foi pule mo le umi e tolus fulu mo le iwa tausanga. O le tolus fulu o ia tausanga na ave ai o ia mo foi pule le tu malo New Lane i o Kilani e mai maliu nei o ia o valus fulu lima tausanga o lona soi fua. Sa vele nei ali ma min style taimi o whainga malo le palemia ia David Longi ma muliane ave mo fong talai i le taimi o le whainga malo Helen Clark ina o ia tu ua le palemene le tausanga i luafe mo le lima sa filfilia o ia ave ma komisina maurunga le malo New Zealand i le tonu o Peretania tele mo tausanga i tolu sa whae e fo ia te ie le tausanga i luafe mo le lima le whailunga tau loa o le sui po le member of the Order of New Zealand. I ta longa o lo o tūlanga le lei i le Black Caps a New Zealand i lona wha i le nei o aso o lona lua o ta longa whaitawina o le kirikiti wha le wā o malo i le wā ma Australia e pei ona wha ngā solo i nei i le Hagley Oval i Kalais Tete. Na amata na nafi o na toi ta ta Australia tuli ai o New Zealand mai lana taanga lona lua ma e malolo le ta longa le fiafi ua fitus fulfitu ai o Australia ai whaala na pe ai lua se lau fitu iwa ai le tau na la tau maua ina ia manu malo ai o to tele ia le au tapua i o lo iai le langona ma le manatu e le tau na malo New Zealand i lea ta longa whaita wina ua tolus fultasi tausanga e le i mawhai o na malo le au kirikiti New Zealand ia Australia i se talonga whaitawina e whai ai tonu o New Zealand. I whai pelenga whaalawao malo ua a vea lalo Sāmoa ia lupe soli ai la oli Joseph Parker ma si umpini o le panga mamafa a le WBO ina ua manu malo i le la husu anga i Saudi Arabia ma le li mai saina o Zilei Zhang i le aso tonai. Sa whafta i e pākau na whai aonga mai la tau sa so swani ana tā penanga mō lea tā alonga. I le kopi whaalawao malo, o wha malo loe le uni le kopi a fiti, i le whai aonga le la tau au le kopi te tō fitu, o le lile o Ben Collins mai Engelani, ona e whapea ua ia le au sia, ia tu langa sa le tau na o ia ile au le kopi a fiti, i tau wānga whaalawao malo. Whaero mai le teitei whono le komiti whaafoi le uni le kopia Fiji o Peter Maisy ua sui tūlanga atu ia Ben Collins ia le li o Sea Colini Sau o se tasi sa i longa fo ilona Sau a o ta alo i le au le kopia tei do fitu o Fiji i aso ua mawai. Ia o le whaiunga le nā o talafou.
Viang le tengo le tai ao ya o pese na tu sia le sunga teo fai lua fa tau voi mene o mafutanga e a fai na el fa nau fa longo tu foi tala me tatu tuno ya mio tamaiti lai feo ai solo le taulanga o pia ma tala foi tatu pe amalanga i Sāmoa lokale le uta vale le uta to iloa ia le o langa i New Zealand mania tuno o ani vai ngai maunu ma to sina tu ele unga ia ufi malu maloka le ia telefoni o se ato o se laptop o me to tino tangu ta fa pena foi la Sāmoa te mile tato va ai lai ia tunu o la langi mala to foi tu la fono fatalo fatu ia ti resa ene tina foi ia penina ma se foi sunga fanglo ia Samuel ma futa mai Amerika malo la sunga fanglo ia lo fatu te mala ainga me fa nau se rero sita parmene lo fa tot po kala me fa ftai tele lava le mafuta mai le nei taimi atuno no ya pan estasio pulea onga ya ayo le masani al pulea onga le ya face fale o lo fa ta wi kofe le ta ya o pe fa to tele o ta to e o le fa kofe fa to alu nga luenga ya ila pe o fa lu el fa to lu no fa le pulea onga le va ngole o fa ta o kofe ai wa tele atu ia kofe na te whangai na lolo kofe le na te tongia. O le mela utupu. Ua maua ma vili e loa e le isi fale o loa le leo leo. A oto e leo leo ua lokas ta maa lole. A te ufailan tau tinonga muni muri e sao. Ua ovala na whaonga le kofe le ititi le kofe na i tongia. Te lola le tau ato kofe na whaonga le pulea onga le pe whaatolu teimi na ia whaonga ai kofe, oval whaonga ina nei lor kofe ne tongia. O le tau ato kofe ia, tolu tā lalu o ono sene ni usila. E na o le tolu tā lalu o ono sene ni usila. E te lola le melu tupulpule aonga lea. O tuli mana ngā luenga, a whaate amale aonga. O le mau aila na pensione, o le whaamanianga lea tangata pe a pensione i nuuia i apani. E se lau tolu se fulu ma le tolu wafe. Se lau tolu se fulu tolu wafe tārani usila whaamanianga na te mau. Tuli mana ngā luenga pe whaate amale ngā luenga. Le mau al pensione e 5 suruiva tausanga le matua sto ina lea.
ai na o le tolu tālama sene ni usila le tau le kofi. Wa ila ia tunu une tau te iai le sa o loto tātou o ani vāenga tupu. E sa o loto a tātou vo ile le whapeo whatu e whaatanga ngau i New Zealand. E anō New Zealand le tupu, e le tai ya. Whela lau tala o le. E ile tamai tai whai pule le party le Green le ua mano lo mal palemene u whamawai. Whenga tai o le mata upu o nao le, e te le tongi o le tamai tai ni a e maua le kia mora ngau i tu ofu tono le ato. Ia langa lai tau ngatai whai tau fia wheta la tau ofu na ave le mai tai lea. Ma mafa tele tu la fono anu lai o pe a fua ya tātou nei. Ia le mau ngā lea pule a o ngatalo whai. E ile te nā New Zealand na o le company le waalele le AFG na o i fiti. Le fuela wata mana malama i o le AFG e iei le company New Zealand lau te whaiala tau ngā ruenga. A talu sanga nal te nā le manana tama e fio i fiti. A mena o mia se wheelchair. Ia, to e whaua tula tala nā pēr umata to pesera. Ave fianga so filo yo le tai au fatalo fatia I meleta ke le mete manuia tele le tai au fa tai lava fa pe foi ia tina ya lupe le mafuta mai Australia. Te fa ua le tala o na i vaenga I e ta ua mo le soifuanga o no tatou iei nei. O le company le Fiji Airway. E iei le ua unanga I nei usila lau te whaia la to ngā luenga I malai valeria au kilani mau Wellington. E ta o le Oasis. O la taula I whaia ngā luenga le company le Fiji. La tau te ofu atu la ua unanga pēla wheelchairs no fua whata vale vale.
O me lau tupu, na tāle sanga le tina lea, e le mawhaina sa vali ma si ila na pepe, o na matua le angano na vai. Al me lau tupu, whai e le kompani lea Oasis. E le mawhaina vatu le, e le mawhaina e nofo I lungo le wheelchair. Ma si ila o pepe. O ta iala o le saonga le mua le mawhaina si ila o pepe ma e nofo le wheelchair. Fili la o I mei e lua. Pe si ila o pepe ma e sa vali, pe vatu le wheelchair. Na fili lolo tina lea e alu e si ila na pepe ma sa vali. E o atu la malanga fiti mutua le mawhai el tina sa vali ona mamao le mena sa vali au kilani. Le tau te lolo mlai vale le au kilani mamao yo me sa vali tangata. Pe o le winga lana whailo atu le vaenga lea. Mo le sila fia e tatou pe a malanga e le Fiji Away. O le mo le maula le tina. O le matua se laupa se ne le au nanga le Fiji Away. Ai paua leo le lape, ono le kompani le au kilani lau te whaia la tō ngā luenga. E lei fo le malama i o tātou, o ia inga le kompani nai le mwhaina e alu le wheelchair ma si I se pepe. Au te ofo fo I taita, ia I ono le, o lo whao ngai la tau le, avano fo le health and safety, te ua ngau le wheelchair, a whaina e leo le tangata le te iti e a whaina e mo le pepe. A whapea o wheelchairs, po ono fo whaatawa le vale nei e, o umana yaile leile ma mafa o tangata ina nofo. Whate te ingala. Mei o lifi le o ulunga I fale. Te la toi tono lifi la uta umayale le ma mafa o tangata e tau na halu ma le lifi. Pe valu tangata, pe sefuru tangata yei ma le ma mafa I kilo kalama. Afa pe na fo ila wheelchairs. Ona I loa ile tangata ia. Afa pe le tina e tino la ititi. Afa pe le tina e lima fitu sefuru no kilo ale pepe na sefuru kilo. Ia le na le valu sefuru kilo. Ai afa pe se laulu o furu kilo le mamafa o tangata no furu wheelchairs. Ia sa o tala le story na me wha ngai me ta o common sense. Wha ngai ele mafa uwa. Hane te ua whaina ia se si o tātou. O mea wha pia. Te ua fia misizes ona whaina ile o lana malanga. Le ua longo atu pia e malanga. E le o le Fiji Away la le whawhitau. O le company le Oasis. Lau te wa aianga luenga a le Fiji Away. Ia. Mana I fos nafa mlatu te ua. A whaina oe. O te ofo I tangata I e whewa I wa alele matupe te tele. Maual mlai wa alele le company le Singapore Airway. Na maual ta malo saina ua yanga o ian tupe. Se lau tolu sfuru wafe mai se ato a stasi o tangata malanga I tono wa alele. No inga laua moe tangata lea. Tele lo pe whawhena I loa le tangata saina le. O le il supe tele le ato o tangata le. Le lo pena ia wa ai le taimine na o mai e tonu o cameras ma mei e kiu mai e nai ia vanga le quarantine pe ia. Al mela na mauai. Ia ina ua latu to ina lea lafo le tupe fo le lafo isi tangata ia isi ana te unga tupe mauai lo ina. Tātou Sāmoa a malanga sfuru a whelo tupe tau antiklea pe wha ailoa. Le fo ilea iloa ai. Ai malanga Sāmoa sfa lau lawe. Na ua ia inga sifuru wafe tāla lo lau tupe te malanga ma oe tau ana wha ailoa. Te ua whaina lau whai ngā malanga. A le o lea, e mana ia le teu o lau tupe le account in New Zealand. A elu Sāmoa talai. O tātou Sāmoa whai wha lawe lawe. Wha lawe lawe fo leo te mina i te lea le ono sifuru wafe se lau wafe whai wha lawe tātou Sāmoa. Ia, e whai lau tala le whale tupe na le PSP sa o so a le sa le wha malama mai e te au. Pe a fia tala se tupe le tangata o vamalelu a fia tala Sāmoa. Ma whaina e alu tutonu. A velo tu sfolau, tala I whaongai lau card, volo F-post card, e ia ila le fi. E to tongi, e masila whatātou atu I whaale lawe, e une ngalo pe e alu I le bank lea, a velo tu sfolau, u tele ilo isi whale tupe u tele I alu I ai. E mana I le whailo atu whapea nā. Manuia fo le tae au ia whiweti malolo, e po malolo, pe nesa wha mau, manuia le tae au, alo whātu le poro kalame. Au kilani le mafuta mai e meleta, ia manuia le aso. O te asiasi atu nei tātou tala o ta alonga, ia pe a mai al tātou pesele nei. Ia e sui e fo il whafonga anga le tainga le tae au. Ia, toi e alo whatu ma whamanuia atu le tae au. E lo tātou tunu, ma se lava oe lea ki me lau li teo, nuia ngā luenga le aso. Mai alo tātou pesele nei. Ia o na whafonga lo le nei tātou tala o ta alonga.
E tatou talo ta longa mo nei taimi ya us mai fa fonga le fa unga le nei ta longa le fa unga le va yaso
Talonga lakpiliki o le si Eagles manu malo la piti tolu ono lua fa talonga na lena fai Amerika. A solo mai lola le vaso nei. O le Knights e sfuru lua fai ina le Raiders e lufuru valu. Warriors sfuru lua fai ina i le Sharks e sfuru ono. O le Storm e valu. Manu malo le Panthers e le ACI. O le Eels e lufuru ono manu malo le Bulldogs e valu. Talonga ia i le unga la volvaiasa o le Titans e fa manu malo e le Dragons e lufuru valu. Luas furu valu. Ia ma le talonga le pōna pō e fas furu tolu le Cowboys o le Dolphins e se furu ma le valu. A tata iei pēr i le talonga liki li potia mai o iei nei whiutana inga le lakapi le Panthers, lakapi liki le Panthers. Ma le tamatala vau lufu tasi tausanga leo Isaac Tango. O Tango o le temi nei ia o la ua umana saini lana kono karate e lai wha awa upea. Whatoa umana tausanga fau, ala hala wato e ofo i le Panthers. Ia le isi tolu miliona e nofo e si au ria lua whenua valu, nono minga atalia. O ia le tama pitusili na te le tutongi i tutono le NRL i le tūlanga leo le center. Tūlanga leo le center, ia o wha mamunga na le NRL le tausanga le nei po le taimi le nei. O vai la te leo tutongi o tamit Sāmoa, ia ta alo lakpiri kia. Tau kia. E li si alo Sāmoa lea ta alo i le Wallabies so ingoi a petaia. O lea ua Jordan petaia, o lea ua mana o ile au lea le Dragons. Dragons ia lea malo o le pō na pō mana, ia la ta alonga. O ile pō lea so tōna ipea ia pō le stona. E ila le li ina e ta alo ina le au le Dragons. Pe ua mana o le Dragons e wha mamulu, ai au mai Jordan petaia tonu. Lea la e whaiwhi utana inga le taimine i a wha pēa e malilie umai tu e lua. Nō inga e le a le tō ta alo ia Jordan petaia le uni e sau le liki. Au ia uma fofuanga ia la foi la tau faile la kapi uni a al kalapu le Reds la kunzelani male a kalapu la kapi liki le la kapi uni Australia e ta o fil tama Sāmoa le lufu fata usanga e no fo pe di tonu la kapi uni o lo fai foi tona inga le taimi nei le Roosters male tama Joseph Suali e na ia ta o fiofi to tonu pe ma tau mo fai fa le ngaina lan kon kalate le e Toi a 5 miliona len sa inia malaka pi Australia. Na la wai loe le Roosters o le o Joseph Manu le tama Cook Islands le ta alo le Roosters. O i lava noa e malanga e se aima ta alo i laka pi uni tono falani. O la tau manana o la ta ofisu ali. Na pangalea ia e whenga tā tele ia o te iloa se ilonga musu le i laka pi Australia fato ama fai. Tele tupe e mawene i tau maiti li talo o laka pi. Ta te alofa nei tama tuai, nei tama in laka pi liki aso i am laka pi uni. Ele wo mal nei taimi oka oka. Te tele o totongi nei tama i tai fia se lau afe, tai 4 miliona. Ia o ta alonga a teine o le supa laka pi a teine le whanga solo tami nei. O le ta alonga le Chiefs manaua, ia se furufitu manu malo le Blues e se fulu. Ta alonga mata ina len whai Wellington i o le aulea le mata tū mai le South Island, laka pi uni a teine. E ana whai ina i le au a teine Wellington. O le Hurricanes a teine, tolu ono luaiva le mata tū. Aulea mata tū sa champini tausanga tēnei. A le ua lua ta alonga so o whai ina la to au. Au te ata la i la matanga o le tamirisanga le tausanga ne. La vanga i e whainga luenga le Sky TV. E le ima se o la tau e mate malo le Blues le talonga mo le matatu. E le ifo se na manatu e malo le Hurricanes a teine i le aula le matatu mai South Island. Ia pangale, ia whai ina umai talonga i lua. Tatu se e mai le i talonga leo le Super Laka Pi. Tamirisanga tolu. O le aua le Rebels na taama le Moana Pasifika, talonga matanga o fie. Lua iwa le Rebels, Moana Pasifika e lua tolu. Ma le skoa na skoa le alo Sāmoa Julian Savea. Ua vene o ia matangata pito sili na tele ana skoa le Super Laka Pi, le tala whaaso le pito le Super Laka Pi. Talu na whaavai mai. E ono sfulu sa iai sa tusa ma Israel folau. Ia lela ua sili nei lesi o Julian Savea. Highlanders e lufuru tolu, manu malo le Waratahs e lufuru tasi. Fijian Drua e lua sfulu, manu malo le Crusaders e sfulu. Brumbies e lufu lua manu malo le Forces sfuru iwa. O le Hurricanes ia
Whatamatama te le Hurricanes, e lufuru iwa, lufuru tasi le Blues. Ia ma le ta'alonga le na whaia le Chiefs ma le Reds, ia ma lo ai le Reds, e lufuru lima, sifuru iwa, ala au le Chiefs. Ia, peo le wawaaina i le tūlanga o ta'alonga lea i le wā o kalapu po au ia ma lonosi le Superakapi. Le usila Australia ma le au lea tonga ma Samoa ma le au Fiti. Si voi ta'alonga mata ina o le Six Nations, ia whapea meu whamaunga whato ato e māloa leo le au Italia, le ia le au Italia, au ngā te le ta'alo Italia i tono le Six Nations, ua sui ia malato au. To ato e māloa lea, lena mālo ia Skotilani le ta'alonga le whaungo le vaiaso. Ai, o le ta'alonga mata ina fo'i lena, whai ina fo'i ia Aielani ia Engelani, ungo le ta'alonga lua tolu Engelani, Aielani e lua lua. Au Italia tolu tasi manu malo ia Skotilani e lua iwa. O le vaso lente nei ana whaapea e ova le kiki, vaso tia natua. A Italia, se manu e malo Italia ia whalani. O le suinga la le na lea ua iai ia aua Italia le temina nei. Ia pe a fua i le tele o tausanga mo vai. Na le whai ina o Italia ia tātou. Ia le temina nei lam tua whaingataa. So i fo i maila le api whai le whanga solo ia ta'alonga le temina nei na ua umale round 3 po le taimusanga tolu. O le Superakapi ia le umaitau atu. O le ilunga le Hurricanes se fulu tolu ana ai. So i le Chiefs ma le Reds ta is fulu, whapena le Repos se fulu. O le Blues na tūlanga lima, ia iwa ona ai. Watu lole iei ma le Highlanders numero 1, fitu le Brumbies, valu le Waratahs, iwa le Moana Pasifika, se fulu Fijian Drua, sfutasi Crusaders, fulu lua le Force. Pe ele masani le aulea Crusaders le whai ina so se tolu. Ia u te loa le vai aso nei te ua malo wa le ta'alo ma le Hurricanes. Ta'alonga na le vai aso nei, ia i le tu mamaina fo il matangi le mele wa ia. Ta'alonga le fitu le fiafi le asfraile nei, o le Hurricanes ma le Crusaders. O le asfraile le afo le iwa le po, le Rebels ma le Reds. O le astona i sfululua i le vaveao, i le waulia la le astona i le po le aso fraile. E fai il ta'alonga le Moana Pasifika ma le Force au le tala sfululua i le po le astona, i po le asfraile. Ua ulia le tu la mua o le astona. Tolu la ta'alonga le asfraile. O le Highlanders ma le Brumbies, i o le afo le whae le fefe le astona. O le Chiefs ma le Fijian Drua, afo le fitu le fefe le astona. Ia ma le Blues ma le Waratahs, le afo le iwa le po le astona. Ta'alonga la na Superakapi i le whae unga o le vaiaso. Se e mai lea i le ta'aminsanga lua o le NRL, le Broncos ma le Lapiti, po le astofi nei dis fulu, Sharks ma le Bulldogs o le asfraile se valu le po le asfraile, Panthers ma le Eels o le fulu le po le asfraile, le Raiders ma le Tigers, lima le fefe le astonai, Cowboys ma le Knights o le afo le fitu le fefe le astonai, o le Storm ma le Warriors, afo le iwa i le po le astonai. Sea Eagles ma le Roosters o le ono i le fiafi o le sa, ia ma le Dolphins ma le Dragons o le valu po le 15 minuti te le valu le fiafi o le sa. Tele foi tātou ta'alonga ia la alo tua i le whaunga o le neiva i aso. O le talo le kirikiti le na vatu nei le fionga la wana o i tātou talfou. A le mai tau atu. Pe a le watu langa le lei tātou ta'alonga le lo whai e kala i estete. I le vale o le au Australia. Ia ma le au ale Black Caps. Fusuanga le li o lupe sori ai. Ia Joseph Parker ia na utato i lo nisi na matamata ai malo Joseph Parker ai. Uma le ta amirsanga o le fusuanga sfulurua ta amirsanga. Ia ma le fusuanga le li o Joshua, Anthony Joshua ia na foi na man malo fo. Wa vai atu i le nu'u leo Saudi Arabia le matua fia le nu'u tali malo i mene o fusuanga le. E se fo i le awala e ui mai Saudi Arabia e whaalau i lola to atu nu'u i lalangi. Ia a e fuala i le tu ngā wa le America's Cup whai le utala. Tau ta ua i le tu ngā wa fia se lau miliona tangata e matamata ai.
A mai la tu ngā vaale whai ni usila. Fia se lau miliona tangata lai mata mai. I le atu nuu e ngō ni usila. E wha pe nā fo ilan fusuanga lea e whai e Saudi Arabia. Pe fia miliona tangata lai mata le fusuanga. Ia matauta ua tu amale nuu o Saudi Arabia. Le utato iloa nei. Ia, alo ngā sos fusuanga tele alalangi o i ale la au e whai ona tele tupi. Ale lam to manuia ya le alo le tatu tu no sunga ya lupe sori ai Joseph Paka ya mana ya lon tom fai le la ua chompini le la upanga mafa le WPO no winga o le foi la sa uni sis foi an fusuanga mana ya tele I lo ua mana tu na wa ulo po fa lo no mele ngo Joseph Paka tasila le million ya Sāmoa le wine o Joseph Paka ai foi fa ngai no na lima ya le tu pa tama fa nga tau ana e se tama vele lo malo si e tono le ainga lana lona leo mona lima ya mana ya la fa nga ina tono le ainga mal tina ya le fa nga tono le mai ale lopo o ele si milionea le fa nga tono le mai ala fa tina matua ya tawa ya malo tawa lo fa mo el tina manu ya fol ne yaso Laurie Perry e real fa tai ma fa mai ukilani sina leo malo fa tai lo fa tul po kala meta to pa nga uma lava le ma futa mai ale la tasta to pc ya ona wato ele le sia tato por kala meta to ma futa ta tasi tal tolu a tal tasi ona kolosia tu le fa sa lo mai sa mo so ngata se sa tu ma sa mo ale ta watu de tolu ile afiafi ya usi mai fa fonga tanto fa fianga fa tai
Whatalo whātu nei tae au I le mamalo lau whafonga po fia lava lo I mafuta mai ai po e whafonga mai fo I lunga tasi ono tesimal tasi whamo lunga I upenga ta whailangi tato le itio I le Facebook YouTube ma le app ia mātou te whaatalo whātu nei tae au tala la walunga nei o le vaiaso pe o le masani ai as wharai le te itasi tala noa toi ma le afionga le li pule af masanga te alo moresi whalau tele fo inisi o mta upuna la walunga nei vaiaso ia ai po a fo inisi vaenga o le au onanga le siufonga lau mua o lo ofia whaalau loa atu le malo lau whafonga. Ia talofa malo soifo lau fionga fisa. Talofa fo ia Savelina, talofa atu le pa i maulunga le tatu o whafonga siufonga lau mua. Malo lava le soifo mauma langi maa. Ia, malo lava. Tele fo le pisi nei vai aso. Ia, o te loi fo isi whaatala noanga nei so o mai se taina leita e au. Si ta mata atu le vai aso nei, nei mta kui ta ua le whaatala tanoa atu o le interview manai alo fo I o le atunu o lo ngā lulu I le aongo le Mana College nei Porua. Ia ma le Porua College. Ngā luenga tau mwhai ina ia tawanau ia tamaiti o mai le aonga. Se mta au koe ta ua tele ia mātou ina I le official tatu si ufonga lau mua. Wai whata ua le tatu trustee. Ia po le ta iala leo ngā luenga si ufonga lau mua. Aonga. Me fo ina to te whaafonga mai te le ntala no atu university. Le amatanga mai le tio se ita to pokala me aonga amata. Ia matang whaia ina ia whaamalo si au fo I ainga ia ave along whanau le aonga. Ia malwhi au fo ina muli atua nei te mi aonga I mātua. Ia tautoa nā a whaapere I ave lo walo ia atonu mwhana tuai a ia o le aonga. O le tanonga la o Moses Skipworth le o ia sau mai Porua College a o ngai Porua College a la unga lue nei in tamu whai o ia alue tartano ia lom whanau ia le o tu le aonga ia ma ainga fo I mātua ina ia watu tamaiti le aonga ia ma tamaita I Ramona Silva o ia o lo ngalua le Mana College ia sa o ngai fo le Mana College ia la o whaila nea ngā luenga na sosoani ai ina ia tamu whai watu ia tama mateine ia le o tu le aonga ia wha malo losi e tūlanga ia wala tūlumana ia malumana ia ainga. O le maneala tandoanga le no fasili le iei. Pea la pea o le teime wala awa tui ainga ma tamu whai e wha tūlanga steime o le fono. Ia ai talistasi e oisi ai fiwa e vidividi e se tali mai. Ia atonu o vaenga le ngā lue whaatasi e tātou o lo o atonu a ini me o lo o a whaina e fo si ainga. Ia longo pe ia atonu e se awala mwhaiana so swani. A whapea fo I na o miesi fo swani tūlanga ia. Ai vi ese si fita no ia. Ia vidi mai le ofisa tātou si ufongo la mua atonu mwhai fo inu. Whaasoa me fitu nai. Ina ia mausi fo swani ia mwhamalo si awa ialum whanau. O le taima le tumaita I o tusa, hana tusa. Ia o ia na le ma le ofisa o aonga. Sa tau talanoa I o onga o whatu o tūla whono fo ia pa te ua whaiwhai a aile a velta me te ua na a apa mai le nea fo le tūla whono wai I ele whaasalanga o mātua pe ale ave alum whanau le aonga. A tato whalongolongo le whainga malo le wai nei. O lo matua I whaama mawha le whaatau o atu la whono umo iai. I whaatau nu. Lona wingala. Tato mata I tūlanga le te ua fia I sesi steimi mua. Ia o le si vaenga no o iele anafi sa mulmuliane le afosfulua mato whonola ia male sui Pulisilio Porua College. Ia male pule o le Glenview College, Primary School. Tala noa wa la ua le o lo ta iulu I le polo keti le whaatupe whainga o le tanga luenga o aonga. Ia whaititi ai le vaenga le o le non-attendance pota meiti le o mai le aonga. Ia no fasili la ia le mistasi o pule tōlua. Pea mai lana wa ai le tūlanga le talu mai na whai aonga mai sulu hono e tau sanga whai aonga. Mai le o ia se suinga o lo wha le tonu al vaenga le fiwa e tau mwhai e. O la laiva wa ila tō nisi o awala e mwhai e. Ai stei mo la umatu tanua. Na interview atu le I o pule I o aonga I le tato le tio nei.
ia mataltala noa fo I mane fo I fa so mo le atu no stemi mo se pol kalame I awala e fa malo si awi fo nei ainga ia fa vai ave alum fa na ule onga ia wala belum na yu te mai te tau tele me na mole mo na yalum fa na mane el mato fono na mataltala no le ma vai fo me lo ponga ti ela to mo le fingol pulo kiti ia ma va ini si awala ese tau fa ye le la o mono tal no ye so se aso me ise fe au fo le tau tau no moli fo ainga fa tu langa mai fasilina mai le tal no to le fa ngal bengal tai au tai minei o lo va toi fe au tau mo so fo maloloina a tu langa o tele mai si vaenga nei pa anga ta to mo vaengal malo ia mane fo le fa malo si au toi mo tu langa a onga ina ia una ia lum fa no ia fo ia au ia onga ia so tai tas ole tayo ni il se fulta si mo leva no taltano to male tu mo fondo kina akui taltano fo initial por kalamele il va engale male seri palang no ya ngo ya swafo ya tem castle taltano to il va engale ta ole integrity transition program o se va inga na ia fo I sefe ma fea le whainga o tātou alum whanau tūlanga o tau tālonga. Tō tele o tātou lo o yei alum whanau la kapi, o netball, o haas tālonga ise. Ma ne fo I lale vaenga le una ia I o le se tamu whainga na whaimai lalo le whainga malo le leipa. A lo wha wau pe le whainga malo le nei. Lo inga le ila vea le lisi fo leo me ie taunto I sui le malo. O lea la e wha wau le wha tanonga le tā upina I wha mamlama tu sutasi. Ia o lo iei fo se fono lo ta o lo ta mwhai ia I mo le aso ataiao I le aso iwa leo mati ai whai le PIC holi nei po rua ma nei o le se fulu o tu se fulu le fono lea ia pe ia laiwo ia tangata lau umana ave ia fo ia invitation awai ai se I wha manino atu e tunu fono le sfutasi le tūlanga le fono lea mo I la tō e fia iai fo il fono le fa mamlama pe fa ali fo sala to fina ngalo I le tūlanga lea. Ia pe ona vaenga nei mo to le tanoanga tau nei Savelina mo tatou. Ia vaenga ia sa tanoa I pe fo lao fina ngalo nei pula onga ia na tanoa le son nafi nei fa fitau li o lo fea ngai nei ma I la to ono tamaiti fo I le o atu ia onga ia ma nei nei pokala me nai toi. Na pangoi fo ia I mātua ma whanau. O tai tono ele ona nei I pōru o lo whailenga ruenga le ava ai fo I si tanoanga len whai momo ma taina ma tatala noa I le vaenga lea. Ia o te loi le na o nei Wellington o lo la vea mai si fo I vaenga na amata mai a ona whaale tomu tele ina o uma ma le COVID. Ia o le to yoa mai si tamaiti la o ma a. Ia o le si whawhita o le na ngia fo po kalamu. O isi sfulu no lo tau sanga mo ngal venga e vai lo le tupe o le to pole lo le aonga fale velave ia e le tai nga fatia pe a wala to nga tupe na te vai te mo pe o mo fast food lo tau sanga na a fai lo mal ainga fai mal fana ele o le tai lava ia te tau wana e le aonga vai fai ngo fie tu se fai ngo fie na mo ngal venga pa si mai o la to nga a onga nei ia nei ta o tu le o na wo le vai nga le ai a fa pe na uma su lima tau sanga pe le levo ia le onga e o tu tau sanga na ia te le alfa le tu ia elena o man so fo tono a onga le ma we va noi ta longa o isi le ta longa na fo na te na e ai ia ma we le va no mo ni si fam nyanga pe fo ngal wenga ia le wanga ia to te lo isi le e la to mai ta lo te lo ale le ia tamu mal te ni la kapi ia ava ia tu isia ia a una ia ina wala valna io ia ai tau fai ave fata se malana ingilisi malana numero I lo fa popon ta la te le la mo fai se fu fong ta tal fenga na o le wai ta longa o le te le ta longa fo il fai ngai va ia som ta longa lo ta la ta ma te ta longa fo mane a tonu le vai se fo ni ele se fam talanga Ross Taylor le foi fa tau tato au kirikiti ia o tato no foi la ia talo vai lo fo tu langa le tato au tele yo ona ngona fo le male
Vava ai mamao tangata I la o amata ona a e mai lunga le tato au le T20. Whapele ia o mai fo le tesi ma Australia wa lava ta pena tato I o fo le T20. Ia e mai. E se alme na tupu au. Ina ala ua wha le fina ngalo Ross Taylor. Pe utau whaiti o ina I le kapiteni le ia. I whai unga na whai ia male au. I stama fo le Wagner le na le ia le whaatea a te ua o le asola whai le test ai le pikia ia fa ma vai lo mo na fa ali mai lunga TV o tangi le fia ia fa ma vai ia isa wa ia o I mo me yo talo ali ia uma nganga ta po ia le ola tu ia le mala tu po la ia me to no na no ta so e ta fetuli le sito lo le la ve ista mo Ken Williams e tuli le a fitau lunga mai o le fa lo ele na tu po le mele o ni si o fa pe no pe fa fenga na o mbitanga tene tau tuli ngo ai mai asola ai ti o mo termine test tawana lo o le ai awala tatu tu e avela ta vale lungo la vola tele a muli al mena e le se me ale no fito oi lungo se o se mala kirikiti o ai mo lu va pe ti o fofo ia ni tanga ai ni tanga la ai ti tanga o polo official ta lungo to ti leto ai tau tuli fito lungo mal Antonio le simena fa le tala roster o va mo fa no tu langa le tato na le to e o le Australia le va pe ai na fa mai le o le o to fa I test ale o to le lot of tu le long mana ia wa ne le ama tai le sta lo na lo le pe ale tu po ia to fa le fi picking o le au polos ai le piki ele si te fa to le slow polar New Zealand ia ale na sa le tamale te fa pe na Australia pe ono e ana pe o le mena le to vai nel fa tu langa le au ia talo si ia si malo si te o male vesi ole o ai to nga tu langa ia a to fa inolo ia fi vo to vai mentanga te mulmuli o tela to le fo nisi pe fa penale mai mo tanga te New Zealand e to tele pa malo ai fa inolo ia le to ia lo se to tu la mai sa ole le ia o le ngata I leo o me o ta alonga feleti le wale le ia New Zealand a tu no o muri fo nisi o malo le tu no lungo TV ia to sport mena ma e o New Zealand pe o ai malo mai ta alonga ese fai ole o winter sports le fai ai sa mo automatic light I la lo mai le luz full tau sanga le malo I ta alonga na ia a le pole vault le o to ia e mai el tato mai ta ile le ia le pole vault ai tu mai vo le atliki le o ta futuli o le pe wa e mai le sia unga tupulanga fo le pe o mena ia sola o le van fatali New Zealand le to ta o mai tanga te fa pe o to tele e mai wa New Zealand sta mai no pe fo I population pol to tele tanga te sia no ia ale o to New Zealand to fa sa to am malo mai si va ngai tau vanga ale la we ma eu fo ital si o mo lini la to tau I mai tupe e fa nganga malo mo talunga e so sonia tile la to ia tu nga va ia pe ia o poilo New Zealand e champini ala to tele o taimi I me fa pena ia no tano folo le ma fa ia tato Pacifica pe po ha fe e mai ni so Pacifica e mai mo ni so tu nga tu langa ia fa la vi o ne le o le po la talata ia o le leo ne la o fa tu penga e mo ia le o le tele pe fo sia tu o le tu pe fa ia e le ma me mo la ta alo fa le ta alo fo ita pe na tangata ia tato ia pe de tele tu langa na me fo ina e fa ita ina si ai manerva va e tu le e wa si fa mo fia la fa to mo fa le la mo le ele fa le au te loi fa la le ulu po le ni fa ia ia ma le fuso ma le vo sa unia to va tia Joseph Bakale la sa uni le sen fuso anga na tama io e ma ia o tato to fitu o ai to fitu ta lo va pe ia wa ngata e ta to le ono e pe o le studio to longo le ia taimi te o se vo ia ta to le semifinal ia pe o sa wa ta to tong fa ia in au se le quarter final ai ele top 10 ngai le ia ia me se me o va tu fa ngata au wa le o na se fulu lua au ia ia wale fa ngo fi fo I au ia lo ta alo ma to ta va sa ia ta to ma vai pe a to no la e me si la e angi ia le fo a Sāmoa I ta longa ia pe au I la ka pi ma so anga ma
Na mai lua tanga polo mateisa. Oi. Ole astona intene atonu mane full of city. Ile academy. Ole ova ai ile tulanga wo ia ina fu tam fai alum fanau. O teisa ole sfulu lima tausanga. Na i tono le academy ma le ono on tausanga. Ale sfulu lima ni tausanga. O tele ina ma loi tauwanga fo imo open. O open so tangata tai po alma tu o tangata po al polo officer tangata po la en faina e alu e pe atalia o ilau. Fo ile lo. E lau le stala le tu inat. E o tele alana ma loi tauwanga wala wa member po ye ile aua Shandon le fai kulenina. E tele alana ma lo fo i te mini. E fo i si whana wai fo i alo a Brenda ma Joe. Ia e telefone ma lo fo ina te ni tina i ste mino tala no le e pem fai ma to sa ul vali malai so va ai le tulanga le la talong. A lo fo si matanga mateisa. No fai a teisa le amatanga. Wala o scratch o le se handicap tu sa la fita wi tonu o si la fia teisa o tanga o le tulanga le lanta. Ma le a fai o tai o malai. O malai la Shandon e fit se food. E ringa tauna o mal fit se food o ta o mai o po mai e pa 3 o le pa 4 pa 5 tulanga na. Ia ma tau fa tu le ia teisa le amatanga. Tau fai e sau minus e o tu le minus 5. Mai vai ni la professional e tele o mai o minus something ai o mai minus tasi le 1 year tatis ai mai e plus 14 ia no inga e fit se fulu fa popo mala su fa le o valu fa la ta o ia la o no ifa o fa do etis a mai la tasi na fa popo mala su fa le mo le su lima lo inga la fa ina o tau sanga le o pito ya o le mela atonu fo i wanga wale e de lomba le fat singa fo i le academy lus full mon tupu te meiti la i ni ton o le vava ai le i tong fa i o le ale me fai pe a le te meiti si a le o su fit tau sanga i o tong fa i va ai po la se a wale fa i o no o fa tino le miti le tama ma le teine le i sa matu tal nola ma tu o teisa ma teisa po fe tonu ala i ele la tau mafo mo le anga i lu mo ta longa teisa. Ai fio teisa fia ta alo professional. E o la lau fa sa whali mato por kale me umul mato fonu ma le a onga teisa a nafi i ne fiafi de fa. Talta noi po le a vo se lango la tau fa tau ia teisa. Wai o tu le a onga i teisa. I le o la vea i le golf i lato sports. Ai tau na ave tono lato plisi le ave le Wellington sports o ta longa ia le a onga nei. Tu se male sports. Ya man tola o te selena malo i le o kolisi, talo kolisi le failonga. Tu se le ngole onga le. Au tanga te ma to fono na fe le lo o te ile watu le CV a te se le onga. Mai le lua fe fulu ona yo mai le lua fe lu sulfa. E fa se fulu fitu ona ma lo ta wanga ne. Ai de lo le onga. Oh so. O fa o le no po l'alto mele fa io le si le scratch le di che po le tene le anai le lo to wa te lo an se pala ngi po ai vo le vana ia na lo te la va nga nan ma tu la fa la to ngal wen e tam fa la to ina ia fa o ma me so ni wai te me fa mo me o ta mi sanga o po yo e fa te me o onga la fa ni na tutorials pa o mala onga ina ia so ni tu ma fa le pela on atonu fo ya ngai fa fonga mai le tunu i o tam fa ya la tono fa na i motalonga tala no fo ya onga pula onga ina ia fa pe mala tonga le ngaf so ni ia me onga tam mali ting i ol vanga la na ta te yan mata no nga na fi i lo la to te mio la ba ai la to sports coordinator la tala no ye tu si la lo le ngo tai sai ta longa o mai fa le golf e ma fai e por kalame ina ia fai mo meu o tutorial foi fa pitoi ia fiafi por fai ngol vai aso e so ni catch up ai me onga steino teacher le fai e matonga lu fa ta se e sa no mo scholarship ia lu scholarship foi ia onga i fafo America ia wa nai te o nai o ia pe me nai le o va vai o ma fo e wala o tu le tele tato na o la ia miti nai fi o professional o fa pelo tau no fasina no ngal wenga le academy ia a todo mo matua fo fa fonga mai po kala me termini
ai manatu lo walo fo ele le ia over ia tu ka scratch ia to fo lo ngal ben ai afa pe la di ma pe fitu lo ia de utilenga yo tele termina e mana fo ina e fina wai ya mai ti mana ite ia wa nga fo lo fasili mai ia o le aso le o ia tele no overlevers fu lo ta au fa pe a le anga le lo ta fa pe te se mai mau tin no to fo ia to ale mala ki to ia mo lo ta le aso le mana ia fo ia Alo mo stanga te le tali le fiolo foi lo ta lo mo ngata le ngal ta ia na ti di la ya lo ta Wai vai ngai ma sen to fa ta si te tsano wi ia na ta no pisini si pe o mo stanga te na le se polite le me la fa malo ia tsal si ia malo la vai tsam fa ngai ana ya lo fa na wa a si ta to to no o ia fo italeni ia pe o le sole a to il se lau waso a o le fainga malo io ma ne ia tam fa le malo pe ia le wa uma na tik uma na vase uma ia va ngai o fatino ina o uma le pale male malo le tata le noi fa sulu iva la to ma va ngai na fatu langa mai e fa isinga le o le tele ala o simia o le to e se o to la fone o pasi pe o le fair pay agreement le simia na ye nai e ma o tia ima le tele o si fuafuanga le malo le umbai atu. O mai lola atua ese i e ma le afo le Maori Authority, Health Authority, le na fai o umafo ina ese o neve visi ia, e mana isi la me le ufa ese. Tele yo swinga le wo iai. Ma ne fo i dwa i atu i disi me fo le wa e mai se o stata la ai pe o tūlanga o le swinga o le whainga o le pāsi anga o ngā ruenga te tele le malo. Pe o le mena ia i tele ina whala vela vetu la fono a le o le RMA o mo mea fo i o climate change to inga mea a fiele tato paneta ma seo manga. Ia leu tau whai la tau sisi a wala ina ia vavei o na kolosi ia whala vela ia mea na pana ia e whaatino ngā ruenga. Atono se tūlanga le lei lau ai ai tauana whai mo le mauti noa e sa o le fofuanga le whai i te uto e pole muli o te le tupe aluma ai te tono e lava le tō whawho i whai pule mo mistale iai ia me la tō fo la whatu inga le malo ina ia tato a ngā ia i sisi tu ai ngā la sanga i lo le tala noa ia tai pēla o le wa lele na loi ai le singa le venga i whai fia ne tau sanga o i loa e le wa lele ai ala fa mai vo le stupe fai ni o va pe o la me fai ni ya tau lo na ja la fu me si stupe e fai lo si e le fa pe e le fio ya tau no fio e le lo pe no se ni se avo se fe nga ngam si se no mo mo na se piliona ya mai lo tong el va le pe o me fa pe na ya la e la vo to fa ya la to e fu inga lu nga te tele ta tu a te si ya yo stu langa le awai e voi tu stam ta upo pe mo le festa como le titi ya tata no le tu langa le TV en seti ma mo tu langa le media pon me o vai nga ia fa na tina ti pe o sikaliti ai tu la fono ai ma le soi fo malo loina pe vai nga na le na mto fina wa tanga ia le mo tu non se la wa so le no fa to penga no a foi o si temi pe na le fata no o le melen tato misa i lole ma le tunu ye wa o mena o le vivesi nei mai si ia o si ia langolo ina malo o si fo into le italia o si mata o pule e pa le o si kaliti mena o ina si tangata o te lola na langolo nga patia to le fifia wa e mani di va vetangata ia la e pe fa le ano ia te video live itala e mo mai ai le va il so fo malo lo ino tangata la ya le se fai sinema lo long po na toi fa wa le pa tai
whai o na peso o tai ai. O le tai au le tala lele, walai o le tato penei. Ia so le pongisa o mea umana whai ngata. O nei ta sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Whanga I pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua, e ai le si fofo mau le lau mua. Ua la lau nei o le whanga I pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na I matua, e ai le si fofo mau le lau mua. Ala tai au le tala lelei, walai o le tato penei, ia so le pongisa o mea umana whai ngata. O nei ta sanga ua tato au lea mai, I nei manui a ua tato maua mai. Ia toi whaatala whaatu le vaenga lua nei o le whaatanoanga o le tala la walunga o le nei fo i vai aso. O le na eta ua ia ngā luenga le TVNZ le a talua I sa tatou tanoa News Hub. Tolu se lau ngā luenga o le a whaina ia le ua tatou whaanonga le nei vai aso le whainonga o le o fo I ainisi o tanoanga le TVNZ la to le au whaasala lau. Atonu se tūranga polisi vai taule le fo le whaafonga anga. Ia misi nai tangata ia le pa tindu tunu e le mata apul ni. Ia mon rato ainga. Awai a whapeo tangata ne o le la vai mai ngā ruenga pele le toi fo se ngā ruenga. Besu I fo ngā ruenga. Besu I fo matutongi. Ia pele ai fo sitongi. Te le il whawhitau li la. Ngā o iai. Ai misi nai a inga le o lai tele a me tau tupela I whaatino po o whaingo mo kesi a tālafu whapena. I pen whaatau fo se ta avale fo le alu le tisi. Ana tau tumtum. Ia te au toi fo ta avale ia whape man next door. Upo lan mo tupu ta avale si ainga la. Te le il tu langa whaale tonu la iei ne o le media ta tol. Vaso lente ane mo le mtua tu ele samata noa tu le fo le hap na vo le ingo le si o vanga. News Hub. News Hub. Ia o le nāua tol se lau tangata na whape mai a tonu e o tu le astol sulu uni vo le ia se si ame mwhainto tong fitia pesu ief so soane e o le ngā luenga ia le lau moa tu I le TV1 te le fo le afianga le on suvaru ai pe o pol kalame e tene na mai moa ini si o tātou I afiafi ma sosa o le pe ia tangia I tanonga le sau e ono afia I ia mau tangata fo ine e whaia pol kalame ia o tangata o lau loa le whaasala lau po le au tuistala ia male le la e atonu o le tūlanga le o lo a fia ia media se lau lang ona ua sui le teknolosi le whaatino a tato ai tato le tio a momoa na le ala leo a e mo mi e whaasala lau ai a le ai wale sisi ia o lo le rua fesfulun ia o wa ia tu o sui le ala leo le tato whaasala lau le tasi ono te si maltasi ai le mwhainto e mo mai tanga te whawha to le li o nei e tato mai apahat o nei mana ma Wellingtoni ia na whailosi si awala le na whailo le tato Sāmoa Capital Radio app to lau smartphone lau telefoni ia na whanongolongo mai le ia tato whaasala lau
le mela na mo le mena te ia o le na o tangata I whawhua to Wellington I te tonu lava a te rone. Ai mo me tangata I whawhua to usi vai ngol ke lope. Ia leo tato mun mawina I lunga le media, ia o le koko, le vo tato ia I lunga le koko le taimi nei, ia ma le Facebook. Ia o leo wa whao I sito ngā teknolosi ia le tūlanga lea. To e whao I ma news tangata ia le whai le TV, one ma newspaper. Ai whaasau lunga le koko ma Ia o le e lola ni tupe te tongi e tangata wan me tongua le o tupa ne whalewelewe. O le lava le tupe sa masani na maua. I whaasala launga i e whaatau tangata ama whawhawho tūlanga nei aso mwai. Te leo mo meo ads o mai lunga o TV. O ta a vale o fale o tua inga mea o lo ese e whaasau lunga o TV. Ia o ni. Te rito e alu I mea na e alua tāle ngol o le mele te whiwha whaataua a sau umai o ia vaenga o me ese lai whaataua. O le swinga na le ala wa whainga e nāna ta umai la tō. O le swing o le teknolosi. Ma le a fo I wa palasi o le tupe maua mai whaasala launga advertising sa mansanga maua. Ne ala o le se tupe tongi I tangata. Me la na le o toa fitu na ia nei. Po la le tūlanga la ia. Pe ta o finisho por kalame. Ia pe sui pe whaiti tia tonga la whainga ruenga. Ia pe vae tangata whainga ruenga at toina I tangata. O le meo te atai I whainga lauri ia. E maria te e tala noa la whainga ruenga po ame whai a. No whapea, sa tau no ofisiri la tu nua, o tātou le mai moe po kalame, o tātou me whai, o a po kalame tō te mana o tu. Na ta o tu le na whai la tu fofuanga a. A le la no whala tō, fofua la tō tō, luma tipi mai, a la whawhea la tangata ye. Wa po kalame ena vai atu pe whai nai, po kalame le Sunday, o le whea kou. A po kalame mana nei e te te pia matamata I wai, te le mea o ngala e sa. Mena ano e whase la tō review pe o tātou. A tō ne whaari atu whina ngaro le tō mai au le whaia po kalame a ngā mo mātou. Ia le la whaile tōnua pe, ia le langa o tupe aru ia le nei. A wa pe o, a whase mea pe na ai lo po kalame nan tāwhi. Tā o ilo le vai po le alfa tupenga, pe wha whiana wha iti itia pa pe o tau tāteri. E sui wa pe na. Ia, alo pe te ua, sau se su e mai senga luenga. Well, a te o tātua mai se si le leifo le mai whai tātou journalist na le nofo pale mene ma interview wai au whai pule ia ma mai te li poti mo tātou. Ai si talo no New Zealand e hepe, pe ma whaina ma se si vai ngā tupe, ai employee se si o nai tangate e mai whai ngā luenga. E no ale la tō wa te leo, si wham talanga I mo tātou, wha Britania, ai wha liwa tātou. Ole. Mane si tatu tata novo ye malo ia ona ole so mai I pe po fa matalanga ia talno ni taia si va ia tu fo I whainga palo ta ale United States of America e wa no se whainga palo ta tele e tuli matai fo I tangata la langin tu langa ia ia le o a sailingo o sui fo ia mai tu o whaate mo kalasi ma le Republicans. Ia le pe ua tangia mea to I lua ia tau futuli a mo le taimi nei. E ta o le to o le Super Tuesday ia Super Tuesday na whai. Ia o le loas, o le aso lua mawa e po le. Ai pe o nā le whai whiwhiri ngā pati. Po ai tanga te numero tasi te ia la to ia lauwa ia to ai watangia mai a o Donald Trump. Le to o le Republican ia pe o Biden a lai le Democrats. Ia ma lievo ia Amerika Sāmoa la tō mo la tō whiwhiringa a. Ia pe o le whaia ina mai e Biden I le vaenga lea le te mokalasi a tau wā ia la tō tō. Me siri ma lie na o whanangol te le New South Wales. Ia o stangata e talavou tangata na wa I te fōle ata na whalo. O me siri o la tō tau wā ia Democrats. E leo tau wā a whape mā roa mai au sangata mō Trump o te lea la lea whai no la tau ina. Ia ai Lilo, o le mevo e mari, e sel tātou wa ai atu a Donald Trump. Ai e sel wa ai atu tele fo 4 miliona tangata Amerika ia Donald Trump. Ia e se ai a tāo fi malangona whina ngalo fo i o tangata. Ia tātou ia e se mai, e sel tātou fo I mai tau atu. Ia ai pe o le tau futulinga le la I le la toi fitau ia la o le foina ia le palo te talo ia. Ia o la e popole ia e tangata o le tua Biden whamai pe o whaisina ma tō stoina.
Mana I pena isi si la ititia e rua e ia ala fo I popole le tele o le pāti la tō. E rea ngale batu tangata la ititita pela o ni keili lenta walua. Ia e lan tau loa tangata fumasai le United Nations wa sa Philip Donald Trump. Ai fiole nai fai atu e mai mau taimi tato e Donald Trump o tele lan fa leanga mei. Ia la e wo watangata e Donald Trump. Ia la wo toi fa ma amuru nai. Ia o Biden ia pe ia la e se vali maria Biden ma sa o tualo na sa e. Yo lo ne ia te tonunga e auto te pole tati e mai Donald Trump e ta un mau mo foi fa ina e toi fa ina vo. Isi tato vai po veo ye. Na ia sa sina fa nga palo stereo la e fo ne tau sanga. Ai au ta ye pe I vai nga lia. O va ia tu la fa nga artificial intelligence ha. Le tata no so fa nga to inga to mai nei fa nei ono po. Te ia ua mai ato Donald Trump. Ai leo Donald Trump o le ata ua whau mai fo tono artificial intelligence. Ia manai tangata lanu, tangata uli lei au tafa, pe o lai I whaali mai le ata lea. O le matua I fia o nei tangata lanu ia, tangata uli ia Donald Trump. Ai leo se ata mo. O ata whau mai tono o mei o le artificial intelligence. Ia la lai tau mwhai. Eva ai pe fa fiena e lo wa amata el tangata fo le eva pe o ma ne te va tu la ni le ya lango le au ai de lo se me mo o to inga tala tau fa se le o filo mia ni ta si o banga lo lang I te wana tato no fouta e mo le tala mi se foi ma to ni so se tala sa o ma te so e pe se media po se si va nga e sa fatas ia matu su e ela ia pe moni te ua mau se tala e watu. E wha pena ia oni, ia tele o le social media, a wha pea o ena o le pawal me te mawa i le aso o le Facebook, a sawa le ata mai tali tonu ala o Facebook ki te o isisi mea. Ia no inga te isisi atua ma o le misinformation, mai si tua inga mena e mana ia le taltano solo, whano longo le TV ese, whano longo le tio ese, ia e mau e foi whamtalanga, ia mai tali tonu al mele, ia e fie loa ale awal paipa. To lo whaonganga le upu. E mwhiri sa o le ofisa o le tanga ruenga le tupu mele te ape. O le na wai atu saul tala le, e moni ele tala le. Ia na ta o tu lo le o le memu. Ta o le. Ia au na a e ba ai le ata e matua mo ia le ata le. Ia. Ia se aso e mai sta te ia whape o ta onu whai tala le o ta o. Sa o le le. Ia malo, anga ia tui vaenga i olo o whaatino ina fo I tonga malatonga luenga I taipi o I lili potile ai I tonga whainga fo I pofofanga lo o whaia mai sea ai umana o le suwinga o le tau matulanga whapena. Mana ia fofuanga fo tong whai ea fo I awala I tauna wia whalele ia tili ia pulenga malo ma whainga ila le vaenga le ta o le Copenhagen consensus think tank o le pe o le fala tonga le ola to e o fasusu enga I vaenga ese o la langi ma avela to fautuanga I malo o fatasi e po la to foi fatu pea ni au nanga po ni a foi so ni ave malo ia le landa la to na fasusu enga I ya tonga ia ma mai la to fautuanga o me e tauntanga I fa mo I polo kete fa ina ia fa le le atunu o tonga. An me mari o fai tau tu me ia le ai ma se me o i o tu si ai pe fa fiana na tonga fiti mo mo le tala fo tonga le ia saina. Awai wa pe a mai so ni tau no mai fo so ni va I pola ia date te pe o tanga tele o ngali le la o fa tau se fa le mo mo fa le bank. Ya mai le talo do tu pe. Ya na va tu lo ki le credit card va pe fa mo se tanga luenga lo credit card na after fa I tata no le se lo tala. Ya pe o me le pe Tatiel mena ayol menatu na tanga. Tatiel la to tupena itala fia saina fotelia la to ton fiti. Ai va I me ia fai molanga I luma. Ia mai lo mal manatu le na ia fa aldia. Tele ala me ina ia digitize. Ia leo amatan tala no e fa nga technology fa le ono po fai o mai to nga luenga pe ta to temine. Tele kom kalate. O le to la fo mali pepa fo le meli tango fai tau. Saini
Isa wale konkalate tape o tato fo nei konkalate le fa tu pe tato e malo official malo. Ele to la forma se pe se media sa wa lunga limiti. Ia. Ia ai umana ye mo me o access code foi polimete tangu saini to am faina elo te fai tau. Ia na fai umana o fiu tanga te saini fo ia na e te le to saini se pe veni vo le pe masani. E saini ia lunga le ia le awala fai e lunga menga e documents. Le upo fanga. Ia ona saini le to fa fo. Ia saini le la to pasi mai social mele mo o le kopilo mo mana fai. Ai te vai se pepo la fo mai. Se longa la wa mna to e o lo mi sa kopi. Ia no e fai tau lo le pepo. Ai fai ane to uma e fai tau lo mo pa phone. E fai tau lunga lo laptop o lo computer. To inga awala la na la wa so ni fo la to ma lo saina o yo to o tonga. Fo to ina ai le vai ngana. O le leo le melo le digitizing o tenda amisia meio tau fonga pisinisia. E la en fainga track ma monitor. E dem faina fa pe le leo le mena na o tua. Wa issue lo le mea la ye o ma lunga le fa mo ya o le pepale na mai te o le aso le mo le taimi le. E wa si taimi la ye nei pe fa no fo i fo no etala no pe. E le e se al men ma to tan no e se pe pa na na. Ia alu loi ia na mo umala i o mea ia i o whautuanga na i alu umai lunga o teknolosi wha ona pōni whaingo mea. Ia ma mea early warning system po mea fo lele wha iloa ai wha iloe. E iloe le la a maunga mū, mutulanga maunga mū, pe o le mele tupo i a tonga taluai. Ia mo mea o wha, tsunami me wha pēna ina whaingo fie. Ia ma whaule la tō wall, sea wall, ia o talingatu. Lono winga ai fai tani ngalo motu uma Pasifika e fiu e fau ai fata milu mai no. Ele fai mo fi. Ia ma fai mo meo tulanga o swani tau lifestyle mo meo o le tau mafa wai mo ai. E fai asin to telo tangata na popo e tonga. Ia le utala no fo I me tau fatiti ai tulanga so fo malolo nei mai. Ia ma mo meo tila I me tau health. O fitawi ona fo ila lava sanga wa pe ona filen sau le sili poti o le tūlanga o whaamai pe mai ia o tonga ma Amerika Sāmoa le tupao tina matama I tai le pito sili ona mamafa tino ma puputanga ele se tulo obese ma le overweight. Na atonu ne tonu wai tu tolu vai ngole ole afo le na to malienga le fai. Malienga le fai ina ia vai ngai. Moli so fu malo luina. Ya mai si vai ngai ia fa ngai teknologi fa ne ona po fai el te lo singa wenga. Ina ia va vei ona so ta I mai si atunu o la rangi o le wo ngai umulum. Atonu mo ta to Pasifika yo fo ta to le tio le amakta mai ta to ngai lunga fa ngai teknologi fa peni. Wana tatu tuai. Vai ta punu le tio wau. Ta pe o mele tu pune ia o la kita min tato amata tato ngai o fai meni. Ia o leo tato ia tono a mai si foi. Ia if so ni tato fa sa longa le o mo me to tele la langi o to foi fa longa mo te mine social media. Ia wa ana le fai ale mato YouTube channel. Fai ma le Facebook. Ia tato le tala noa. E le mo me foi to comment o tele mo foi mato fa sa longa. Ia pe ta ila to inganga luenga fa pina le fa to ina fo le malo tonga. Ia fo ina ia va ai fa nga teknologi fa pina ia mo le anga I luma. Ia ma tau fa itu langa so ne fo I pisinisia le tu pau ta mai ta. Alo va ia tu isio mene u le von fa tino Sāmoa. Ia. Ai tonga le sia tunu e malo si telefo yon tanga ta o ina. Tele na to PhDs mo mena. Au fa pia po fia la I tanga te ia I le so ni ina to tumu. Ia langa ese fo le faingo la to hierarchical yo fainga ele ai nga tupu. Ia fa solo mai la loma. Ai mane yo te loa a fa tau fo inisio ta yo si malo Pasifika. Fa pia oi mane fo me ia muli la to. Ia no le fa se mai ala I kopio me se ma to va ia fa ta fo la to le to. Fa ese pe ona I meana ia ma vai de awale so ni foi pe a mele tau foi ne tato a on
i le literacy i le fo i fai i lato. A le lata no lato i le digital literacy. O le whatala noa tu lunga po kalame moa o ngā le avo le literacy o le whaitautusi, ma le tustusi. Ia ma numeracy. Ia o le fai watu o le whatahua lato le lava o le aonga ma le sila fia o le whaonganga teknolosi whaane ona po. Sa tala no stasi o tato po kalame e stemi fai le stato whatsinga se hou. Whaasino tuali whaonganga teknolosi e ia wale whaasala o tuali tato ofisa nei. Ia o tō fia malama fo ia tili pe fia sila fia le tūlanga. Ia na watu le na TV le hol tato mai moa ima whaasino le whaapi inga o le alulunga le telefoni kasi pe tu atu le ilunga o le TV. Ia ngā fo ina mea lai tina e po la se mātou vai ngau iei whaasoa atu. Ia on tato anga iei le ilunga. Pela atu ngā tūlanga le tano e lato ina ia tamwhai a wao tangata lau tele. Ile whaonganga o toa i ngā teknolosi o lo iei nik. O ne ia vai tau teknolosi. O le mele iei, a ele tamwhai muli mele. Inga tia i o le laulangi alai. E o le laulangi lunga ele si pāneta le tau anga i istanga te lau awa e tu mele tu. Ia le uche i tatou le lunia. Inga tau tatou ofa tatou mo teknolosi. Mo tatou ai po fele anga i e to te. Sa o lele. Bifo lal tano nga masei uli le ason nafi. Tūlanga lo wo i la tau ngā lue ngai. Pio la la tau a ia li tau sanga le ua mātatua. A le utei tau wha māsani atu isi te konolosi fau i le watunga le whaonganga le insulini mo la tau i le type 1. Ia i le whaingofia te konolosi mo la tau nei. Tau whatai ta ima whaasino i tangata le nei nei. Nau ingai e ta o mai so se mea wa vave ale teknolosi ia sa oilo fionga ale tatu leo fazasi o te matua ale si taimina au iel ofisa ai te o vidi mai le pule te o le matera mai vai e le pulo ke tile il to ina le sa fai alu e vai uma me mana o tangata le a te milana wa mai sma mo me o telefone fe vai o lo sin mo mo vai a mai sa mo par fo mai dia ai va fe mai o te put au lo mo ina te di fanga mo se mo par phone Altangata, sana wa ia le State Service Commission, Public Service Commission i Zimbabwe. Kasi la le te palangi i di whaunga i si teknolosi wapia. Nā te roi piki wa, mo tala no iei. Ia, mena e mo tātou le ova le 5,000 Au le whawaiwai, e whaingo fia, wawai alum whanau o mtoa i le leite le lātou e sosoani a oe. A le sira fia fo lau whanau, wawai nisi o tau ainga. Ia po nisi. Ia nā foi. Mwhai ana matou sosoani, a mesi ai tūlanga mata, apu e tatu tala noa nei me. Au isi tonga teknolosi, ia atau nei lelo foi matou. A mea ia whasala launga, mwhaini matou sosoani e toi whaonganga i lunga lau telefoni whea veai. Ia, o tūlanga nai, taun tatou onu sa ima oa oi. E lope tatou atu lunga, sui fo teknolosi lau whaonga. O le toi whai tau mai si api e fo e lau password. Mai a ngalo lau password, te le sao i tutono. O le password tau no mai tua luk tamai le langi. Pe al talo le ali al password. Na tau na sao i. Ale lola le vena, o inga misi ato oi. Wa wela le ngā teknolosi le na whanu mai fo e whatal no atu e tu fuel verso nei ia sto ina le pokalame la le o le whea kou le na sa wele isi unungari i mātua le i le atu le whaltupe ai o atu e upgrade le app e whaonga i i te o ngā tupe ia to inga paenga la i o atu nei tangata mātua e whenga tā na whaonga ia a leila na ia lato whanau ele mawhai ona whaamasani ma whaasino i eile. Siva vai a tono o le sia mele misi o le utantano fo nisi a. A wale ngalo ia lato o le ngana Piritania e le mamla maisi e tau ona tosi ni a fo i whaamatalanga. Mo meo instructions po tutorial mea fo i e whaamatala mai pe whaafele whainga o le mea a whaapeo lau kāde o mai o a mea whai. Ai tusi ngana o le atunu po asa mai Filipino ia pe whaanga lengo ngana Filipino mai mamlama
Yo lusia me sei to telo la to pawangan ngana tal noi la to e tau la na fa sei na pe fa lusia vo i pe isia tunu ta to fu tau nei le ngan Sāmoa o le tau fai ta to office na ye to si ye ta to fam talanga fa pia ona tu le lungo le Facebook ma le YouTube ina ye lo pe fa fia na fa ngal teknologi na o yo lima pol telefon fa va a me fa ina fa ele so ta mai to nga me na tau na fa so so ni ye la wal fa mango me e fa ngo fi fo mai ngo fi te ali al me lo le mam la ngan fa pertania ai to la tu tau fai a ti dia lo le fi fa se me na a foi e me ale se fa no noi a tal batul masini tal tupi o la ilinga ngana saina mai singa ngana a tal batul falelon ngana Sāmoa ngana Sāmoa male paka vo ina fa Sāmoa le e uia tu I le ta vale le uia ai sau foi na ye ni me fa Sāmoa I masini wai foi ta tu pele tu tala mai e wala tu ana o isi vai nga so na avise fa se ai le fe ko le mena na o pe o fi fa ele tal fe ngai mena e atenu mane foi wai le tal no le termine su ingo technology male awale em fa ina tala o tu ite fo wa tal no e fo o le wana fa mi tal no tato por kalam o le tala no le cashless society e se te mi le ni cash o te lo e umia wai fa inta te le au le te mi le pepe o mai machine ona fa fe na fa tau tanga ta pe le ni me fa tau a fa fe fe just fa le na ya fa le vela te no e la tu malau ka to ya mai la ka te va tu se tupe ya wai le tu e tu an ga mai wa ngalu na mai ma to ka ya si fa o mai ste mi stupe ona la ta te yan teknologia le fo I le si vai nga fo le teknologi fo le e mo mio vai nga I fa so enga tai piolo o le fa so enga e pe fo o vai nga na fa covid ya e umina tu fai lo so enga fa ma mai le pe fia so fa ma mai le un so enga le te alo fai ale foi le teknologi fo le fai na fa I la ta e company Australia le umlato ma won vai nga le rapid test ia mo fai lau test na la fola ia na fai le ta mo mele tali al mele we nei e ma fai ia na so ele te mi le fai ngofia a tonu ole to mai le o scientist ma la to fai nga luenga fa pe nei mo ta to e va ai pole a wala e fa fai ngofia nga luenga o lo fai mo tangata ole a tonu una tonu ana le o scientist mo tangata poto mo ta to ya atun este mo monto e a mai le se me fa pe fa sino fo lungo ta to le jo pe fa fen fa nga e testa ta to a mi sai la to pe to ina le fi na lo testio le shaman ma wa e fi e fa nga fa tai va ngana ia ona ole sai mi afu masanga ia tai tele la mo kalame ne aso ia li mai po kalame la so ne aso o fa va malo tinam tama ita ia mania ne ia so mo le tu pa tinam tama ita ia lo fa ilonga ina wai tatono fo ia lo fa ilonga fo ia si fa la tonga ia ai fa tai tele mo po kalame so mo ful fa po ponga al vai asfo tai masani ia fa soifua ia soifua Nai wenga tua tutupua e Sāmoa e loa tina e Ua oni upi wa tutupu e mita isi o atunu Lona tau
te le atu lau sungamari mo lo mātua wanoa. O te fifilo hoi e toi whatalofa ma whaafeilo e atu i le mamaru o le tātu o tino u ma le au whaafonga i le nei tu la. E a maise o le au mātua ma paanga masani o le tātu o Port Kalame o le lalolangi o asu nei i asforeile te tasi. O se Port Kalame o lo tau mwhai o to i nātuai. Ia nisi o mere tupu, ia tunu umawaenga SS o le lalolangi. Ia awala fo ile nofu si le fia. Ia aiti nane o le mauai fo ile si na fia. Ia po se au ngā fo i mo le manu o le au mātua. E whaapitoa ia ile nei waenga o le tautua a le si ufonga o le lau mua. O le vaenga so taruai le tātou ulua i Port Kalame o le nei tausanga. Sa tātou tala noi nā i le mawae o le awha inga o tunu umatangata o le lalolangi. Sa whea ngai, mai o le awhea ngai mā lātou whainga pālota i le neitau sanga atoa. I le amata mai lava ia Januari, e o atu i le masina whaiu o te se ma lua hawhe lua sfuruma le whā. E peiona o ta awai, e si lia i le whā se furu la whai o tunu SS ai e si atu i le whā piliona le a whainga o tangata e a awhia ai i nei whainga pālota. Mo le filifilia o sui o lātou pālemene, atoa ai matai o a lātou whono whaitula whono, atoa ai fhoi mā lātou whainga mā lo. O le maua le whalapo tonga o le National Democratic Institute, e ona whaamaunga ia sa tātou tala noa iai i le vai aso o vai e whapea. O le nei vai tau, mane ngā solonga o kuwhai wha le vāo mā lo, o mai tau inai, le sao te leo le salalau atu, ma le alia di mai i tu SS o le lalolangi. O le whaale tonu lea e ta ua i le ngangana Bretania, o le illiberalism. E le ai ia se opusatasi pe ua foi e ma whai ona atoa i ai le winga o le nei whaaupunga isi a tātou ngangana. Ae o le winga o le whaaupunga le nei po o le foi tau nei, whapeletania, e liberalism, a tonu e ma whai ona whaale liwina e whaapea, o ni lape mani whaale tonu atoa mani lui tau, mani toa tu ngā onga,
ua lama tia ai le nganga ma le aunga o whainga ma pūlenga ma lo sa o loto. Sa o ta uai i le pol kalame o le nava i aso le whaafestili tele sa tula i mai ai e whaapea. Pe le whaamata o whainga pālota ma whainga filifilinga nei o le lua awhi lua fulwha. O se sua suenga tele lea po o se test mo pūlenga ma whainga ma lo sa o loto o whaatemokarasi. E mahua lea, ona e whea ngai atu nuu nei a toa ma sa whainga mawa ai o tangata o le lalolangi ma la tau pālota. Ai wailonga ona sawa le sala watu i tu e fio le kilope o wha le tonu nei e pei ona ta ua. O ia winga wailonga ona o iai ma wha avaiva ina vaenga au tu ma oti i do tonu o nisi o temokarasi te tele o le lalolangi. Wha apopo iai ma le tai whanae o winga musua ma le toata mai o tangata. Ai maise ai lava o tupurunga talavau ia tunu usa o loto e au pito le leilo la tua ati na e male tamau ainga. Ia ua la tau fesili ngi ai lele lei male au ngā mō la tau o pūlenga nei a toa wa whainga wha temokarasi po o whainga malo sa o loto. Ai peta ia ne e ui lava o ia tu langa ai o lotu mau pēle nganga ma le manatu whaiva vale o le totele e pei ona mori mau mai i a mea ua tutupu i aso ua mawae. I le whaawau pēle au nanga i atu le lalolangi i le avea makelope e mafuli atu i le whaataua i nā i o pūlenga ma whainga sa o loto whaatemokarasi mo ona tangata. O le upumoni o pūlenga ma whainga malo whaatemokarasi o se whainga lea e tau sini o pēr i ai le tele o malo ma tunu utau atia e o le laulangi ina ia o lātou maua. O se lipoti salo mia taruai nei e le whaalapo tonga whaale vāo malo e ta ua o le Freedom House na tauai e ono se furuiva lea whai o whainga malo whaatemokarasi sa iai i le laulangi atoa i le tausanga e awhi iwa se lau iwa se furu tasi iwa o. Ai e o mai i le tausanga e lua awhi se furu wha, lua o tasi wha, e a pe o le se furu tausanga taruai nei. Ua si itia lea wha inga i le se lau lua se furu ma le lua. I a pe o lona winga, ua se lau lua se furu lua lea whai o tinu o ma whainga malo sa o loto sa wha mawina i le lalo langi a toa i le tausanga lea e lua afe se furu ma le wha. Na whaino mai fōi, o le tūlanga winga ese sa maita wina, ona e o lava i tai o tunu uia i ai whainga malo pule tutu o meo dictatorships. Ia le whainga ma le whaafoina o lātou whainga malo. Na manatu i lātou ia, e le lei mata ua i a fōlinga o lātou o ni tai o ni whainga malo sa o loto. Ia po sisi whaapunga a tonu o fia, a vea i lātou matai o ni malo e temokarasi ma sa o loto. O suanga fo i sa mawhai o na whaatino i nai tau sanga e le i mamao tu nei, ua manino mai ai, o le tele o whainga malo whaatemokarasi o le lalolangi, o lo whaawo pēo o na mawalunga ai le tūlanga langolanguina, o whainga ma pūlenga malo sa o loto. O le whaaupunga lau i loa, fo i le nei stasio tai longa o le malo tele o Amerika, ia pele stene a pera amo lini kone e whapea i alona whaaliliwina. O le malo o tangata, mo tangata e whaatino e tangata. O lo tu mau pea lona tāua, mai o se tu a inga o whainga malo e sili atu o na tele o na whaamanuianga, ma ona i tū le lei e mawai mo tangata uma, e whaatusa lea i isi tu a inga o pulenga, ma whainga malo, ua mori mawina i nisi vahenga o le ke lope. Ai pei taila e pei o na whaalia mai, o whainga filifilinga ma pālota a le tele o tunu o le lalolangi i le neidausanga, e mautinola wa,
o le ailonga ona matua tofo inai le winga moni o le sao le tonga o whainga filifilinga ma whainga ma lofa demokrasi e pei ona tātou telitonu ma o tātou soi fuai. Ia ai usi mai pea le whafonga. Parlemene lona lima se fulfa le ua iai nei o New Zealand. Na te tala aloa ia na te ua fianga le masina o te sema o le tausanga na mawai atu nei, ina ua tona ai se teimi umi sa tau wha amautuai, ia le waa se tolu o pāti ia ua so o whaatasi nei, i le pulenga ma le whaafoi ina o le whainga māloa New Zealand, i lano o le taita inga a le pāti a le National, lea e au pito tele i aona no foa i do tonu o le Māta. O pāti po vaenga whai la iti e lua, ua ngā rurue whaatasi nei ma le National, le pei o na Silfia, o le vaenga le whai ngoa ina o le Act New Zealand, ma le isi pāti o le New Zealand First. Ai pei o na Silfia, o anga mā sani o le fausia o ni whai ngā mā lo sa so whaatasi, o mehia ta ua coalition governments i le ngana Britania, o le pāti ai au pito i to tele o na whaipule, o le pāti le nai au tū i ai se whai ngā mālo. La le lai mafuai o na umia Christopher Luxon, o ia o le taitai o le National, ia le tofi pāle mia, o le taitai leo o le mālo. E le ngata i lea, ai au pito i to tele fo i minsta o le kabineta, ua tofia mai sui a whaipule o rana pāti o le National. O paanga e to lua le National, ua la tau ngā lua whaatasi, i le whai ngā mālo, ua iei nei le tunuu. E tofu ma le malienga alo ia, o le malienga tustusia, o lisi na aia la tau mana onga, i mea e ta tau o na whaatino, e le mālo sa so whaatasi, i le taimi o le la tau no fua inga, e pei ona whaanga solo nei. O le vaenga tele o ia mana onga o ni ngā ruenga, mani ati na e sa fola e pāti nei, i le au pālota, i le taimi o le whaatosina a o loma le pālota tele ia o ki tōpa o le tausanga te luai, lua afe, lua sifuru ma le tolu. E le ngata ia mea, ai o lo aia ia foi i malienga e pei ona o tā ua, i le vā leo le National, ma le New Zealand First, ai whapea le vā le National, ma le Act New Zealand, i a tofiga i to tonu o le kabineta, i tofi minsta o tu inatu i whaipule o pāti la iti nei i lua. E au fiai fo i ma tofinga whaapitoa mo tai o ia pāti, e pei ona o lea ua vai lua i nai le tofinga o le pāle mia langolango, Deputy Prime Minister, o le afa mua o le nofua ingale nei, o lea e ave aiva wasa mānai o Winston Peters ma pāle mia langolango o New Zealand. A uma, o na se ane lea o le taitai o le Act i a David Sāmoa, o le ave o ia ma pāle mia langolango, mo leisi afo le nofua inga e pei o na whaanga solo nei. E huilava, o le nei tuwhinga, wana o se whaalangina ai le ai ia sona tā ua tele ia pea o na silo fia. E pei ua o tā ua ia vaenga, ona o se tasi ale nei o whainga masani, o whainga mālonsa o loto, male whaatemakarasi ua tātou masani ai. Ai mai se, o atunu ue whaangai nai, ia le whainga sui whewhiloi, o whaipule filifilia, ma whaipule mailisia pāti, le ta ua o le MMP, e filifili ai whaipule o lātou parlemene, e pei o tātou i New Zealand nei. E pei ona ta ua mua, o le e wholinga ua whesilingia, a o alo atu le tele o tunu o le laulangi,
mo la tu fai ngā pālota I le nei tu sanga ia le tulanga lea o le ao ngā o fai ngā po pulenga malo fa democracy e pe no si la fia o fai ngā malo mo pulenga malo sa loto e matuata ua te le ai le foi numero fulisia mo le pasia o tu la fono ma le fai le o fa aiunga e mai se lava I mata upu tau I le tamau ainga ma le malo si tau tupe o se tunu o malana fai ngā malo e mo le si la fia e taru mai le masino te sema o le tausanga na te nei lua afe luas fulutolu le taimi lea na te tala ia lo ia I tau o fianga o le palemene lo na lima se fulu mo le fa o New Zealand. E tu sa ua se fulu ono la fa I aso ua fono ai le maota o le palemene. Mai I lea fa inga I se fulu ono e se fulu mo le tasi la fa I aso sa fa o ngai na ai le fa inga ma lo so fa tasi ia le fa inga lea e fa upuina o le tūlanga whaanatinati o taurumanga o le whono a wao. E na ua whaatati e se tū la whono tū mau e māsani aia le palemene. O aso e lima sa le I whaongaina ai le tūlanga whaanatinati mo tau o fianga le palemene e au fi aia so tofi e wha e pei o tofi uma e pupu ai e taimi o tau o fianga le palemene o New Zealand. Ia, po se si wha upunga o leo stofi o lea so pu lea mo le palemene. E tasi lea so lulu o lo a fia ai aso I e lima sa le I whaanati nati ai tau o rumanga o le palemene. O so lulu lapa la tau I ngā ruenga le palemene o New Zealand e pei o lea so lea e whaapitoa mo mata upu o sui a hoi pule te tasi. E le fitu o vai aso o whontanga ia ua umanei a le palemene o New Zealand. E nā o le tasi ale aso a toa na maua e whono ai moni mata upu a sui a hoi pule. O aso whaatulanga ina mo mata upu a sui a hoi pule e peo le avanoa lea e talano I nai ni lafo po ni pili e le o ni pili ale whainga maa lo. Ma e va il vai aso tasi ma maua lea avanoa. A whai e masani o na e zila ma e whaafonga I tau orumanga o le palemene I Wellington I le TV I lo na ala ata whaapitoa. E mautinola wa, o tau na e zila fia le lei le whaasea ma le matua le fia o le totele o whaipule o le tua ngai. I le whainga o lo o whaa ngā ai e le whainga ma lo o lo tūnei le foe. O le whainga le ta ua o le tūlanga whaanati nati o tau o fianga ale maota. E to tele hoi pule o la tau fisilingia le whaonga ina o lea whainga. A to fo ima mata upu o lo o whaonga iai. Mai aso na te nei sa whaari ai le tonu o le maota. E stasi o taitai o le patia le Greens o le li hoi pule a James Shaw e whapea. O lona ia lava manatu ua matua aso o na whai e le whainga maa lo. Ia le whainga le nei o le whaanatinati o tau o fianga ale pale mene. Mai o lona tauwhi, o te tau o na whaatala no ina alo ia le palemene le whao ngā ina o le nei tūlanga. Sa whaino mai e le i sofa ia Phil Smith, o ia lea o le whaatonu o whaamau maunga alo ia le palemene o New Zealand e whapea. I le tonu o le fitu o vai aso ia sa whao ngā ina ai, le whainga le nei e whaanatinati aita o fianga le palemene o New Zealand. E se furu ma le wha le a whai o pili, po o tu la fono ese na pāsia ai. O le tele o ia pili ma tu la fono to e teu, sa pāsia a to toa vaenga uma I lalo le whainga le nei whaanatinati. A o nisi o pili, sa whaanatinati le talanoina, vaenga uma se I vanga nā le whaitaunga whaatolu. O pili uma po tu la fono uma nei, e au noa ma se pili e tasi na ave, e su e pe ilo e le komite o tu la fono e pei ona ma sani ai. O le mea mauti noa, o le so ona whaana nati o le whainga na pasi ai nei tu la fono e le palemene o New Zealand, e le o se tu langa e ma sani ai.
Afa tusa ile ungo suenga sa faia le University of Victoria e winga ile nei lava mata upu ona manino ile o le tele o le faale tonu o le mea ua ari mai nei o le suenga le nei le University of Victoria e whauru talaina i le whaafesili i le ngangana peretania e whapea what's the hurry ia pe o lona winga pe a whaaliliu o le ale mafuanga o le whaananati sa sila ai i le asa i li linga i le whaangaina o le tulanga whaananati i whainga filifilinga ale palemene o New Zealand i le tonu o le luas fuma le whātau sanga mai le afe iwa se lau walu fitu e o mai i le lua afe se fulu. O lok manino ai i le asa i li linga o le fua avelesi po le average o le hawhai o pili mo tula fono na pāsia ai le maota o na vaenga uma i tūlanga whaana tinati ia o na pō. E le i atoa se fulu o ni pili po ni tula fono i to tonu o se nofo inga e tasi ale pale mene. O lona winga, e tu samale se fulu tula fono sa whaana tinati o na pāsia i le nofo inga e tasi ale pale mene o New Zealand. E tau sanga ia mai le afe se lau walu fitu e o mai i le lua afe se fulu. A fuala i le mele uali ali mai nei, o le ua se fulu wha le a whai o pili, ma tu la fono ia ua uma o na pāsia e le pale mene o New Zealand, i lalo o whainga whaana tinati, i lo tonu o vai aso e fitu, talu o na tau o fia le pale mene o loo iei nei. O na manino lea, o le nei ua tātou wo i le evalesi e pei o na mori maui na mai i le nei suenga, a o lea, e whiri atu i le iwa se furu pasene le umi o le nofua inga o loo te toe a le pale mene le nei lona lima se furu ma le wha o New Zealand. Ia ai se iwa vai foe, ia ona toe wha a wawa tu aila lea o le tātou tala. Tonu o le fesili o no tula I mai I le nei mata upu, ai pe o le a tonu a le mea ta ua o le whainga po o le tūlanga whaana tinati o tau o fianga a le pāle mene. Ia pe o le urgency I le ngana peretania, e pe o na tātou whaalonga so iai I li poti ma whaasara launga o mea te tūpu I le tonu o le pāle mene I Wellingtone. O le mea monia mo le silofia, e le o se mea leanga ia le whainga po o le tūlanga le nei o le whaanatinati o tau o lumanga o le pāle mene. E le o se anga sala fo'i po o se soli tūla fono. Ai e mafua o na iaile nei tūlanga, ina ia avea ma se tasi o whainga ia po o se awala e ma whaiai o na sui ia le whaangai o ingo ngā ruenga le maota. Ona o le tele o mafua anga tāla whengai mani mafua anga tatau. E peila o le whaasauina leo ni sasi mani whaale tonu, e le whaaupuina o ni tula fono ua uma o na pāsia e le maota. E pei o se mea ua masani ai le pāsia whaanatinati e le pāle mene o se teunga o se tula fono e ilo ane muli o lo iai se whaale tonu, ai ua uma na pāsia alo ia whaale tūla fono. Ai, o le mea matautia, o le tele uia sasi ma ia whaale tonu, e ono mafua mai, ona o le taimi na pāsia ai whaana tinati mua ia la lea tūla fono e le maota. E masani fōi o na mana o mia le whaana tinati o tau o rumanga le pāle mene, I taimi uma,
tau awai ma tō laulau nei tono le maota se tala wha te tau au tū o le tupe ale mālo. Mo se wha te ita inga, mo le wha mamaluina mave o se suinga I la fonga tu tongi le tau o loa. Ina ia tāo fia I le ono wha ngā se nisi. Sa wha ngā ina tele e le whainga mālo taruai e New Zealand, ia le whainga le nei o le wha ananati o tau o lumanga o le pāle mene. Ai mai se le tau wha iu I unga o le lātou no fua inga lo na lua. Sa tau wha mai ai le tele o pili matu la fono sa tuai o na whaia iai ni wha ai unga. Sa mawai la vanoa e wha apopo ai taimi mai tu la fono o le maota I tae ao. E tele mafuanga e mana o mi ai ma da tau o na wha o ngā ina le tūlanga wha ananati mo tau o fianga ale pāle mene. Ai mai se pe a whai, ua tūlai mai se whai ngā mālo fau, mō le tau aveina, o le whai ngā mālo le tunuu. A tonu, pe whawhai ngō fie pe a whapea, o le tūlanga whaanati nati, e ma whai ai e se whai ngā mālo, o na pāsia I se taimi vave, ni pili, mani tūlā whono, e awala I le whaataatia e se leo tūlā whono tū mau, ia whaatongu tonu ai ngā ruenga whaia le pāle mene. E wha lani awala au tū e ma whai o na whaatino inai I le nei tūlanga. Mua, o le tūlanga whaanati nāti e ma whai o na whaopopo ai I tūlā whono o le pāle mene. E ma whai hoi o na whaopopo ai ma sa whono ai e le ma whai o na awhia ai le asa. O lona lua, o le tūlanga whaana nati, e ma whai ai e le whainga mālo, o na whaofi ni tūla whono fau I te tonu o le maota, ma tala noi na loa I lea lava taimi, e au noa ma lea wanoa māsani e tolu aso, e whaatali ai, se ia maua e whai pule uma lea wanoa, e whai tau le lei iai I lea pili. E aunga tele lea vaenga o le whainga whaana tinati mo whainga mālo fau, ai mai se o le umi o le taimi e tāri tali ai I ata whaata I tai o ni pili mai le ofisa o le lo ia ale pāle mene. O le vaenga e toru o le tūlanga whaana tinati e ma whai ai e le pāle mene o na whaatau nuu le whaitaunga mua o se pili ma so soa tuai lava ma le tala noa ina loa e le whaatali mo le aso atoa e pei o na māsani ai. O le whainga māsani, e whaatali mo le asa whono e so ai le tala no ino se pili, e whaatatau I le ono iai leo ni teu teunga e whaia iai I se pili I lona whaitaunga whalua, pe ina uma o na iloina e le komisi o tūla whono. Ai o pili ma tūla whono uma e tala no ina I le tūlanga whaana tinati o le maota. E se a lava na sāwhanga iai ni teu teunga, ewi ina tau mwhai mālosi pēr whai pūle rei tua ngai ina ia teu wina. Ma le vaengalo na wha, o le whaonga ina o le tulanga whaana tinati, mo tau o rumanga o le pāle mene, o se whainga lea ma se awala, e ma whai ai e le whainga mālo o lo tui le foe, o na tāo fia. Le tui nātu leo se pili mo ilo I longa masani a le komiti o tūla whono. O le tui nātu o se pili mo I longa komiti filifilia o le maota, ai mai se le komiti le nei o tūla whono. O le awa noa lea mo tangata te ito tasi o le tunuu, ai mai se o ni whaanapo topo tonga, atoa matangata to mai whaabitoa. E whaali ai o lato manatu mani langona, e tu sao se tūla whono whau, o loo mana o le whainga mālo ina ia pāsia e le pāle mene. E ai I se whainga mālo le whaitalia, e fili ai ia vaenga o se pili, e iloina I tūlanga whaana tinati. O se whaateza inga, pe nā o le whaitaunga mua, e le whape whaamalosia o nā fia umai vaenga o le tūla whono, ai mai se o le tuinatu o se pili, mo iloilonga komiti filifilia o le pāle mene. Ai o le mea moni lua ia, o le avea o se pili, e ilo ma whaia iai suenga a komiti filifilia o le maota.
e whaasao I nai le umi e ono maa sina I tūlanga e maa sani ai o na whato apasi ai leo se tūla whono e le pāle mene. O le tu ina atu fo I o se pili I komiti fili o le maota mo ala tu sa ilinga maa sani o se tūlanga e matua te tele I ai fo I pūle le tuanga ai I le whainga po le tūlanga whaana tinati o tau o rumanga o le maota. Ia mai tele a mafu anga de tau e mafu ai lea wha le fia. E iei le tau fio nisi, o le whai o le nei whainga e se whainga ma lo, o le avele I le komiti wha apale mene o pili matu la fono mo ilo ilonga masani, ona ua whaanga ina le tūlanga whaana tinati e tala noa nai ma pasia e le pale mene. O se tūlanga lea, ua tā fia ai lea ia de tau o tangata, e fia whaalia ni o lātou langona ma ni o lātou manatu I sea tū la fono. E mai o le nei amata upu, o le vaenga o pito I ma ale lea o le whainga le nei, o le whaananati o tau o fianga ale pāle mene, mo le pāsia vave ai o ni tū la fono, e manao ai le whainga mā lo. E mafua lea ona o le system ia po le tūlanga lea I ai e na o le tasi le maota o le palemene pe o le tātou system le I ai New Zealand ia pe fu le tele o tunu e unicameral system ia po no inga e le si maota I lunga atu o le palemene e mawhai o na sanga ilo inai ma suesueina ia ni fuanga se whainga malo e pe o le tele o isi democracy ia tunu I fafo. Ai o tātou lo ia ma le tūlanga lea I nei. E sea ona fesilingia pe iai ni mea e siaki ai le nganga o le malo I se tūla fono I pasia I tūlanga ia whaana tinati. Awa e le ai se isi maota I lunga atu e ave iai o le itu inatu e se inia e le pere stene po le o le malo e ave ai ma tūla fono. Ai pe ona ota o mua fo ia me uma I tu ainga whainga malo le tātou te iai I le fuainu mera fuisia awa pe ona silafia o le tu lava o tele la whai ona whai pule ia o le tu le nae mau malo I le taita inga o le whainga malo tu lai mai I le taimi ma le taimi o le mea lava manao iai le malo e whai e mauti noa lava e le ai se whainga tā awa e whaalangolango mea uma I le lato fuainu mela I le tonu o le pāle mene. O le ala hoi lea e whaingo fia ai o na talia le fuafuanga e whaatati e se tu la fono masani a e whaonga le whainga whaana tinati e pāsia vave ai pili ma tu la fono e pei ona tātou talanoi nei le nei porokalame. Ea o te tālusia o iai se au ngā hoi o le nei talanoanga e tusa o le nei mata upu o le whaongaina lea o le tūlanga whaana tinati I tau o manga ale pāle mene o New Zealand. Ai usi mai pēr le whafonga. Tātou tala. Ua tongi I solo le te maitai o Nikki Haley I le lātou wanga ma Donald Trump mo le fia avea ma sui alo ia o le patia le Republican I le palota mo le tofi Palestine
o le malo tele o Amerika ia Novema o le mai ai o whainga Filifilinga le au palota Amerika le Republican Party ia whape ai fo i ma le paenga demokrasi la tau i le so lua na te nei lea ta ua e la tau o le Super Tuesday sa whaino mai ai Hailey i ala na whai unga wha maamuru e se mai ma le tau wanga e la na sa wanga alo ia na ta ua i nei te mai o Nikki Haley e the tau ia Donald Trump o na tau whai malosi nei ina ia maua le langolango sua ale au palota o le Republicans ato maisi Amerika sa langolango ina ia. O le nei mawhine pe o nisi lofia sa ave mua makovana o le state of South Carolina mai o lona wha mawai ai mai le taufutulinga ma Trump ua mautino ai nei o le palota mo le tofi Palestine o Amerika ia Novema o le ato e tauwa ai le li Palestine o loo iai nei o Joe Biden ma le li o Donald Trump e pe o na sa iai i le wha tausanga taluai. O se ripoti mai le wanis whaasara lau a le BBC le nei vai aso na ta wai o le fisili fau leo o tula i mai nei a tonu e ono iai ni ona afianga i le whainga palota mo le tofi Palestine o Amerika. Po o fea o le a ave iai le langolongo sua le au palota ia sa mana nao e tula i mai le tamaita i le nei o Nikki Hayes e whai masui o le Republicans i le palota ma Joe Biden ia Novema. Palia whapea o le maftanga o te ngata palota sa langolango ia Nikki Haley e matele i te ngata awa o ina le lei ai maise o le au palota whainga ruenga le lei i le tonu o le tele o i tu malo ma ai o Amerika. E manatu nisi e mai tawina o bufai o le malo tele o Amerika e fōringa mai o te ngata palota ia sa langolango ina ia Nikki Haley e o no tula i mai o la tauia e te le so la tau sao i le taunu unga o le palota mo le tofi Palestine le vau Biden ma Trump. O le nei tūlanga e le i pa ua i le taimi o le o saunanga alo ia e TV ma le tio whaasera lau Amerika a Biden whape ai ma Trump. Na avel wha malo le li Palestine o Joe Biden i Nikki Haley i lona tau mawhai le la tau wanga ma Donald Trump ma sa ia ta awai e tele ani tu le lei e mawhai o na ngā lulu e whatasi ai lana pati le demokrasi mai la tau sa mana nao e tu le mai i Haley. Na whape foi le ri o Donald Trump la tau sa ia wala uina tangata sa langolango i Nikki Haley ina ia whatasi atu e la tau te ngā lulu e mawhai whai me whatasi le taimi o le palota o lo mai a Novema. O le totero la tau ia sa langolango i te maitai o Nikki Haley le taimi o lana whaatu sina. Nau la tau whaalia i ni whaatalo noanga ma le autu stala. O le mafuanga autu o lo la tau langolangoina o le nei te maitai. Ona o lo la tau te te e le mana nao ia Donald Trump. Sa whaatu sa nisi o la tau ia le li o Donald Trump o se kanesa i te tonu o le patia le Republican. O le totele o ia te ngata na wha mawai ma o ese mai ma le Republican ona o le fia i a Donald Trump ma o na winga te te i pulenga ma whainga ma lo sa o loto wha demokrasi. O le maita watu la i ai le ngā solonga wha to sina Trump i le nei teimi e le ai ma se tau ma whainga la tau o lo o langalangoina o ia e whaato sina atu le au palota ia sa langolango ia Nikki Haley. Ai nā o le whaia o la tu whaasera launga e whaaleanga ai le nei te mai tai. Pei tai la e ui o ia tūlanga, ai na whaalia nisi o le au whaito whai ma ta au puta upu whai o malo i Amerika. O le itangia e tangata o le li o Trump, e le whapea o le a mautinoa ai le malo o Joe Biden i le palota mo se Palestine o Amerika i a Novema. Ona e whainga tā tele o na motu e tangata o la tau sotanga wha upu whai o malo i te tonu o le United States o Amerika. Wha mao nia mai lai le nei vai aso,
o le palota Amerika I fili ai o la tu pele sten fo le masino novema o le a to e tauva ai Joe Biden o lo tu lai mai nei le tofi ma o ia o le sui o le parti ale Democrats ma le isa ave mo fo pele sten o Donald Trump o ia o le sui alo ia o le parti ale Republicans o le to e valu masina ia o lo to toe ona fatau nuina lea o lea fo I whainga filifilinga ta ua ai o lo mamao ma whainga ta I leni taimi o na manino o fea o le ave iai le lango ale au pālota e pau le tali le nei taimi le mau wha afisili o lo tula mai o le atatau na vā lata le taunu unga o le nei pālota I le United States iano vema. Ea ai usi mai pēr le whafonga. Tātou tala mō le nei vai aso, o le whaafonga wa iai sina o tōtonga le nei, o mea tutupu I le tātou I tūlangi I le vasa o Pasifika. Mai I le atu kuki. O se suenga lata mai nei I le whaafitauli o le maiputa vo o le obesity I tu SS o le lololangi. Wātangi ai, o le atu kuki po o le Cook Islands, e au pito I maulunga le to tele o ona tau maiti e maua I le whaafita uli le nei o le underweight ato ai ma le obesity. E tolu sa 40% o tau maiti o le Cook Islands e a whaina ai I lea whaafita uli whaale soifua ma loloina e tu sai o le taunu unga o le sa ili linga e pei ona ta ua. Na whailo mai e le whailo tusi o le mtanga luenga le soifua ma loloina le nei e tunu le te marai ora o Bob Williams, o nei foi numera o se tūlanga e matua whaapopo le ina ai. Whaalia Williams I se lipoti na lo mia I le newspaper o le Cook Island News e whapea, o ni suenga na whaia le tausanga o mwae I te tonu o a onga I le motu o Rarotonga, whapea tu motu I saute o le tunu o na maua mai ai ia whaamau maunga. Na ia ta ua foi, o le mafuanga au tūlava, ona o mea inu suo malie, atoa ma mea ai ngaosi, ma mea ai e lea o ngā le soifua malolo ina le lei, e fia tele I ai I ta maiti. E ila tunu o Vanuatu, wa lipotia mai ai e whapea, o le awha o ni wa'awha ngota e se fulua la whai, sa ngā lulue ai lunga ni sui o le Coast Guard a Amerika, mo le umi e ono aso, o whaamaunia le soli tu la fono I le whaatino ina wala tau whainga whaiva I le vasolo noa. O tangata whainga ruenga nei e le US Coast Guard e ta ua o ship riders e malanga ai I wa'wha ngota e siaki ma te pueata o la tau whainga whaiva I sami o Vanuatu whapea ma le Pasifika. Ina ia mauti noa ai o lo tau sisi ia wa'awhangota ia inga o le tūla whono I le tele mai tu a inga atoa ma le lapo po a wia e maua I o lato upenga. Ta ua I se lipoti le newspaper o le Vanuatu Daily Post o waa ua sol tūla whono o le a whaasalaina. Whaali ai le te I leo o Bianca Simeon o le visa leo ngata I whale a Vanuatu. O se whainga le leitele le iai o tangata whainga luenga I lunga o whaafangota nei, e mauti no ai, e iai ni whaamaunga sao ma le tonu, I le whaafoe ina o la tau whainga whaiva, I sami ma ngātai whale o le Pasifika.
O se tala mai fiti, o le so lulu na te nei, sa whai ai se pālota wha lilo lilo, a sui a wai o le asosi o te ngata whai ngā ruenga, wha pele uniel o whai ngā ruenga, a le universite o le Pasifika i saute, mo le whai leo sa lātou te te, ma tau fia lātou ngā ruenga, i la uma o le nei universite i te tonu fiti, wha ilo mai le whai lau tusi a wā o le aso se iete, o le tamaita e soa wha ia Rosalia wha tiaki e wha pēa. O le mata upu o le fia ai lau whai ngā ruenga a le USP, ona o la tau tongi, na ia ta ua e wha pēa o lo ngata mai se si tanga e tai tolu tau sanga ma whai o te tongi a lau whai ngā ruenga, i le tau sanga e lua afe se fulma le valu. Na ia wha ali fōi e tu sa ma le lua piliota e tai tolu tau sanga, e le i whai ai ni si tanga o te tongi o lau whai ngā ruenga a le Universite o le Pasifika, o le vā lea o le lua afe sfuiva, ma le lua afe lua futasi, ma le vā o le lua afe lua sfulua, ma le lua afe lua sfulu ma le whā. Wha alia fōi e le whai le tūsi. O le taunga tāo le soi fuanga i le nei taimi, e te tawai o na maua sa si tanga o te tongi o lau whai ngā ruenga, e peila o fōi o isi ngā ruenga uma, o lo o mana o le associate ngata whai ngā ruenga le USP, ina amata wha ama maru mai sa si tanga o lātu tongi, i le tau sanga i lua hawhi se furu ma le iwa. O se tala mai tonga, ua whalepui pui ia se li ua wha mao nia, lona whaia le i lunga o whesota inga tele vavave le Facebook, o ni whainga tau wha se na ia mawai se vai ngā tupe, e sili atu i le se lau awhe tala Amerika. E fitu tau sanga le umi ua whalepui pui ai le nei tangata, e ngoi a Filimone to aho, ina ua wha mao nia o na mōri a ngai malu, i lona whaia leo ni ngā yo inga tau wha se na ia mawai ia se vai ngā tupe tele. Whaalia i luma o le whaamisnonga, sa ua uma ona ia toi rutongi, ia le sfumaltasi awhe tā la tonga po paanga o le neisele ni ai o le vaenga tele o lo o te toi pēa. Whaalia i se lipoti ia le newspaper o le matangi tonga, o le whaataunga o ni tamale na mafua mo iaile nei whaafitauli ina ua to tele tangata e a wha i nai i whainga tau whaase se le nei tamali. I le atunu o palau, sa asia si ane i atu motu o palau, i le vai aso le nei, le whai tusi au ao, o le fua waa, o le Navy, ale malo tele o Amerika, mo le talano ine o ni e wala sanga wha malu si ai, ma wha le leia le ngāru rue whalangolongo mai, o malo e lua. O le whai tusi le Navy a Amerika, o le tangata e soa whai a Carlos del Toro, sa whailo ai o ia ma le pele stene o le malo palau, o se Ranger Webbs Jr., pape ai mal ampaso a Amerika i te tonu o palau o le li o tio i Rendridge. Whaalia le li whailau tūsi e whapea. O le malo po atu motu nei o palau e lango malosi i fuafuanga mo le whaale leia o fiso te inga, ai moise ai o fe malanga ingo waa i le Sami malenga te i whale o atu motu o le Pasifika, ai whapea ai fo i Sami e tua o i Masaina, ma tunu o Asia. Ea, mari maro whaafitai pei o se polkalame na wa tāpenaina, ea wa hoi le dātu o tunu umale maro lau whaafonga, i le nei whaafonga o le lalolangi o asu nei, ea si iwanga na hoi eise meo e fia sau no whaiai, a whaafitai mo le mātou whawhanoa.
le mai tala no la le le fili o tanga jo mai ala pule ane ai oi ma chosana le masina ua asoa wasulumiai yo mai fanua oi na manatsu ole asi ile maua le fale o asomua lau fa'alo alo ele mafaina ngalo ile loto What's up for you? I do what's up nei Uriolo Tani nei fialongo E pei ole maunga Amatatia Falau nei le la follow mana ua fola sia e ala ole tane ile tausala ua faalia so fanonga o te wina male fia fia Wa ele tifo ile nonu Baby so tamali ma fale uforu La ole fiso, la ole tolo Wala e chasi, me maunga yolo Lau fa alo alo, ele ma faina ngalo ile rosu What's up for you? I do what's up nei Uriolo Samali ma fale uporu La ole fiso, la ole tolo Wala e tasi, le maunga yolo Lau fa alo alo, ele ma faina ngalo ile rosu What's up for you? I do what's up nei Uriolo
Wava ai ua o tino mai. Fisilingia ita eta ngata wa ima ito ta si fera lau ayota lipe unia tu ita ngata lefa finela ea lo fai lau fala ai se vai salo Ole fa fine lea wa fe sola sola tai Wava ai ua o tino mai Ole fi so so ia e te tani ai ulo uola alu ilo utina O moli o alo whailo aina O mali lo lo tu lau tau singa La via ai se vai salo se sua fai Ole fa fine lea wa fe sola sola tai Wava ai ua o tino mai Ai se vai salo Te ino i se sua fai Ole fa fine lea wa fe sola sola tai Wava ai I don't know, baby, that's you. You got me, baby, I've got you. Baby, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't be the rent. For return, our money's always there. I guess that's all we don't have blood. At least I'm sure for all the things we've got. Baby, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, you're always around. Don't let them say your hair's too long. I don't care with you, I can go wrong. Then put your little hand in mine. There's no hill or mountain we can climb. Baby,
Ta alofa lava o telefone mai le si ufongo le lo mua I Wellington mo le nei aso ngofua se fulu ma le tasi le nei o mati lua hafe luas fulu ma le fa o le tala mua. Ua whaadia mai le whaanau naunga le whaala poutonga e whea ngai maa o onga mo le matata o ngā ruenga faufale te tono New Zealand. E una ina ai tangata Pasifika I a wanoa moa awa onga wha aperentisi whailoa e le whaatonu o le pūlenga po le polu kalame whaale awa onga mo le matata o ngā ruenga faufale le Building and Construction Industry Training Organisation o le Leo Greg Durkin. E to tele na uatanga te Pasifika o loa a fia I ngā ruenga Labour I le matata faufale le tonu o New Zealand le te imi nei. Ai e matua to a ngā lava mataule ai nisi I tūlanga maurulunga e mo o mia ai whaailonga o to mai maanga waa whaapitoa. Ta awai e le li whaatonu o lo tau mwhai malosi le lātou whaalapo tonga ina ia suia lea tūlanga. E awala lea le whaamalosia ma le una ia o tangata atu motu e ulu whale I le tonu o onga whaaperentisi ina ia to tele aini tangata Pasifika I tūlanga maurulunga ma tutongi le lei I ngā luenga faufale I tonu o le tino o. Whaalia fo I Correct Durkin, e le aini tangata Pasifika e whai ma whaata ita inga le lei po ni role models mō lantou o lo ofia si tia tūlanga I ngā luenga I tonu o le nei matata o ngā luenga faufale. Sa ia ta ua o leo ngā, ma le ta ua o le pol kalame o awa o ngā wha aperentisi e le ngata ina mawai wha ailonga ma te tongi le lei mō lātou e I umai ai, ae e whai ngofia ai foi o na whaia ni a lātou lava bisnisi I le lumana ai, I le tele o ngā luenga I le matata faufale. Ua whora e tai o le partia le act I a David Sāmoa e whapea, o le amatanga o le masina fau, o le atoe mawhai ai e tangata e whai o lātou whale o lo mautu tongi ai isi po o landlords, ona whaonga I le fuafuaina o lātou la whonga te tongi, I a tupe alu mai tului po le tupe mama e maua mai o lātou whale nei. O le whainga whaavaile nei e pe ona sila fia o stasila nei o vaenga o le toe whaatu langa ina o la whonga te tongi o tupe maua e pe ona polo misi ma mamafa iai whaato sina le pātile nei le act. Ia whapea fōi ma le whainga malo so whaatasi a o lumana iai le pālo te tele le tausanga te luai. Pe ona sila fia o David Sāmoa o le minsta lango leo le tupe o loo iai le teimi nei. Na ia ta ua whapea o le nei whainga whaavae o le a manuia ai le ngata I landlords ai whapea I fo I matangata ia o loo maututongi ai I a whale. Pei taila o le nei fofuanga o I longa na mamafa iai saunoa ngā hoi pule I tono o le pāle mene te lea hoi pule o loo whaitio ina na lātou tā ua I a le ai o se whaamonianga e maua mai lea fuafuanga mō tangata ia o loo maututongi ai po lai rent I whale nei. I le saunoanga le suiso upo le pātia le Labour mō mata upu te tupe tamai tai whai pule ia Barbara Edmonds na ia tā ua ai o le porkalame nei le whainga malo o le amanuia ai na o landlords ia matele ai a lātou tupe ai o le a tidi ai una whainga tā I tangata ia o loo maututongi o na maua ni o lātou urua I whale motu e no nofo ai. O le teimi o le whainga malo sa iei talwai nei le Labour na whaamuta ai o na tuusau noa landlords mai le whaonga ina o tupe alu mai le tului e maua mai o lātou whale nei I le teimi e fuafua ai ma wha te tau a lātou la whonga e te tau o na tutongi. O le swinga e pei o na whailo mai David Sāmoa ma le whainga malo o le a amata o na whaamamaru I la so mua o a perila. E amata I le valus furu pasene e ma whai o na claim ai a ulia la so mua o a perila le tausanga whaulu a fe lus furu lima o na si I leo lea whainga I le sel lau pasene. E valu la whai ni vaenga o le a tau la I ai swinga mo au nanga whaale sei fua malo loina e pei ona whailo mai le whainga malo so whaatasi ua tau alunga I aia la tau fuafuanga whaata atitia e le tau ona whaatino I le tonu o le urua I se lau o aso o talu ona tula I mai I le taita inga o le whainga malo. O le pālemia ia Christopher Luxon ma le minister se fua malo loina o Shane Retty sa o la ua whaailoina mai alo ia tūlanga
i se whailo inga ma le autu stala i le whae unga le vai aso. O vai ngai walu ua whaatulanga ina e le malo mo le whaia i ai o swinga te tele nei, e awhi ai le tonga fitinga o le mai o le kānesa, lea ua fola mai, o le iwa 10% o tangata e maua i le nei mai whainga tā, o le alatou maua tonga fitinga i le tono o le tolu sfultasio aso, talu le aso e whai ai le whaai unga i le tau na latou maua ia tonga fitinga. O lona lua, o le whaia leo tui pui o tomoiti, o le folfolanga le malo, o le iwa 15% o tomoiti uma, e le tau na latou maua tui pui o wha mai, i le taimi a toa ai, le tai luas fulfa masina lo latou mātutua. O taimi e tāwhi ai mai lo tonu o vaenga hoi nei mo taimi e whalawalau whaafua po o le ET ua whailo mai o le iwas 15% o mai uma e tāwhi ai i le ET e le tau o na le sili i le ono i tūla ai ua uma o na whaia i aini tonga fitinga ia matoe fo i le whale pe tāwhi fo i se potu mo ni tonga fitinga whai umi. O leisi vaenga o le umi lea e whaatalitali ai mo se fo mai whaapitoa. O lea ua mana o le whainga malo ina ia aua na i o atu i le whamasina le umi e whaatali ai ni ngase mo ni talanoanga whaapitoa ma se fo mai pe a mo o mia. O le taimi e whaatalitali ai mo ni tautonga whaapitoa ua fola mai e le malo o le iwas 15% o ngase e le de tau na sili atu i le whamasina o whaatalitali pea mo ni ta o tonga whaapitoa e fia whaia. Whaalia mai e whapea o le a whaatonuina le mtanga ruenga le soifua malaloina le te whatuora ina ia ta i toru masina ma li poti atu i le malo e tusa o le turanga o le whaatinoina o nei fuafuanga i vaenga au tu nei e pei ona ta ua. E a mata o na whaamaruina ia fuafuanga uma i le aso mua o iulai. O lona winga, o le urua i li poti e le tau na maua i le whai unga o se tema. Whani mai fo i le minister sui fua malaloina ia Shane Ratty, o lo iai i se tūlanga pa le a whainga o tamaiti o New Zealand, ua uma o na whaia o la tautui pui mai wha mai masani a fia ai. O le taimi nei, na o le valu se fultoru% ua whai o la tautui pui, o se tūlanga maua lalo, pe a whaatusa lea i isi atunuu e iai Peretania o Australia whaapea makanata. I whaalawe i le whae unga o le vaia, so e to tasi le tangata na maliu i se whaalawe tau tā vale i le pitanuu e ngō o Poroti i le itu malo Northland i le awaudia le Sā Ananafi. O le ripoti e leo na tā awai o le whaalawe na whetau i ai se tā vale ma se wilafi pe tusa o le afo le toru i la wauli i le awala tele nu mela se furuma le 5. O le na maliu na umai lawalo na soifua i le mena tupu ai lea whaalawe ma tāpuni ai ma le awala a o whaia ngā ruenga leo. I mātua au kilani na maliu ai le istangate i se whaalawe i le Sami i le pitonu o Omaha i le astonai mai ua whaangasolo ne i eisu esuenga i lea whaalawe. Sa lipotia i leo lea whaalawe pe tusa o le tūlai tolu i leo ouli ma ta ua mai ai na mana o mia e le neita ngata se fiso soani o na o whaafi tauli sa whenga i ai le Sami. Sa mawhai o na au inane o ia Utah e sui o le ngā luenga la vea i le ngā teifale le Surf Life Saving New Zealand ai tai na si linga tau mawhai ngai fiso soani e la vea ina lonola. Le isi whaalawe i au kilani lava na mali waise li e lima sfuiva tau sanga le matua i le pitonu o Masi i le po le asforaile. Whaali e leo o le neitangata na mawatu ua umaro nola i le tonu o se whale o se ainga pe tusa o le afo le iwa i le po. Wha se furu tau sanga le matua o le isi e li isa iai i le whale le nei o tau fia nei ma whaia iai mōdianga e leo ona o le maliu o le neitangata. I le motu i saute e tolu ni ainga sa wha malosia ona o ese mai o la tau whale ona o tūlanga lo matia i ni mu o le tonga wao wa afiai ni vaenga o le tu malo Waitaki. Whailo mai e le tine mu sa mua i lipo tia mai nei mu i le vailuanga o le po no po ma amata mai ai o na ngā lulue lau whai ngā luenga le tonga fitia o nei afi o le tonga wao o lo ave le wha mua i le pui ngā whale o ainga
I lea vaenga o le motu I saute. Sa lipo te mai le to tele o tangata na maua la vanoe sila ai mai mo ya so e lua le whaalinga tele o tū manganu ato ma whaafiafianga a tu motu le Pasifika le Pacific Festival au kilani I le whaai unga le vai aso. E le ngata ina sa whelanua I la ei ma oloa ma me tau lima mai e tunu SS o le Pasifika sa whaatawai a e whapefo I le tele o tau mafa makuka SS sa ilonga ona fia malumia ele faita uafe o tangata sa moli mawina le whaalinga tele I le Western Springs. E to tele tai o le tunu e au fiai le palemia ia Christopher Larkson ma faipula le palemene e au fiai le tai o le leiba ia Chris Hipkins whapea foi ia sui o le latou vaenga wha whai o malo na awai ma whaangaina le a manoa e feilo ia I monisi o tai o tangata Pasifika. Se fulma le tasi la whai o tunu SS o le Pasifika sa whai ai o la tau nuu I te tono le Western Springs mo aso e lua o le nei whaalinga tele. Ua filifilia le pātia le Greens le tamaita I pule au kilani tu te tonu o Chloe Swarbrick e sui tu langa ia James Shore o stasi o tai o lea vaenga wha o pwhai o le tamaita I pule le nei a Chloe Swarbrick e luas furuiwa tau sanga o le soifua o se tasi o tai o pito talavou o filifilia le Greens mo le lato pati I lona tala whaasalopito. E pei ona sila fia o Januari le na whaamawai aishua, mai le vea o ia mo stasi o tai e tolua o le Greens. Ai o la tu mo pea o na vea o ia mo hoipule o le pati se ia o le whai ungo le no inga o loo whaanga solo nei. O leisi tai o loo iai o le Greens, na ngā rulue whatasi mo shua, o le tamatai o Marama Davidson, o lona winga o le pati mo mua lea, ua to'olua ni te tai e avea maona tai. Se feilo inga ma lautu stala I le tai au le sa whailo ai e Chloe Swarbrick, o le manu lauti a le pati o le Greens, o se atunuu o Aotearoa, o se atunuu e le tau na mawai e tangata se soifuanga manuia e malu pui ailo na sio manga, ma amana iai ma le whenga inga o le waitangi. O le whai ngol vai aso sa whailo mai ai le maliu o stasi e tele o tausanga na ave ai ma foi pule le partia le Labour a New Zealand. O ia lea o Jonathan Hunt sa ave ma foi pule mo le umi e tolus fulu le iwa tausanga. O le tolus fulu o ia tausanga na ave ai o ia ma foi pule le tu malo New Lane I o Kilani e mai maliu nei o ia ua walus fulu lima tausanga o lona soifua. Sa vele nei lima min stai le taimi o le whainga malo le palemia ia David Longi, ma muliane ave mo fonga fitalai I le taimi o le whainga malo Helen Clark. Ina ua ia tu ua le palemene le tausanga inuafe mo le lima, sa filifilia o ia e ave ma komisina maurunga le malo New Zealand I le tonu o Peretania tele mo tausanga I tolu. Sa whae e fo ia te ia le tausanga inuafe mo le lima, le whailunga tau loa, o le sui po le member of the Order of New Zealand. I ta longa o lo o tūlanga le lei I le Black Caps a New Zealand I lona wha I le nei o aso o lona lua o ta longa whaitawina o le kirikiti wha le wā o malo I le wā ma Ausitalia e pei ona wha ngā solo I nei I le Hagley Oval I Kalais Tete. Na amata na nafi o na toe ta Australia tuli ai o New Zealand mai le na taanga lona lua, ma e malolo le ta longa le fiafi, ua fitus fulfitu ai o Australia ai whaala na pē. Ai lua se lau fitu iwa ai le tau na la tau maua, ina ia manu malo ai. O to tele ia le au tāpua ai o lo iai le langona maramanatu e le tau na malo New Zealand I lea ta longa whaitawina. Ua tolus fultasi tausanga e le I mawhai o na malo le au kirikite New Zealand ia Australia I se talonga whaitawina e whai ai tonu o New Zealand. I whai pelenga whaalwa o malo ua a vea lalo Sāmoa ia lupe soli ai la oli Joseph Parker ma si un pini o le panga mamafa a le WBO ina ua manu malo le la husuanga I Saudi Arabia ma le li mai saina o Zila I Zhang I le aso tonai.
sa whaafta e pākau na whai aonga mai la atau sa so swani ana tā penanga mō lea tā alonga. I la kopi whaalawao mālo, o whaamalo loe le uni la kopi a fiti, i le whai aonga le lātou au la kopi te tō fitu, o le lile o Ben Collins mai Engilani, ona e whapea ua ia le au sia, ia tūlanga sa le tauna o ia ila au la kopi a fiti, i tau wāanga whaalawao mālo. Whaelo mai le teitei whono le komiti whaafoi le uni le kopia fiti o Peter Maisie, ua tui tūlanga atu ia Ben Collins, ia le li o sea Colini Sau, o se tasi sa ilonga fo ilona Sau, a o ta alo i le au le kopia teito fitu o fiti i aso ua mawai. Ia o le whaiunga le nā o talafou. O te whiawhia te whaawhiloa i atu le whai o le tātua tunu mana whaafonga e seisi whaopoponga le nei o tāle meolo te tupu i Sāmoa mō le amtanga o le nei vai aso. I le vai ina ma le whaatulanga ina o le polo keto le tasi miliona tāla moi tu malo e limas fuma le tasi le atunu, wa se e ai le vaenga o whale atalua le vaenga o le miliona lo na lua, pei o le whaatulanga ina se la wona se furuafe tāla, e whaamatu mo atu i tu malo ua maea ma ato toa lato reporti e au su tusi mo le miliona mua o le vaenga tupe le anu whaamanino le fionga le minister e mo le au whainga luenga le fono whaavai i tu malo ai meise o pili tutongi au fia i malisi ai i le whaatulanga i nei whale atalua o le lato vaenga o le se lauona se furuafe tāla o le a vai atu le se leni le se lauona se furuafe e tutongi ma whaate ei pili a o ngā whanau ali tu malo. O loa o ina i tutono le Universite i Pāpai Ngana, ma le Universite al Pasifika i Alfua, ona o le vaiason te nei, na whasala lau ina i le whaangate ina i o pili a o ngā whanau, e le i mai au tutongi o la tu pili a o ngā. O le whaamua mua le tu malo i whale atalua, pe o le whaai loa le sui te whono le whale atalua, ia mua au sato le Fiona Willi Torouli, wa whailo atu le komiti whaafoi o le miliona tāla al malo, o le whaai unga le maasina le nei o le a whaamatua tua i loa le vaenga luna lua le miliona luna lua le tu malo, le whaase lau lua sifuruafe tāla, o na toi whaola i leo le se lau ona sifuruafe tāla mua, le na whaamoe moe mo le ofisa, ai ua whaamua alo mawhana wa o Onga Universite ale i tumalo. O se tasi neu i tumalo wa mai te wina, le ua le leim whaasoa sola na whaenga tupe miliona tāla alo na lua, wa amana iai alo mawhana wa o Onga. Wa ripotia solo i lunga o penga te whailangi, le tūlanga si i tio le whai numero whanau talavau i le taulanga, o lo la lafi soro ai vaenga SS o le taulanga i aso saa, ma nisi o aso le vai aso. La tau te lama ina aita avale la toe anga i ane i sao ni ngā lotu i tae ao, e le malu le kalesia katoliko i muli vai. Ai meise fo i a sao i la toe anga i atu e paka ma anga i sao vavali lunga le taringalu, o na anga i ane i leo whanau talavau ia, ma o la tau ngā o ia ta avale an mamanu le atunu. O se tūlanga o whae loe le au whaasale lau, e te tau o na ave iei le whaamamafa le matanga luenga o leo. O na o le tā pena lo tātua tunu e tani malo i whono ta itai o malo le lorangi. Peitai, o le o lo tūla i maile tūlanga la matio a wala po ta vale i tātou le mamalo le atunu. Mai ono whaapena fo i lo sfaia o ta vale o tangata mai fafo. O le whai unga fo i le vaiaso nei na ripotia mai e se tasi o suyo lau whaasala lau Sāmoa. Le oso whai e fo e talavou lava nei, o ni tangata saina sa sāwa vali, ma o lātou whaoa lātou mea tō tino saia i lātou. Ma e le o se whainga po se tūlanga le leile mō le te vile nei, a o a ngai mai pēr tangata tā whawhau mai mō mai whafo, e a sia lo tātou tunu i Sāmoa. O le a apa le mtanga ruengo le soifua malolo i ne tawala mai i le whaurulunga, po le whaatun sili, ai ono Dr. Ele Keke Roma,
E talusanga ina le malo e tu sao ina mai se 5 miliona tala. E whaatupe ele oka ina mai sao o fuala au mawaila au mole mautanga sangasa iulu matotua. O le temi nei, whae loa ai ono. E whaisi tele ngeso le awala leo lo whaongai na le temi nei me talusanga e. Mai e tele feu ia inga. O nisi fo i teimi, e tau toe whetu una i ei talusanga i le vāo vaenga le soi fua malo loina. Ma le vaenga le tupe po le mof ale malo. Ma poloka i lava le tūlanga o le oka ina mai o vaila au mawhala au. Mo le tautua ina o le tātua tunu ili mautanga senga sem to tua. Whapena fo i whane mai whae tu malo i lea tunu. E whai asa slower process, ia o li se temi e whaunge e tolu masin. A te man kua fo i la, ele pa ele na o Australia ma New Zealand, la fo i slow process i tōngi ngau tātou supplies ni tōngu tātou tunu. La e complain mai li se vaenga le a mele tōngi la kupili. Ia a fo al processa la ko ia le ai kan fanga fa fanga al mele le kan fail vaenga le me speed up process ala fa pe mai le fa pe la ia le mofla kwai ia a mai mofla le fa mai ngia to pepa ite o mai la songa mai pepa ia le pepa sto mai to pepa fa 1 november a le fa me ko vaenga o le vanga pepa o le mof ai o le po le pe na fa lo ai ono wa yel fo fanga ntanga luenga. O le asa ilia nisi of so soania ngai intia, pe mo wen whainga pa anga e whaatau ina mai eia tātou vaila au mawhala au, e na o company o lo lisi ina pe whaatanga, e le whala poputonga o soi fo maloloi na laulangi. O le temi nei e na o ni usila ma au satalia, o lo au ina mai eia sa palai o tātou vaila au, mawhala au. Na whaaman malama le whionga le minista o le ofisa o whainga pa nota, le fionga le whawalo Harry Schuster. O le tūla whono le ua pasi mo le restale e whaongai na iupenga ta whaelangi, e pāno ta mai ei le mamalo le atunu o tangata Sāmoa lo au mauia tunu e whafo. E le whape o le tuina o le swafa i te tonu pe restale lunga o le upenga ta whaelangi. O le anga waa le tuina sao lo le swafa i te tonu o le lola pālota le atunu. Na whaeloa le whawalo, o le whaamautu ina o le iai o le swafa o le tangata wa umana restale lunga o pengta whaelangi i to tonu le lola pālota le atunu. O le malanga sa o mai Sāmoa, e whaatino ai le vaenga o le pue ino le ata, ma lolo mina tūlanga o tamata mai lima, i lunga o whaamaumaunga a le ofisa o whainga pālota, o nanga vae lo leo se alo le atunu, e au mau whafo, ma whaatino mai lana pālota i lunga o pengta whaelangi. Ai o le whaamaumaunga lo i ei lunga o le lola pālota le temere nei le atunu, whai loe le whawalo, o le asi itia sa o mai lava le lisi le suia, ma tui na sa o te tonu o le whainga fōlea wa whaongai nei lupenga ta whaelangi. O tala ia mai Sāmoa mo le amtang o le neiva yaso, whasoi foia. Mama
there'll be nothing left for me. All them good times we spent together. You said it was me and no other, yeah. And now you wanna make me be pain inside. Darling, I know you're gonna make me cry. You let me crying. Please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All this pain, I can't stand it. You're gonna leave this poor man on his own. Yes, you are. Please don't make me cry. 'Cause I can't say goodbye. Show some sympathy. Please don't make me cry. Because I know there'll be nothing left for me. All this pain, I can't stand it. You're gonna leave this poor man on his own. Yes, you are. Please don't make me cry, baby, I'm bleeding. Ooh, ooh. Lao lao mang moto Để mà phua tao tay moto Ai vừa để mà Se to a do loto Hiwi tao phá Mata fasi